Lava o David Tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mō Samoa i amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Su e ia te au matofo ia te au. Ia e whamama i o manatu maloloto. O wā olo i o luma lo alofa. Wa o sa vali foi i le memoni mai a te oi. Vi ia oelo mātua tua o le tai au singsengi ma le tai au to au le asa faua e au mai. Ua tala mai le langi le silisili ese au na vangaluenga mamana a au mātou whalongolongo e le ngata o le pa'u o le tibu le tai au. Ia ai ua tala noa foi manunga ngana o le tai au ai o whainia lātou vi inga i te oi. Ia ua mātou mona mawina foi ua tawhata o le tai au ua o mai le asa fau. Sangsangi fia i o mātou loto. Maalanga fia o vi inga re nei tai au. Ia ua ua telefo i tale manu ai titi mala. Ina ua mātou au lia le nei tai au i lo walofa. Ua mātou wifo i uluma. Ma tau lo silisili ese ma mātou whampea tu e pa ia lava oe le atua ma malu. O oe o le atua silisili ese ma matautia. O le atua ma mana. O le atua ifo uma iai o meana e whaiang. O le atua oe soifua ma le vavau, e o le whavavau.
o lo alofa mo lo whaamaoni, ma loanga le leilo mātua tua, e tu maula vai o ngā taanga o mea o malawa. O le tua la eile vi inga o malu o le tua o e pulpulu le mātango fie. Ta mawha aftai, lau mea lofa lo fau mātua maua nei tai hao, ia o lau lea lofa o le fo iwa mo mori ma te maile fo launga le tino. Ia ma whapopora nia sa fau do lātu se fua, ia mo mātua ni yola, o mātua o li eile nei as tofi, o toru ia yaso a perila, ia le mātua fo launga nei fo i tu sanga. Ia o le mātua malanga nia sa fau lo mātua tua, mātua tu inati o ao wha mole se i e tau tai, e le mātua fo launga a whai nei, manu ia whai wale a whengai ma le tunu, e le nei asa fau ua e a mai, ia mātua te talo fo ilo mātua tua e mana tua pele hatinu pele sa moa le mātua te talo, wha muria le atinu, lo whangia ona te tai, se i te tai male a mio tonu, ia male mi ngao ia te oele malo, ia wase manuia ona i o mātua te ngata moa tai au, manuia na i o mātua ainga, mana i o mātua te ngata umai le ngata i sa moa, ia o le alala fo i mana pāpā awa i so se tafa ole nei ke lope. Ia ua mātua mala aure nei tai au lo mātua tua, na ia mātua whanau, o ongara ni aso, marutia i la tau, i le paolo lo wolofa, ia o sa ili le ponto i ala, ia o onga, ta mawha munia foi, whia ngai o nei whanau, ia ma le tulango i le polyfest, o nei foi wa yaso, mātua talu ia marutia i la tau, ia a whia ngai, ia ma le whaatino ina foi, o le whaatawaina o mātua ngana manganu, e le ngata o tautalanga e whapena foi siva, whaafifianga, o le a whia ngai ia yaso toile nei wa yaso, maria le tui malu mori panga mana tāpo inga, na ia mātua tu asin sino le tunu i malu maonta malawara ni yaso, te tōrua ina pe la tō le mawhana whana lo walofa, whafo sia pelo la tō se fua laure le tino se te le nganga, o me umala am whana mātua whaia nea sa fōwe a mai, ia mātua whaia lava, ina ia fōi le vi inga ia te oe, te mā whamuri mole, whamuri a mai le tūtua, ale Radio Samoa, ile ne yaso a toa, ua mātua wole, ia ma mātua wala au i ne mea malava, ala sa famana malo yusu ki risolo mātua ri mara mātua whaola. Amen.
tamae ua whaafetai o le viinga langina la whepese a le kolisi whaafaya onga I Samoa. Tau tomo arwere Samoa Sfalima e watolu a mo tātonu le tulai ono. Good morning. In this update, comments from Te Pāti Māori are being called unfortunate as they get one last chance to front up. Te Pāti Māori didn't front yesterday's Privileges Committee hearing about MPs performing a haka in the debating chamber during a reading of the Treaty Principles Bill. The party's legal counsel was unable to make the hearing and it wanted to be heard as a group rather than individually. MPs claimed it would be before a silly little committee with silly little rules. Committee Chair Judith Collins says people shouldn't be disrespectful. It's never wise to denigrate Parliament and the members of Parliament. The next hearing set down for the 23rd of April. 30 hours of heavy rainfall has begun in the South Island. Heavy rain warnings are in place for the Ranges in the Westland District and much of the Upper South Island until midday tomorrow. Met Service is expecting more than 450 millimetres of rain in some areas. Watches are in place for much of the North Island from midday ending Saturday. Met Service meteorologist John Law says it's a system travelling the country. That rain running through towards Taranaki, Northland, spreading across in towards Auckland and Waikato. It's been a fair while since we've seen rainfall across some of those western parts of the country. US President Donald Trump's poised to impose sweeping new reciprocal tariffs on global trading partners. His so-called Liberation Day is expected to upend decades of rules-based trade, threatening cost increases and likely to draw retaliation from all sides. Police are still seeking information from the public after 2 people were found dead in a suspected murder-suicide in Wellington's Roseneath. Officers carried out a welfare check on the occupants of the Palliser Road home on Monday night and found the British couple. Police are hoping for any CCTV footage of the area. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, New Zealand have won the one-day international cricket series against Pakistan with a game of the 3-match rubber to spare, triumphing by 84 runs in the second fixture at Hamilton. The Black Caps produced a couple of key personal bests. Mitch Hayes starred with 99 not out of 78 balls as part of 292 for 8 in his 6th ODI. Ben Sears took 5 wickets for 59 runs from 9.2 overs in his 3rd 50-over outing. And Real Madrid football manager Carlo Ancelotti has told a Spanish court he believed his financial affairs were legal. The Italians testified in the 3-day trial in which he's accused of failing to pay $1.89 million in tax on image rights revenue.
tua tolu pa. Juhu awala. Sfrutta silo tiale tole ono le fa fa por kala me malo le tai au. Le bene samas folima e me tolu amo malo le. Se fo model nei tai au fo e se le lo fo le tu ya ka ko sole. Ya wa wala le fo le tu le molo tu se fo mo ba ko malo se le me lo fa se sili le o tato mo nei tai au. Ole ola. Lo tu se fo mo ma to malosi. Ja, tato o die for ne stof. Ja, ka fa ki mo mai tato ya kilani. Stemon tato ma vai fo le ngato tato le poti amata mai lo wala. Ja, fa pena fo ia tulanga o ile tau. Ja, ai o le na vatul pokala menafi. O le valo ia timunga nei matai hao. So o talfia good news. O timunga o lo mana mia tato ya kilani. Mal tele vaenga New Zealand langa o kau empty mai po o kau mauralo mai le levo ka ko whakango vai. O le vai le e o ngā mo tātou ia sauma. Ia saulal timu. Ia o nafsasani le koe kau ave lunga ia le kere sua vai e tātou whatanoa le mawar kako sua vai le aso ma le aso. Ia o le good news la le upa o kimu. O le bad news e le lava. Whamai a lantou e mangai o le upa o kimu. Ia ai le kai lava ia se I fa ku mo ka ku ka vai ia o tulanga la na ia ai fa ftai o le pa ultimo na pa wal fa le ko ngor kimu ia o fa mo nei fa na o lo fe ngai fo le polyfesto nei fo tsang ia ai tatu tata no atili nei na va nga fa nga solo le malo le tai au o nei fo tai fo nei minuto taro musica su I fe filoise I fa fi le to Ja, ba fa mar au fo I la lo su tu ma kan wenga fa ta fitu le fa so le ka ko yai to kwata fitu tai nei ma nei pe fa no su taimi Boltar pokalame arbeto o lola mai pasta la fare copa al tanto ma rol ta fa la nganga na ya borne fo ya stofi wa tanto o rio today in history set out of vai pone mena topo la stolo aprila le taina fitu e le tai nei fa ponga tal foring al poltania pe tal fitu le tai nei tar pokalame masani na ya matali tanto tai ya se mo bon tanto was si lunga la wala po amai lunga la wala ne fo tai fo Lunga la wala nei tai mo mua ona fa manatu o le lapta ingo tu na mai mal fa manatu le o ma le waka ko tahi pa o jimo ga kilani ile po atoa wa masese el tantu wala o lo lana masese la wala ia wa tau ona fa le muda lo sa ia ma ba le vai mo le tu le sta vale o vai ngata ua ia lua ia ma tu o lo masese la wala ia ele fai on so ona alu lo sa ia ma tausi le vai mo tu le sta vale mo sa ngale mo lo tato e lunga ole wala so ma na ila nei tai o le ua ka waku ia ki oi ia fa va la kiki la usu pe 5 minuto pe fulmingo ke va la usu nei tai la lo fucking kim mon kai na pau vang ona fo te man tu le tu la oi tato la no le na watu lang be maka so longa le lai haru male a call traffic sama ya wa maka on kau slow le titi long winga lai flow ya a olo in na lanu moni ya wa maka langa poloka fo le ala flow fo ya o longa mumu ya ku fa sa olo pese ku po waka ol tula so va va tula ol tele va ngala wala ole lang be maka men ka ya long winga lai le na pa wal va ngalo te va to sama ole va dream papakura le city bound o le state highway 1 ya isi vanga o ma so ki kilo po fele si vanga le samsam mai o I Silverdale fanga paroa bota tole o le to North Shore city bound on Northern Motorway ya pauna vanga le samsam mai nei time of time out le si vanga lo ki kilo aku le sama mai I so kango ko kilo fa le aku po fele I think yes ya ole pasi mai o takanini le pasau mai Dorima Papakura ya vanga na lawa matana poloka ni vanga tai au ya o dunga ngala wala ngi kai fo abja vale va ai fa mole ia matua I fa ilu fa mele le ngi kai au ele ngata ina manino lau silsila ia a le fa tota fo dunga wala o vanga ia sa ngade mo tatu mo ngi fo so kim fa mole tatu ni pota matana na mai dunga wala ni tai au
Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā mata tala tau nei tai au. Tama ki me kaurau au ki lani no whonga whasalanga Radio Samoa se furu manu. Ele manu le ere nei vanga o le tai au. Fau winga wha mawina o le tau le so le whasolo ina pa utimu a mata na mamafa mai timu ka le wauli mal whasolo atu le whiawhiana nei. O le savili whasolo nangi mai matu i se sae. Loso malua maurunga na mafana wha mawina mo au ki lani nei stofi se furu marvalu. I lona mawalalo tai au pe au dio le whasolo fo ina pa utimu ngal telo vahenga au ki lani. Lusu tolu morunga na mafana wha mawina mo au ki lani i le aswa tai au. Ia no role la sko ngai pe aka ko au dia a e. O se suru mai le la. Ma ai. Se le aka mai o le le. Ia pa wale me ka no fai nei fa na mala to fa mo nei matai au. Ia le va ko le mai la sko ngai o la se murmuri na. Ia ai o le langi le mai. A fa solo atu da sala fo langi le mai. Langi le fo la so fu pa utimu la so lua. Langi le so lulu o le va so fo. Le o le atambai o tu le tu ai la tau ia le au va tau. Ia le ngata na la tu si le fia kimu ma le la o sa vili ma le to afi mali ia ma me umanga o nei matai au nga pawala le melo tu se fo ma malo si o le audio kai au. La go mama ke le o ma singa le va nga le ma la ko si fia ile kau a maka kwa nge o le so du le va so fo ia o ka ko la ka ku fa ngo manu le lo fo le tu ia audio kai au o le tu langa na il tau mo au kilani o le nei fo as a forward talo tau Radio Samoa na to follow local Pacific Finance Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe maliu whai puiponga a so whanau sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe lawe apa lai nei loa le Pacific Finance .co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whaatali e se tali e iai ai inga whapitoa pala au loa le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu se fulu malawalu lau tele tulai ono o tai au whaatimu whapene a o kama sasa o ala i e popo whalele i el kai au sing markai au whaakimu ia le atunu anga tute manga luenga le tai au fau se o whamarori le tawatai Marolo su fa malo si mai o ka ko fa fiki le wala fo nei va yaso pesele mo nei tai ko re na li pesenga su i fe filo le tai good morning Down.
Ia wala sole. Ia maaila le manga i kelo pespesenga o le tai au e uia nga kau whaakimukimu mai tātou i au kila ni nei. Ia pōpō whale le fo ia ngai pespesenga mana ia nao le tai au. Ia wala whaafonga sa moa le ngate so se vahenga o New Zealand so se tawhana nei ke lopo le aso fōri nei o tātou au lia. Ia, i ilo tātou tua. Onei mole silfio le tunu ai le itala noi nei vaenga tau nei tau se fatala fo mo tara pokalame ile telo pa ngale ua felo mai ma fatala fa mai lungo tatu Facebook ma YouTube ro de Samoa so ai afina elia ma lo la se fo manuia o lo fa fo mai o ile motule ai po le tunu Mauritius mu ya masalo po le na fa matalanto na fi somewhere in the Indian Ocean sa tasio vaenga o South Africa ya malo fa taila fa tala fa mai lam kim sal po la po la to ya pa fu atu 10 million ta ba na filen ta ma fu tai foi fina malo fa tai ya afia fi manuia ya ma ya manuia foi ya malo longo nei foi afia fi mo to ya ile nai tu langi o la lampa pa ai fa malo fa taile fa tala fa mai o ai salo sami malo se fo mo dia le nei tai fa taile fa se mai ta pokalame a polonga le pena nasa
Ya, ile lo fole tu tata mafuta nei tai au kiri noa o ile ai o sifi le au mangu malo tali melei malo fa tai chinopuni malo fa tai fa tismal tata pakala melei fo tai au fo asile leota malo la versi fo maduia o ile si tonu tasi good morning malo si fo maduia fili matafi ile lo fole tu tata mafuta nei tai au fo ya lenga te lea vi wa famosa malo fa tai le fa testimony nei tai au yeah my France right good morning Rivs Koshi good morning malo si fo maduia le nei tai au fo on day o le aso sa o tonga po le Liberation Day mo ta tole o America so to tele pa anga ta proclame America te le pe au te lo so maro lo mo to e ia ile mea o le tu mata i lo langi le aso nei ele vem ta to New Zealand ma langi a to o le iva le taimi New Zealand o lo ia le fa mo so nanga fa to le finger president o America o le so no anga le na o le mo tu mata i lo langi le taimi nei ona ia le tel tonunga o fuanga ma mal president mal fainga malo tu lai mai an basial vanga lo tariff ia po la fonga fo nei e fa po ilungo le tau o loa tunu ule ia fo e batu tonu America ia po o lo fo America la ave fafo o le ala tilo umala langi po le ale ma o lunga o le ala CEO il president of America president Donald Trump ia le tariff so o le tale iva nei le taimi New Zealand le maua o le fa fonga le la langi ato e le tulango e fofanga mau ale fionga presidente o America Donald Trump o te lo la tato fa te talianga yai so mo tato umelala papa au so samango America happy Liberation Day ya mo to yo te longa ko ke malo lo mai feel free comment lo tato Facebook a message no tato pa angale masanion fa fonga mai ya pola ta wona ni aso mo to ale la langi ya maltitilo o le a tato babai po le ale fofanga mau presidente ya malo to le mai tono America e tulango e vanga o tariff ia po la fonga foi nei e olo ia atono ule olo ave tono America fa pena foi ni solo e ele stete o America na o fa alongo di potinele tai ao o le lato po lenga langa o le Iowa I think o tasilo stete o America o le tele o lato o lo ave fafo o le po lenga la lato ambasala hoi business tono vanga le Iowa po le ale tele o le la fonga wa afa pete de la fonga le la fa silsila le fonga president o la fianga fo na tele la to le la ave fa fo isi tunu wa langa o la fa mai isi tunu ele karia invaile ko la fonga Donald Trump ngala o ko mai ya lo winga o le taua le o fa tawa inga the trade war le lo ye lo langi temi nei ya la antara fa tel pea ya po la tulango la ya so o le aso fa tola le na mo America Liberation Day ya mal tulango la ya se tara fa de talip se ka dei ya ka ko ba le po fela o ye fainga ango Trump le tulango he tariff tono America to mo radio samos fo le mai tola mo la tatu chichilo le tulango ye le fa mo le polyfest ya fatalo fatoi to te le ale mano tunu sa felo e tunu sa nafi ma lo lava le ngate leo sunga fa ya onga e o lo nga fa mai fa na foi pe ngai mon polyfest ni tu sanga ma lo lava fa yo faiva te pari la tu asibio polu feo te no at e lo una au le do e o le la au su amari e o le su mai silie o te nei e pia i tatanu le panai mari Stay my darling to far Dini leo ti ele hanoi Le ngalo na wa mi o pa filo Te malatu ala umasan Tele le pa ma tani tani to far la belle totasi I don't want a security Veo ese momo afiti Se o bolo momo e moe base al fatel
E leo ngatasi pea le futia ma le umele. E mawhai o na tūla I mai whaalawe whaafose I e peo se maliu. Se pili ele I mawhauwhawina, po se mata upo e awhia ilo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tautupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited I le o lua lua, o walu whawha, 533. O lua lua, o walu whawha, 533. E so ala upule ai o mana o ngā tautupe. O tātou whakatoa nei mai le whanaloa le Taiping I Henderson. Whaongala VIP card e mau ai le pepa tamato I le nao le iwa se fulmani iwa sene. Mau keni le Buttercup I le nao le tai whase fulmani iwa sene. Te le whamanianga mo mai lau VIP card points. Susu mai lau whailau whatau ma apalai sau VIP card I le Taiping. Lua se lau maratonu Lincoln Road I Henderson. Talofa Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Mori mau iwa ainga,
Leo, matofo i tau mafa ese atunu o le Pasifika i le ASP Polyfest lua o lima. Tātou whaamanatu whaatasi le 5 tau sanga o le nei whaamoemoe i le Manukau Sports Pole. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e maofa i whaafiafianga, tau mafa, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest i le Manukau Sports Pole, mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngofie, ma saulango lango le whaamoemoe. Tangayane i le www.asppolyfest.co.nz. Well, it's almost for lima i tola mo male tau tua le nei fo tai fo ina wo lua se fulu male lo mino tolo tua tano le tula e fitu te kwata le fitu le tana nei o le tana proklame a reto o le ola mai pasta la fa le copa a wona MC na fo proklame tawo mo tau ile nei fo tai fo fa fonga le fa se silanga le na batu nei se vo mon fata lo fai le nga uputo modi le fa fonga mai o ife o Brisbane okay le la wa ko lo se fulu le fa o termina Brisbane nei bang on the Timothy Duffy Wilson, good morning sir. La lo fa taile fata smile tana proklame le nei fo tai fo o Polyfest lena awe trolta to proklame fo ma futa fo ma le tino le sara nafi na ona fa maruru le tunu lango te loto tele nisi sa tala no mai na fi pola me ole fa sala wina le Radio Samoa e al tulango ye le tato Polyfest le tu sanga ale Polyfest bit sililen ta wo lo fa na toile limas futo sanga bomboa e alula una le Radio Samoa ile al tu tai al fa lolo ole wing al fam talanga na tapena ile angotale au nanga ale pulenga mala fainga wenga Radio Samoa ai e mulita e ita yala na mai la to pulenga le pulenga e fatu tayel ta to Polyfest etasiale ala ta le ala to fa sala wina ile Polyfest ne tu sanga le santa no male sunga se yuli Terry Leomo ole director le ole ASP Polyfest ile na voy a so mapai na ola to wala nga ole la to wa yo lo tono le ASP Polyfest la to fa sala wina matuala ole fa sala wina to sanga nei pay per view lo no winga la to tongi fa fa na mai moai e uyala ina fa longo fo i male ya ole lo to fole le wai pe ono ta wele angotala unanga le Radio Samoa wa pe ile tele na wai le tino uya le nga to talanga nei fana ya fa pena fo ia siva nei fana o lo fenga i malato le to sanga ya tal wai on o papu puia ya wa mai el pulenga na to lo pulele Polyfest nei to sanga ya wale fa yai ona au natu pero maseni yai na wa wala nafi ya na fisi mai polal no wo fiu su aku ngor ka ko page ka ko Radio Samoa Facebook ma YouTube ya ole se me wala ya fa maru dua to le ol mafu anga na ele matu tele awata matu jo fa ngar wenga langa matu te loe ele lei mo le tunu ya pa ngar me wa ma ko ska ya ko ele tulanga wa mai ele pulenga mala to lo pule so ole Polyfest le namale tulanga ya mo fa fo mele tunu ai fa talo fol nei tai up tasile me na matua i mimita lo loto na fi ola unga o poto talanga nei tamaitia ona na file na ile ya 9 ya 10 mali 11 onei ole ya 12 mali 13 ya ma talanga fo ie le sa dia masalo po ole vanga nga ku ai dunga ya abakul topic ke o ya male ako ku se fa ya la lo talanga i ol kemilanga ai o fa longo matoto o ka sole kwa mangi ke le tapenanga ya dai fa nau so fa malo fa tele ngate ne matua ala fa tele lava e sunga fa ya onga malolo to on sai le to tele ni si ona fa ya onga fo sa tala no e nafi ya le nga ka le kolisi da ulo alo tbola endemen le so fa ya tila cell ya to telefon la topio na Sir Edmund Hillary Collegiate sunga foi ya onga pena foi papakura malo lava malo on sai ma to korisima marosi mai o Kelson Boys ya malo fa tele ya malo to on sai mal tele na fa ya on sa felo ye ya pena foi ba ngale on makoli kan goya makoli o makoli ma di la cell and one other school I think is St. Dominic's Catholic Church College o kolisin na
e a foi o le la perform fo tu sanga le wata i tu sanga ma perform ai a kala ngola i kolisia ai o kama sa o ma kenga sa o yole o tu lango yai so la fa proposta la no tatu taimi o le te tilo atu o le e o mai al kolisia Avondale e defend la ko champingi mal tu sanga tatu nei ya o nga tu fa se tamo matene o le o mai le ma ko kolisi ma no si mai o e Kelson Boys e defend la ko champingi il vai ngotama ya le foi la mai ma ko o nga kolisi mai kai kengol kalama e defend la ko champingi ya o le o nga tama ta po le o nga tene ya o nala o kilo aku ai e ma ko fainga kale ngalwenga famsino ola fengai malato le foi sanga ya sa fe lo foi inisio famsino ela son nafi malo mario ko fe van ngia so le fa ngofio o ka singa me ngom tuan nafi sole ele fa ngofie fa vo fam singo le la fe ngai ngi so le manga ngai kelo la unga ka ba kiso o ka e ya le mario to fa van ngia so fam sino ma ya ma fa pe na mario fo ia lo to nai fa nau ka lo fa e ba lo nai fa nau le kile ka pe nga so lo ka la nga ka mai ngi ka sanga ali ya o le to se fulu male family to lo tale ole tula e fitu malo se fo mario nei tai out Tava pe uifea wala balea na one funa melele so ela we fa pewa o melea na one funa melele so ela we fa pewa o melea Tuyola muwe fi mai moe lo pute pela titi petele Tuyola muwe fi mai moe lo pute pela titi petele Tuyola muwe fi mai moe lo pute pela titi petele Tuyola muwe fi mai moe lo pute pela titi petele Tuyola muwe Oh, it's a fair Salafa ai fai talo sana ai aua la vale patala su no pano ile mala vai samo le fie ponga i mai la no sabai ole aso onde fa aso foso Samoa si chafale no pano ile mala wa Samoa le pie ponga i mai no sabai i ole aso me fa aso foso o buala
Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Tumawan famna tumai le waka kotahi maleo mo tato le taya le susu mo masa se olunga wala fa mo le ta vale o tato lanu na sirfi tato lanu o leo te baba ya tu hotel na sama mai o inga lawa maton na pisi fo le la flow le lei o va nga yo mubu mai le taya po o poloka ele pisi around Silverdale pasi mai fanga paroa fa solo mai there reflect Fasolo mai Wairau Valley, Takapuna, mo tatolo malanga mai North Shore. Yo bainga na lo mu mai nei tamal tayao. Au malanga mai Sisifo. Ile highway se fun male onno. Lo tuba ba yatu le ba West Kate Royal Road Malinkin Road Poloka fasolo ato nei tamal tayao. Yo lolo ba tada tu Rose Bank, ba Point Chevelia, lo tai Morningside, Western Springs, la talata taulanga yo kilani Poloka tatolo malanga mai Sifo tatolo lunga ile State Highway lo se fulu. Lai okay le pasimo le tano. Matan tau poloka la titil ma Mayoro Road on ramp, ma Dominion Road on ramp, ma ngayon flow mai Hills Vara, fasolo mai lunga la wala papa, fiololo malangal malaba lele, fas poloka la titil tatole malanga southbound of State Highway 20 around Rainbow's End, pasimaya Lambie Drive off ramp. Ya fas poloka mo tatole nei temple tayao, poloka fo tatole malangal taulanga mai State Highway 1. Masalba Dream Papakura, Fiololo Papakura ngai takanini manurewa manukau fas poloka nei time or tayao, pasilo manukau fasolo tulava Istamaki Road on ramp fasolo kwai kail kaulanga mangaya lai pisi ya lai flow nei time or tayao. Ol tanto lipoti la tambani na ilunga ole wala nei time or tayao. Toto mo le Samoa Falima e batolu amo e na o jois futasi ile fitu simana fa fonga tana pokalame a retolo lo ne futayao. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo fal tato tidu maile tato pol kalambio le anreto le ola ile dei fo yaso ya o te fia fa felo I tato tidu o le Lucas fuluono alfa upe luas fulua ya isina fa punga fa pe a Yesu wa o fo ina oti le tangata mativa ona avelea o ia angelu ile fatafata o Abraham o ti fo ile mau oa ma o tanu o iseoli ua fa taunga ina o ia au le upu mo oile so le nei whapea o le fesili o eta pena I le oti. Ia ilo e tele tangata e le fia mawhau matala noa e winga I le melea o le oti po o le taimi e oti ai. A wafo e leo ni langona le lei le mangona ia o le oti po o lo mawhau I le taimi e te oti ai. E le haifo isi e fia vave ngoki. E le tupu Pertania e le history le tupu Pertania sa ia whaasa ina ia tangata ona mention le upuoti po o ngi pese ka wai le oki po ni tangata e tala noa I le oti I luma o le kupu e fefe mawhau ma whaalongo I le oti e mga oanga o mea fia e mawhau awang I mawhau I le oti peitai o le oti o le mea moni e asiasi mai lava I kamal ngā oki ia te tātou malava taito tasi e le whailonga ina le oti se tasi e tutusa I tātou o le mau oa e oki le mativa oti le mau oa e oti le tangata maualunga e oti tangata maualalo e oki le kupu e oki le whaifi au e oti tangata umalava o le oti e tutusa umai I tātou. Para le mea sili na tāua, le point sili na tāua. O tātou uma e tutusa uma I tātou, e oti I tātou uma. Peitai e ai kuspa ia, e uina tutusa I tātou uma, ai ese taunu unga kākou ke iu iai. Ai ai tala len whai tau ina nei, o le mau oa whai mai, ina ua oti le mau oa, ave I se oti. Ina ua oki fo I le tangata mativa, e ngoa ia la salo. O ese lane mea ave efe mai
ua ave fo ia angelu i le fatafata o Aperamo. O le fatafata o Aperamo o le si o manga o le si o manga o le whenga inga tuai tali tonunga tangata iutaia a oti le tangata ona ave lea i le nofuanga e tau o le Paratiso po le fatafata o Aperamo o le nofuanga e o iai tangata ua wha manu iaina. Lea lai wha matala Yesu i le si o manga o le whenga inga tuai. Alfa silila, aisea nā lai o nā alu le mau oa i le nofuanga le ta ua o se oti, whai le nofuanga e whaatau ngai nai. O le tali, whai mai nisi tangata atonu o ngā o le mau oa, e le alofa matele ana mea e le alofa. Peitai e wa ile leia ile winga o le tala Yesu e te wa ile fai upu e tau se fulu wa ile fai upu le e atangia ai se la ngona whapea o lona le talia ina lea o le afionga le tua a o iai o ia ile lalolangi e te iloa le teipi fo ileng whai akwai e le mau oa ia Aperamo se tuli la salo ile lalolangi e kau ia uso mai e to lima o uso o loo iai e tau iai e awangi toi ui mai le alanga o iai e mongi se ori sui o la tau wala whai atro iai Aperamo awa ki popole o loo iai Mose mal au perfecta o Mose mal au perfecta tusa mal tala Yesu tusia Luka o lo fatatau ile afionga le tua musala atu inisi tala Aperamo mai awal popole lale ia ile afionga le tua e whaalongo ia i latou aikilo ele i atu ele i umakul kalanga Aperamo lale ia i kuspaia Mose mal au perfecta e moli mau le afionga le tua a mai tala le mau oa mai Aperamo mai le ai mai aua lo tama Aperamo aua fafo se yang mai aua o fasilia se mai aua e atangi ai o la natali la valea e masangi ai a o iai le langi always lava e le fiatalia e ia le upu le tua ala uma kula upu le kua e le kariinga le fia falongo le fia ngawa iai le la ufaya ku i Aperamo la iai kuspaia ave mai le ai lo tama ai sia wonga i loa fo a fai ele fa longo o ia le taiminga ola ile fionga le tua e fa penga fo ona le fa longo yo na uso o ile lalolangi so le upula mo o ile aso ngei o eta penga ile woti o le me sili o ka we ka penga iai o lo fa longo ile fionga le tua ma etalia le upo le tua o le alo le tua o Yesu ilo wolanga kelo e kalia le menga e ai se me ke popole ai pe ayoki ua seki le nofuanga ua faia le tua mo oe o le langi lea e sili longa matango fie i le mea o lo tatu no nofu ai nei le tua whawhitai wa e ta pena ina i matou e ala i lau fionga le nei lalolangi faia matou filfilinga a o matou maua leola ma le malosi ia vi ia lo suafa Yesu amen. Mea uma,
taluana e whaatonu o uala. Elele, 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 lo uatua. Lo uanganga, periwa ina lo uola. E ua matamofi e ualelei, mea unga. Taluana e whaatonu o uala. Over Fava Vaulo na lo fama la pesela peace chaplain wa toy minuto lo tora tala le tu la fitu le tu toba bro sa mos for lima iva tolu a mo le aso tolu a brila ani mena tu prene ya so to sanga o ma bai o le aso tolu a brila to sanga a fe vesala faso mo de valu na sai ni ai ele presidente lon tolu America President Truman ia le Marshall Plan. O le aso fode na whaere launga whaapitoa Martin Luther King Jr. E whaingoa le mountaintop speech. Le aso tolu a Brila to sanga a whewsala wono suma le valu. A so le siaso na tangata vale nai ia Martin Luther King Jr. O le aso tolu a Brila to sanga a whewsala wal suma le ono o te wawa iatu na whama wina o le aso na o ai ia le national debt. Ia pole ai talafu a Amerika ile so kikilo aku a ongo fo ia o kusa o milionga a iva kusa o biliona ai a se fululua ia o triliona e lua triliona la ia le national debt debt Amerika na fama wina la stolo aparila ile tausanga a fevsalau walu se fulu maleono. Lisi na befa mawina tupula stolo aparila ile telo to sango babail to bolo radio samos folima iba tolu amo ta tolu le tula fito telefone le ngara per nie ba mai antara fa salonga fa business ne. Huge news about Little Chicken. Popeye's all breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Oceania Career Academy, Sauni! Kako o, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valu fitu tasi. O varselau ono lua lua valu fitu tasi. Ole au natale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tautua mo le vaaiele nei olo sa. Warrant of Fitness Insurance wins quotes ta vale olo on hold ma ta vale ole o toeta lia luga ole awala ta sila vale fale insinia mo o mai so sosani ele tuatusi se lau lua sumaleiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua limaiva iva lima lua limaiva iva lima le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Hey, hey!
In this update, comments from Te Pāti Māori are being called unfortunate as they get one last chance to front up. Te Pāti Māori didn't show up to yesterday's Privileges Committee hearing about MPs performing a haka in the debating chamber during a reading of the Treaty Principles Bill. The party's legal counsel was unable to make the hearing and it wanted to be heard as a group rather than individually. MPs claimed it would be before a silly little committee with silly little rules. Committee Chair Judith Collins says it's never wise to denigrate Parliament. Met Services warning of surface flooding and slips as heavy rain begins in the South Island. Heavy rain warnings are in place for the ranges of the Westland District and much of the upper South Island, and the same system could bring heavy rain for much of the North Island. Meteorologist John Law says one positive is the relatively mild air it brings. So our nighttime temperatures around about 18 degrees Celsius up in the north through there, and our daytime temperatures not much better. It's a fairly cloudy story, but I think at least the temperatures are warm, but it is going to be a wetter end to the day. Emergency crews have been called to a fire affecting 3 houses in Blenheim's Riversdale. Fire and Emergency says multiple 111 calls were received from Elizabeth Street just after 5:30 this morning. Aucklanders driving to work in the morning are spending an increasing amount of time stuck in traffic. Automobile Association data shows travelling time along the southern motorway between Papakura and the CBD has increased from 39 to 44 minutes in 7 years. Emily Ansell reports. During the same period, the stretch of northwestern motorway from Westgate to Auckland Centre has jumped from 26 to 31 minutes. But QMU resident Tamsin Parker says this doesn't reflect the 90 minutes it now takes for her to drive in. Council are discussing possible congestion charges today. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Red Bull racing team boss Christian Horner admits he may have rushed Liam Lawson into the team's Formula One seat too early. The New Zealander was replaced by Yuki Tsunoda after 2 races ahead of this weekend's Japanese Grand Prix. Horner explains his decision to demote Lawson on Sky Sport. With everything that we saw in Australia and China, you could see that it was really affecting Liam quite badly. And maybe within half a season he would have got there, but we just don't have that amount of time. New Zealand have won the one-day international cricket series against Pakistan with a game to spare after triumphing by 84 runs in the second match in Hamilton. And Sevu Reece will become the centre of attention rather than playing on the wing for the Crusaders against the Drua in Super Rugby on Saturday. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Palo se fomaria le tano nei te mal tai av ta vale fa fonga le mai to fa fonga mai le telefone na la tu nei le ngana Baratania ele fitu tau sanga ba vai o le umia masano na malanga tu tatu nei saute anga il taulanga o makua I fa aku pui nga i lunga ku wai ko kia dos fulming mo ke mai te mi masani fa pena fo malanga mai sifo ia se ia o taulanga o kilani o vai ngala tamai he lunga la wala nei te mal tai oko se va yo mo fa so a ko mai fo ile le ta tola malanga mai o le State Highway se fulu valu le malanga mai o Green Height fa so mai nei fa so mai le link i le State House fulu ono poloka fa so a tata tau le te mal tai au ale yo mai le link o le fulu valu nga se fulu ono a pasia mai lo le highway se fulu ono malanga mai le sifonga taulanga o kilani yo matoi poloka fasolo antoa fasolo mai always Gate Royal Road Lincoln Road Tiara 2 fe lolo va Tiara 2 ma Rose Bank nga Point Chevelia pasia to Point Chevelia nga e Morningside Western Springs male la tel taulanga yo poloka fasolo antoa ne vanga tai hao e malanga e le State Highway do se fulu pasia tu le marco foi la kule se fulu ngaru kel kaulanga ya afi maritano le amata mai se fulu ia fa sporo kala titi nei time retire a masela va o Mayoro ma on ramp ma Hillsborough nei time retire pasi mai Hillsborough longa la wala papala fi lolo la foi mana ia le malangan ba le mo ia pisi ala flow wa tapo local southbound o le highway lo se fulu e le pasi mai Puinu Road fa solo mai Lemby Drive off ramp ia ma around Rainbow's End vanga poloka na table tai a malanga mai North Shore oka
o ka e se por loka mai no so si va va ia so ne a mata mai ai o i Pine Hill le pasi mai na Albany fa so mai Rosedale Milford fa solo mai ai Wairau Valley fa solo mai North Shore Takapuna Esmond Road o ka por loka foi fe lo lunga la wala papa ta tolo malanga tu nei Saute State Highway 1 por loka i va Dream Papakura Manurewa pasi mai Manurewa Manukau pasi por loka foi pasi atu Manukau ya life flow de au pisi ka pisi atu la wala vai afta vale se ya lo fa mon timunga ma se la wala ya fa tu ta le ta tu la wala al tala la tamai nai la wala nei foi time ta ya Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Tātou amata mai Samoa i le vaenga la tamai nei i le tala o le tau whatala whatu e whali tala pukalame panga o malawara maru o le tai au so se vaenga o le tino peli Samoa lo o mai mon whafonga mai lunga o Facebook mai YouTube o le Samoa malo lava se forman wia lo se forman tasi o le irma whanawhana le vaenga o le tai o te alfitu i Samoa wa vai tula mare mai le langi le leo le tau i Samoa le vaenga o le tai au winga whamawina le tau i Samoa ne aso ato la whasorona awa o e langi le ni so vaenga le tino e pa utimu ni so vaenga le tino u tolu se fulu mari lua e whaino i ele be vela whamawina mo Samoa le so Nusu malima i lona mawalalo o ne ngalo fata fiti o tātu tala mai Samoa niwe yaso o le tā o le tu la e valu i le tai o nei ia i le tulanga i le tau i New Zealand Bava yatu telo vaenga New Zealand tātu amata mai le motu i Saute Oka ma mawhati munga Westport sfuru iwan marunga maru o le ea ma mawhati munga le telo vaenga Wanaka fa solo na ti munga ti marua langi le leini so taimi lo sfuru marunga ma whanawhana fa solo pa uti mo le telo vaenga Queenstown ma uti munga langi le leini so vaenga o Oamaru ma mawhati munga Nelson Dunedin la fa solo na timunga langi le leile o uli mana fefia na nei le ayo funga la au le ayo Christchurch ma lor se fo moria nei tai au e pa uti munga al tala fefia la fa solo langi le leile fefia na nei o sa vidi fa solo langi ma losi mai ma tu sa sae o lo te wa ia tu e fa solo in ma losi fo i around peninsula i le auli sfurbalu ma runga na ma lo e mo Christchurch ile solo motu matu kai taia pi tola vailunga o motu matu i kai taia o la fasolo pa uti munga ma mafati munga ni so taimi los furu morunga ma fana la mo warning tone ma lo la se fo manu pa angal tara pakala meso se panga la mo warning tone o la fasolo pa uti munga ma mafati munga ni so taimi fasolo fo nangi ma lo si masabili mai matu lo so tase morunga na ma fana le air mo warning tone le so fasolo in pa uti munga telo vaenga o tauranga pa upo ti munga telo vaenga o Taupo Rotorua ala fa solo na pa uti munga telo vaenga o Rotorua le so pa Master North pa upo ti munga le so ma mafati munga telo vaenga o New Plymouth i le nei fo yaso fa solo na awa pa uti munga telo vaenga o Napier Masterton ala fa solo pa uti munga mo to le so Ferris vaenga Hastings fa solo na awa pa uti munga le so fa pena fo i Gisborne le ma se vaenga solo New Zealand ba ko langi le i le sori Hamilton kiri loa fa solo fon pa uti mo to los fo mo runga ma fana tama ki makaura au kinani no fanga fa sala launga ale radio Samoa se fitu olo ile manual era ni bango tai au o ka se pongisa ka fe pe wo o mai nga ka ango langi pongisa fa fola ko wi o winga na tau le so o la fa solo ina pa uti mo tele vaenga au ki lani ma mafati munga fa solo tu le fefia na nei e angi ma sabidi mai matu sa lo se fu ma lo mo runga na ma fa fa ma wina mo au ki lani ile ne stofi tai au pe au lia la fa solo fo ina ma mafati munga tele vaenga au ki lani lo su tolu mo lunga o le ma fa na le mo tanto le so tai au ona o le la stona e wo makimu wo mai le langi le ka manga ya fo let's go ai e pa war me o le audia langi le stona mana sama so ngofua pa uti mula so langi le so lulu pa so mara ya
Report lo sama na la wa chau nei chai mo chai la chunu ala papa au ni savai ngor kilo pe ile chunu ngor mo ni chau mo chau le ni so fo cha chu o gli. Wa lo le tau tua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo mo e maliu fai pui ponga aso fa nau sa fa I fai nga balo longa ba so se fa la bela ve. Apa lai nei lo pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu fa lua fitu e talo sanga sa uno nonga tupe ile ba le lima sa lau tala ma le lua se furu ha fetala e lua minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali e se tali e ai inga fa bitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu fa lua fitu oval sa lau fitu fa lua fitu. Malo fa te tele le tunu I lau fa fonga aga mala mai mo mai nei chamal tai le usa fulu mar tolu le ua te nei ia le tu la fitu I le porklame maro le tai hao arabedi samos folima I va tolu amo asa pisine o tampenanga fo nei matua a masio sunga fanya onga ia o te pena nei fa na o le aso mori nei o tautalanga ia ma fai la tu longa tongi wa umbai ta wanga tautalanga nei fa na ia 9 10 11 le sora nafi on nei o le ia sfuludua mas futolo ia matau talanga fo lea le saudia so on nei la le fanga soloi ia ona amatai lo le ona fanga soloi siva fo ia fanau kai hau so ole mana ia na ole tulango ia I la wa fa longo na nafi tau talanga nei fanau ia na performance nafi e makua I le faingo fia tu te ma faiva fa ngai mana fa masino kano fai ia on site maron on site fa masino ia manuelo tu samia tu mo fa mo nei so le polyfest le famla twina le fitu limas futu sanga talu ya fadingo tuma nganu Pacifica ole vaenga pitu sirilen tele laulangi ato al fadingo pa tuma ngal Pacifica nei fana wa onga ole polyfest au kilani nei mo tato ye fa fonga ba isia tunu wa ma laulangi ole titu la tu fitu se fon mal fitu ya onga le perform ile polyfest ato so lua se lau iwa tasi groups o le ua fa popo o perform ma jo foi ese onga for easy groups ala for perform easy stages for yela e tonu so o le limas fu no tau sanga o le foi o le vaenga na pe o le yai o le tele lawa onga matala tu fa fianga tai au e amata e te loa foi o le lopo kama e po kingi makaka yao ya so toi ma fa solonga o teine nanga le ke lo o le asforile e perform il mako wa onga le mai o teine kalama pa le afore lua ya kaya ya mako wa onga mai sifo ka ko le so ke so mako kala go ba fa ya le sunga vo ya tu pola endamen o le sme mana ia no ma tawina nafi esele le la titi loile le fel fadinga o mene fa ya onga even though ese ma onga ye o le la to tal no ma tapo ia fa vana fa na ka fi fo me akai fa ya alo so sunga fa ya onga mo ia lava ia sa unia tu mo fa mo nei fa na ni fo ya so wa onga ia tai do to sanga perform o di la sel mama koli ia ma Saint Dominic Catholic College le la perform to sanga nei ele perform to sanga tu nei le la perform to sanga nei amata tai amala sto na fai dio longa kong so te lo vai ngo mana look for mo nei fa na ya mo le polyfest le to sanga na ma wa tongo fia tu tickets se fa tau online nai lo walu e ku or ki o ka ingi ki so le ka ku fo nga fiu ko ki ya ka fa longa ku ka mapunga lo ka papa ko ide ya na manga ya te ro la fe lo nei ana na fi manei ya o ke lo la ka ya o malas ko ai mo kwa ki ya la fo kere me ai kere kwa kere me ai so ri ori pa ma ro fo la nga sese ya ma du lo to wa lo so fo I fa nga se ngor nei aso ya wa pa o ya ku ko ya o ko ko ja pisi ya ka mala fe wa io ai ku ko ya o ko nga senga ora nei aso Spulono lo chale to la fitu koli se vai mau fa fianga le maro le tai le radio Samoa's for lima e batolu a mota matiu mo la ta ma tau tala ora dia so all the best le se le moto
kumole valo tele tula fitu le to mo le Samoa Falema ma tolu amo fa fonga le mai a fa o ilo fa le motu e te le ni vanga bo ni fufanga te mana o fatino renovation e po e to fa popo se si poku e pe ke al fo e se fa singa ka fonga like titi would be nice if you can give Api a call Financial Swani Api on Finance Direct mo oi ia pe afa pe te wala iai le la mona baturo telefoni Api fa na wala iai alu pata se mai Api on the Finance Direct mo le tato tananga nei foi tai out. Welcome to the show, Kirana Tano Falava. Good morning, Api. Oh, good morning, brother. I have to tell you, here in Whangaparoa, it's raining. I know. Now, you're probably thinking, why is my sister talking about rain? It's because, my brother, I live here in the Whangaparoa on the Stanmore Bay, and we are right on the peninsula. Right. So our water, we don't get the water from the main line. We have tank water. So to get a blessing of rain today, because all the tanks are pretty low here at the moment. The blessings of the rain. Thank you, Lord. Okay. Well, thank you, Api. Now, you want to talk to the homeowners because your service will help them. You know, anyone listening will like to do renovation at home or maybe go for a break for a holiday, a well-deserved holiday. Well, better give you a call this morning. Thank you so much for that introduction, my brother. Look, families, if you're on your way to work, I need, if you're a homeowner and you're paying a mortgage and you're paying a credit card and you're paying a car loan and you've got to go to Samoa and you're not sure how you're going to get there, remember this number, o lua lua, o balu, fa, lima, tolu, tolu. Now, here's why I need you homeowners to pay attention. Did you know that there is a service out there that provides service for you so that all your bills can get all paid at one time instead of you paying one loan here and then another loan there and then another loan there every week or every fortnight? There's a cost. There's not only the cost for the automatic payment, but there's a cost from the bank. So, my families, I'm encouraging you, if you are one of those that's paying the mortgage plus you're paying another car loan, plus you're paying a credit. Families, did you know? You don't need to do that. There is a simpler way for you to manage your life, which is what I have been doing for the nearly 30 years for my families. And I guarantee you, people, if you see anyone that has had my service, they will tell you the experience they had with my service. I'm proud of the way I do my services, my brother. I've been proud that God has watched over me in serving our people all these years. Now, God has taken me to another place, brother. Now, I want to let our families know that New Zealand Financial Services Certificate for Level 5 in the financial industry is here for our Pacific Island people. I know this is another subject, brother, but if you are listening to me now, you're driving to work, you're at home, and you're interested in doing financial service and learning what it is that I do, because this is not an area that we do, but I am opening the door, introducing this industry to our Pacific people. You want to know where there's going to be a hui, a whono, give me a call today and let me know that you are interested, or just text me, say, Api, I'm interested, and I will send you all the information about this hui, this whono that is coming up, introducing the financial services and real estate to our Pacific Island families. So take note. So back to my homeowners, people with Whalemotu, don't delay. Last night, I was lucky, privileged to be able to help this family that are looking to go into Samoa to do the Makai thing. And so I'm going to help them get that money for them to go to Samoa, plus pay off any other bill. So my family, that's why I come on the radio all the time, is to encourage our family. There's a better way to live your life. You don't have to keep suffering or struggle. Come and join me. Make that call today. I will come home. I will sit with you. We will have our conversation and have a chat. Excellent. So thank you, brother. Samoa management and team, Radio Samoa.
Pasta Chile Lover. In Cook Island, we say, Me Taki Ma'ata. Taki. Okay, Lelei, before you give us your magic number, let me say a little bit in Samoan. Ole, Sosani Api. Mota to e fale motu fo lele a fa pea e te lea unu no ngā tupe e senai pe fa pe rima pe se furu maunkupu e markupu ia ona e walau lea a pe laimana a pe tu fatasi uma whaingofie tasi ale payment ia mai nā no ngā tupe tele ia so le la watu telefoni api e te walau iai o le fo e le hui po le fono le a fa mamla mal tele vaenga financial services and makeki fa ka fale o peki o le leilo fa ka fale malau vaenga foi le o kupe ia se o man fa la terele api ne vanga na le hui po le fono le o te pena ele ma se masina ne foi te sanga api give us your magic number. Thank you. Families, that number to call me anytime, any day, o lua o valu pa lima tolu tolu. Hello, Faftelo Api. Thank you so much, Metaki. Have a great day. Api, my finance direct. O lua o varfafali ma tolu lan telefoni en fena vala wana ia ona mo se sosani mo o to mo radio samos fali mai vatolo mo ole fata feature ne ya sol tarbo klamel ngal protani. Think a minute. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. My younger son has always had a terrible fear of fast roller coasters. You know those rides at amusement parks and fairs that zip around so fast the people riding them scream the whole way? Well, recently, my son decided he was going to ride one, no matter how afraid he was. He forced himself to sit next to me on the roller coaster, and I could almost hear his heart beating and racing. He was so scared. To tell you the truth, that roller coaster was almost too fast for me. When the ride was finally over and we were leaving, my son was so happy and proud of himself. He kept saying again and again, "Dad, I conquered my fear." You know, one of the most important secrets to success and happiness, which many people don't know, is that on the other side of our fear is a much better life for us. The great Army General George Patton said, "Fear kills more people than death." You see, death kills us only once, but fear kills us over and over again. It's better to face danger one time than to live in fear your whole life, because our fears will just keep chasing us as long as we keep running from them. A wise man says, fear is a warning signal, not for us to close our eyes, but for us to open them wider so we can face our fear head on to conquer and defeat it. But if we keep closing our eyes to our fear so we can just stay in our comfort zone, we'll end up buried alive in our comfort zone and never really live life to the fullest. Someone said, the biggest part of courage is having done it before. Remember, there's a first time for everything, whether it's riding a bike, starting your own business, or public speaking. There's no greater feeling of accomplishment and success than running right at your fear and coming out on the other side of it, knowing you beat it. So for your own success and happiness, you can ask Jesus Christ to take control of your life. Then when you know that God Himself is on your side, there's absolutely no one or nothing to be afraid of. With His love and power inside, you can run right through your fears to the great life He has for you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Whoa! Sony! Salungafo! Soya! I'm real Talata. I'm real Talata. Let's run it deep. I'm real Talata. Let's go to the other. Leno po e. Leno po yo. It's a window. I don't know where you're too loud for the yoba. Am I vavao? Am I vavao for you too loud for no? You know what's on the road. Oh, you're free for me. I would toys up to find the tough thing. For my own fool, I am not tired. It's all for you. I'm not
Da lo fa Samoa. Wa ule nei o ka sputi alu. A wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Ngas wara wala sa tofile na yola sa tolu a perila. Ole aba noa ele se tongi mo oe. E fa le o se fa mo nga mo sta so fa na tono na so fa na ne yaso. Nga pa war me olo omi ke fongi. Tolu fitu ta silima i tolu. Ya pe omi angela o laptop o lau ke fongi ile emaili on air radiosamoa.co.nz. Ya pe omi ange lungor ka ko Facebook mari YouTube pro Samoa se ba ke logi a wala fa nga mai lo family nga sfa na ne fo ta ya era na so ba nga na le o tala mo ta to ne ta ya ya mo ta family nga sfa na wala so to ne a real so ba nga mana se yo titilo atu a fa ta tali ta to telefoni se yo ki lo ko po iska ko fa mong nga i lungor ka ko Facebook mari YouTube pro Samoa voi ai sorry apa yang mana ya mai ni kaya ori le yung ising soy fo man wo pe ya ke va akur kaya ola sokoru apelila ola sokoru me o apelila ya foi e ka file mo mar kaya so le ai se family nga dunga tanto emaili le aise tasi vala au telefoni le aise famanianga o lungor kako wa Facebook ma le YouTube Radio Samoa se o ko se o ko sia ki kasia i ke ia wo ye se famanga pa o ye ke au ia ale ai o kako runga fakari se ko pia kana ki kilo lungor kako sem ko manga i ke ngi kaya ori o kaya o kim ole afo i al family nga lo kikilo ko so mo ka ko Facebook no ni tai ya al fa nga family nga ya azit konia kaisala o le aso ne wa to le balu na to sanga family to le tu ya te oi al fa nga mai Paulina kaisala ma alo al family nga na lo kikilo ko le wa pia mo ngol ta to Facebook ne nei fo tai ya fo fa pia ele se family nga nei kamera kaya se fa maro fa ka kile lava ya wa nga ka ine va nga ka ko alo fa nga family nga spana ya fa pe ala ngar ko kasi ale nga so fu mai le ile aso ko ro me o yo apelila ai ya o ye pule mai le pule ale ku o le nga ka mai ale ka ka fo fa mo nga boka ko ya le pa wa me o ma nga yo pes nga tamauri le na pes ya mona tino fam na tona to aso fa na ne fo ya so ino to dos fro no mi to lo ta le tu live fit o ye va
Samoa. Radio Samoa. Kasilima Ivokuru Amo. Whawhangale mai o tau aweta vale nei taime o le tai au o le siwae ngā sirina poloko le anga I le whamoemoa nei whanau le I le Manukau Sports Bowl wala umai e lata atu I Redoubts Road, Boundary Road mai si awala umai a wala nā la whaasona na poloko nei le tai au so mai nei tamai ti te o tuai ia mo le latu tau wanga tu talanga nei tai au o le ia 12 ma le ia 13 ia papena fo I tau talanga le saunia lunga yo la wala kamingal kaya so le makua po loka lunga wala kamingal kaya so le tatu le malanga mai sifo o malanga mai mato I sifo nga mai nei saute mon fa boy nei fa na va venga ko do ma talanga le Facebook ka kilo ka ko ni kaya so lunga le highway lo se fulu o le bavai atu o pasimai le tano around Mayoro Road on-ramp, lai feo lolo. Pasi mai lo Mayoro, whaasoro mai I Dominion Road on-ramp, mahios bara. Wapena fo I al whaasoro mai dunga la wala la papa. Whailas poloka telo vaenga na mo tatu nei tai au. Pasi mai na on a flowa lea o lai pisi. Lai flowa whaka koe poloka. Ile pasi mai o le vaenga lea o Puini Road on-ramp. Whaasoro mai Lemby Drive off-ramp. Ya o vaenga na la poloka nei taimere tai au se whaasolo le linka ngai ile ngai li saute o tātou lo lunga I le State Highway 1 Citybound nei taimere tai au whaias poloka Maya Druri ngai Papakura ngai Takanini Manurewa I Manukau whais poloka tele nei taimere tai au poloka lale mingoile pasi atu Highbrook ngai Tip Top Corner whaasolo toi Mount Wellington Mallesley Penrose on-ramp ngai tauranga o kirani oka Oka se pisor kari ngaru ngai kai au ia pa pena foi tatu lo malanga mai sifo apta vale le la pong sa mai fa fo la ka varu le ko mal ka fe ai longa mal mai le sol fa mo nei fa na ia me ngai kim ia tu langa na lo I longa la wala ile nei temi ole tai au la fa jo mai tatu apta vale matala le sango le mo fe malanga ingala tro nei foi tai au tu mo re sa ma soli me tolo mo to 40 minuto lo tale ole tu la evan Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my flu vax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So get onto it. Book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. O tātou whakatoa nei mai le whanaloa le Taiping I Henderson. Whaongala VIP card e mau ai le pepa tamato I le nao le iwa se funma iwa sene. Mau keni le Buttercup I le nao le tai whase funma iwa sene. Te le whamrianga mo mai lau VIP card points. Susu mai loa whailau whatau ma apalai sau VIP card I le Taiping. Lua se lau maratonu Lincoln Road I Henderson. O le Ardas Travel, o le company numero tasi le tau ngofio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le Ardas Travel, tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le Ardas Travel. O le au naka le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mo le wa aiele nei olo sa. Warren of Fitness, Insurance, Wins Quotes, ta vale olo on hold, ma ta vale ole o toita lia luga ole awala. Tasi la vale fale insinia mo o mai so sosani ele tuatusi se lau lua sumaleiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua lima iva lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Papa, only
olia mama olia papa olia mama olia papa olia mama I let to a Lord, I let a pala I le more. Tamali let to Panua, I know you're poor. Pate na satan, below the fear for toilet la. Out of my leg, you was to be happy. Shalala, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Wa, babalamai, yo polinga, hey, uau jepa, ilepetu malamasina, ualato. Pepulak mai levandi moni molela uno matota si maupa no malatani Be oso vale te wifumala ua patu mawina ilone mapapa ua kuaina le manongi ala sauane ale taula e leo le fili ua sala lau tau le metia lau pamau Tambe ale tuolo ale angapala ile mo Tamali ile tu panua ai loyo na pua Bapena satan Ilona pia patoi le lalolang Ako mai lei unga wasunu ile api Shalalala olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai Olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai
futang a o ile le matu pia pia ele no faila le ona ngalo ile locho sala san malo nganga ai che che pa le filele je ina mala cho pesi sal salu mai ai ole guitar e inu mai ai ole ava se mai mau mo futang patsia sole tena le che vale bala mai mau tena so ele sami se manu okidi kiki ma mau le ba mai isla dia tu we ba lo ya fiti mama ia Patrick Joa la fo san sole ale ngalo mai mau tena so ele sami se manu okidi kiki ma mau le ba mai isla dia tu we ba lo ya fiti mama ia Patrick Joa Fabi Fengol tai au tai longo pule na wato iwa minu tolo tolo ta le ole tula valu le fata fitio tatu tala mai Samoa ne mai asapa tala valu e le tai au nei fe feel nei time tai au fata smile Fengol tamata fe pule Labour mo le tumalo i mangele o ia o spokesperson of Labour o Internal Affairs Wapena foi spokesperson for Statistics New Zealand e whenga le maunga Lydia Sosene le ua whatas malitano pokalame il ne foi tai au ma le whaalalo fio mai pokalame nei tai au se fomria le whenga le maunga Talo falava whaftai mo le avanoa whatalo whatfol pa io Samoa lo whalonglongo nektu la tai au Malo whaftai o amai o nei tai au whakimukim Yeah, manuia lava whaftai o lo pisi level mato pokalame leva yaso Yeah But we're really looking forward to going to Polyfest tomorrow. Okay, ta noa le Polyfest time mo mo mai but o te long time me last time bale sa ta noa ai o te phone committee le ina sit seni fo le tanto Samoa good news for over Maleafe la to fo ina sit seni le facility na facility nisi ai se so sanel internal affairs what you are spokesperson at Labour internal affairs ai se so sanel le mtanga duenga mo na yo tanto ngata le fo ina sit seni famol mo Whaktai lava mo le fesili, e tau pea ona wha ila tul matou tau whainga a wal, taimi lena o mai ele pili, a te ana, le Green Party. A sa lango ma losi ale Labour. Tele o fesili na o tuina atu i le officials o tangata mantanga luenga ese. A wale nei mta uku sitseni. O le soswani ma losi ale Internal Affairs. Sole o le matanga luenga le Internal Affairs o la toe procesinga ia applications so pepa uma e awala mai i le Internal Affairs ia pei ona e pamatala wa ova atu le PSLau a anga ilunga because o lo tau mate a pe to ofia o tatou a tangata matua o lo o qualify i le nei a po le whamanuianga o le sitseni o se saswani i le tautupe e tau pea ona ilo mo le application i le Internal Affairs o lo ua talo sanga ma losi sa whaianga i mtanga luenga e tau mawhai ina ia whamatale lei a wale ngangana a wā ale malama ia tatou tangata matua se tulo o lo te lele ngā luenga o alam whanau ina ia whamanuiina nei mta upu. Lona lua, a o mai loa ina ua whamanuiina ia le sitseni. O na malanga mai loa le New Zealand. O lo iai pēr tula whono o tau pēr ona ilo. E le autometi le pension. Oh, okay. O lo iai pēr tula whono alimtanga luenga MSD. A o lo iai le awala, e mawhai ai ona ilo, pe iai sisi soani tupe. Ai mai se po ile soi fo malo loina. Sa mato tala noi fo mai vai sole o tea, ile South Seas ma le etu. Wa ngā solo mai ia tatou tamamatina matutua. Wa amata ona o tonu ina ia maus fo soani a wa soi fo malo loina. O le mea la leo benefiti, e tau pea na sa ili, ai whaamoli e le autometi le pension ai tau pea o nei loilo. O lo iai, o le mea lam tolu whaman multa vai. O lo ofisai maangele, o lo sulu atu pea nisi o aina. O lo ofia malmalama i tū la whono ese, pei o se whamtalanga po ulali ngā
to pēl nei taimi. Okay, so are you happy at Susani Letanu Panga Yantulo Officer Piona Saunoa Lemanga? Yeah, one of the things I've spoken to this, especially our Samoan GPs in South Auckland, a whapea o loo iai se tangata matua o loo pe, even their children, e leo malmalama lei. Yeah. My job is to look after Mangele people first. Okay. However, a taluai o ngangana, e tau pe ona tau mawhaia mātou ngā lui whaatasi. The other one too is Citizens Advice Bureau. Service now it's free. Even my office of Faipule, it's free. Okay. I talk to a more ainga, and Messialum fan now, Tanatamato or my New Zealand in Yatam Paisa Ili. And I'm very happy to talk to our community. Okay, Malof of Tai, Letanu and Tamon office and a film on Faipule. Le taulang fatau Mangele, le leilang yampa Mosif Susani, oil spokesperson Labour for Stats in New Zealand, for inal census. Tasilevanga, Silemam Lamberto, Teletato, Tangata Samo, Fapon Mole, Lemonga. Bangata, if sitting yet Tangata, yourself at Mino forms. Ya, ole, or less for ya to sing on New Zealand, Fapon Mole. Yeah, I love my facility. So the census there for Almatunele, Lua or Lua tolu. Yep. So ya ngai tātou po le 5 tau sanga pea ina ia toi whaile si census lua o lua valu. O loo tā ua pea ia whasili ai mai se ale tusinga ingo e whia malmala mai ona e te sau pea ona malmala mai a tau tangata. E ala ona whai whasili o le whia tapu e mai o information e a ngai atu i budget o patita mitangaluinga ese. So if we don't get the information correct from our people, e le whapea pe alatu sisilia māsau salan leai, e ala ona whesili whapena pe to ofia o lo soifua, pe to ofia tangata tono maota, o anga luenga o atau sanga, and le tele whasili. So sometimes our people le malmalama, o le whatawa ina o le census, o le information umalena e inform mai matanga luenga ese. Awa a olo ia pati ese tai pela o se whatainga. E toa fia tangata Pasifika lo o iai New Zealand. E toa fia tangata nga i lunga le 75 years above. Tukulanga, tangata whainga luenga, tangata lo fia maua benefiti, matua inga whesili whapena, e matua i tā ua te lele le information on the census. Okay, lele, e mau a whamtalanga fo lele pe nga ilunga website ma, O lo iai ko inisi o lo o iai lenga ngana ina ia whaamama tiri. O le atonu, le whesili pe SAA, e tau pe anga a mai whesili nga i le matanga luenga lana, e mesial wa inga le whaamatala upu, e tā ua te lele, malmalamo tatu tangata i sili ese. Okay. Well, I've told you, I don't know about the Polyfest. Any fond memories? Limas from Tau Sanga Taluai? Penga siva si au siva onga pe. Ula bataya mo si ula vele au tapwa. Ila ye me tau mafalfana. Okay. Sa al matoa onga papatoi hai. Ele fa pesa ye mato we were just attending and I was supporting my brothers and sisters. Okay. Ai esel ta o Polyfest i tau sanga ni wa atole limas fo tau sanga. Lo ia pe ni si sa amataina nei por kala me mata mo fie. You're going to be there tomorrow, Lemong, yeah? Yep. So we're attending tomorrow. All Mato Tai Chris Hopkins. Ia Faipule o Carmel Sepuloni, Mato Sui Tai. Ia male spokesperson finance Barbara Edmonds. Male Teleonisi. Okay. My love of Telemonga, Todos Funtas, share your experience. It goes through a treatment more breast cancer. So tell me Jinam to my title of Afong by, but Manumaloma from the Inafoi. Oliver Ingalima of Taylor, share your experience for nearly 5 foot more time more 19 to my title of Afong by Famon. Sure, just very quickly. Sa te ia lava o ili neinga singa se tau sangale o te a. Taili a lofa maleanga leo le atua o le lango ina mato aina. E me se teini matam fō mai.
My biggest thing today is for our mothers. Yeah, more nisi for tamaita. It's not something easy to share. Ai tamu whai. Tamu whai pēr ina ia malmalama i mata upu fesili. Yeah. Awai le whapea se mata upu po ina le whengu fia so for maloloinga. But I want to encourage our mums and our sisters, aunties, those who are going through whatever situation, tala noa for mai, sama whai ina ia malmalama, fesili. I'm going to be helping the super clinic. They have asked me to help them in terms of tama whai ina malmalama tato tinam tamaitai. So I'll just leave it there. Na maunga Lady Sosene, whawhetai tele lava mo nei tai hau, vi ile tua whawhosialo soi fua maruia. Ia, mo nia whaiwala nei aso. Whawhetai muli a wanoa, ia vi ia pele a lofa maliana leo lea tua, manuia tō proklame nei aso whawhetai. Whawhetai lava, le whionga le tamatai whai pule le leiba, i mangele, le whionga le maunga Lady Sosene, male tana nonga nei tai hau, tau tōma o Radio Samoa Sfalima, i watoru amo. Ia, o se maila whaafonga o tātu talafou, mai Samoa, o le ne fo i asa tofi. Usi mai alau whaafafonga, talafou mai Samoa i asa taitasi, wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Whailoa ile nei asa fau whatalo whilo tātu utino o tala tau longo mai Samoa. I le tuana i o le whaaso talu na tula i mai le whaaralawe tau ta vale. I se vaengo le ala tere le mafa pāsa ma mōri ai e leo, le minstau le mtanga aluenga o ala manuia, pisi nisi maleipa. O le ua whailoa le te tai o le malo le fionga le te mai te ipāne mia. Le fionga fia mena o mi mata afa. Le tu ina atu le wha mawaenga tusia. A le sui whaipule o ale pata i tūpā i lalo mai le tofi minstau le kāpeneta. Le fionga whale o mawaenga titi mai ata fua. O le fia na whira so lulu i Samoa. Na whailoa lau tele mai ai le te mai te ipāne mia i se whaasara launga. Le tu ina atu le fionga whale o mawaenga. O lana wha mawaenga tusia i le fionga i lea o le malo. E tu sai mana mata upu tolu pui di. O le wha vai o le malo tuto tasi o Samoa. O mai a foi na lao lea wha ai unga le sui whaipule. I se whairoa inga ma le pāle mia. Ma ua talia ai e le fionga i lea o le malo le wha mawaenga. Lea na amata wha mamalu. I le se fululua o le taia o le stofire nei i lo tātu o tano. O le whinangalo le minsta ua wha mawai pe o na wha iloa mai, i le wha asaralaunga, ia apo pea le malu o le tūla fono, ai mai se le puipuinga o le tau le leo o le malo. O se lao ta ua fo i e ta pena ai o ia, mo le fufonga ina o na morianga i rumo o le wha amsinonga. Wha lia lava i le wha asaralaunga, e tu mau pea le wha ta ua o le mau wha le tūla fono, e le ta usala ina se tasi, se i vanga na ua wha amao nia i le wha amsinonga, sana soli ngā tūla fono. E lua morianga le fionga whale o mawaenga titi mai atafua, o le morianga o le aveta vale wha atamala, wa mafua eo na o manua i se tangata, ma le morianga o le aveta vale wha atamala. O le whaonga i o ta vale o le tise ro tātu o tunuu, ono o se isi leo lango i le wha ititia o kasa kaponi, e wha leanga ina i le ea, se isi lea wha o poponga i le tise mana o mie ro tātu o tino. E fitu sfulu ono ta vale o le tise na o mai Samoa le tausanga umawai. I lalo le pulo kenti mo le ngalue ina o ala fua. Mo le wha iti tia o a fianga o whela ua inga i atu motu la iti e pe o Samoa. O se pulo kenti e veso o ta ima suinga o le tau. Ma ua wha ingoa ina o le Climate Action Pathways for Island Transport. Wa tufa ma wha so atu i a ta vale o le tise. I matanga aluenga mapulenga i se le malo. Ai leo whailo ina mai le pepo whaasara launga, po o ai e pulenga ma matanga aluenga le malo wa ave iai ta vale. Ai o ta vale o i tu aingo SUV, o vans ma piki apu. Whaaria le pepo whaasara launga, o le sini au tu o le apolo ke tio lo whaatupe le malo i apani, ma wha wala mai le wha laptonga a tina e malo o whaatasi, le UNDP. Ia wha na tina tire wha i titia, o le pua ina atu o kasa kaponi mai whela ua inga le lau ele ele whapea le sami. O ia kasa kaponi mai ta wale afi ma waa, o lo iai mau o le au scientisi,
O le mafuanga onga leo lo whaatupula i ai, le vevela le langi ma mafua i suinga o le tau. O wha maumaunga le vaia e titi se sao Samoa, i le pua ina atu i le vadi monimo ma le ea o ia kasa kaponi. Pei tai ua whaalia e tā ua le ngālulu e whaatasi ma tau la mua atunu o le Pasifika. I le whai titi o ia kasa o lo pua ina atu, i le o sone o le larolangi. E pe ona sila fia o whaale tonu wa fiaile o unanga le tise upolu, o le maua lunga leo le tūlanga mana o mio le tise, ai ua iai whaale tonu nisi fo i o afi ma waia malolosi i lalo le ele. Stasi leo ngā luenga o sila iai le whaalaputonga le malosi tau ele tise ia whaale leia, a wa o le tu mautinoa, a o ane i se teimi o tere ta vale ole le tise i Samoa, wa lava ta pena lana o unanga ma le toi tutupu li whaale tonu, e peo na mafua e tau wha so sore e le tise le deitemi i le motu o uponu. O le amata savalia i o le neimasi na fōua a perila wa mori mawina i ata ma wha asara launga, ma i awala o visota i ngā le malo. Le asia le minsta o lo i eilewa i o le poloketi o le miliona, ma sui o lana komiti wha foi o lea poloketi, nisi o ati na e ua mai o na wha tino, e i tu malo wha palo te peo na wha tonu le wha foina o ia ati na e sui whai pule o ia i tu malo lo tau veina tu finga te fono, mō komiti a fono wha vai. E whelanmulan wa i ati na e anisi o ia i tu malo i poru, ua mai o na asia au fiai e walanga i uta, wa uma o na sua a ele o wha valitaina. O whale komiti ma whale nofo mo nisi o ainga e maua lalo le te mau ainga, o loa e whaatotonga ai nisi o lau ma mauta o ainga e pe o na foa ma lau, o tō ninga mo au la kapi, o pā maasi mā o si o miairu mā mauta o nisi o nuu mā fioanga, o nisi nuu o fisoa swani se leni o le polo keti o le miliona, e una ia whale la langa, i le wha awau o le toi de langa ina o le ia Samoa Maui, o fausia pā waia le lei o si o ailo toa nisi o aonga, o mea whai ngā ruenga mo le antina e o whaatoanga mo whai ngā whaiva, fausia o ala si mā wa iei ma whale, e wha malu ai mai le timu ma le la, mo nisi o whale aonga, sauni o kalo ni la pisi o whaatutu i vaenga e se o nu mafio anga, fausia ai whale aonga mo aonga whaataitai, ma le tele o isi atina e sa mori mawina le minsta, ma lana komiti. Au whanga solo i rea se singa, o le astunga fua asau o whaatulanga, e wha matu uai vaenga tupe o le miliona lona toru, mo nisi o i tu malo e au fiai lo to whanga, ngā ngai whamaunga mua, sanga ngā wha, va au whono tima i tu malo o whale atalua, whale aliri lua, mano a maa lua. O iei nei se vaenga o wafu i muli whanua masale longa, ua matua pui le leie paka pe tutu ai ta vale, ai to tongi. E whapitoa lea au unanga ia i la tau e malanga i sawa i po upolu, ai fia tuula na ta vale ia no fuanga mo le po atoa, se ia toi taliu le malanga o na fitoa ave ese lea o lana ta vale. O se au unanga fau o foina, e le pulenga o wafu mataulanga, i le na o le se fulu ta lale to tongi. Ai o isi vaenga o le wafu e le o au fia ai lea to tongi. Wa whairo e le pulenga o wafu mataulanga lea au unanga fau, a o lata ina mai anisi o ngā luenga wha le leia i lunga o ia wafu, o lo o wha o ngā ia so umairo tātu o tunu, i malanga i le vāo motu o upolu masawai, e peo se whai to toa o whausia nei, i le no whanga i uru whale ai le wafu i muli whanua. Wa whaalia le pulenga wafu mataulanga, o lo iei ma se vaenga o whausia e tapuni ma te tala i le uru whale, whapea le uru whafo ta vale mai le lotoa, o le wafu i muli whanua. O se whainga e whaatonu tonu le le ta vale, i teimi o le manava o ngā luenga. Ua whaia fo i ngā luenga i le pulenga mo le whaale lei o whale ui, o lo o wha ngā i le atunu u whimalanga i le vāo motu, se isi leo vaenga tā ua mo le tausia o le soifua malolo ina. Ua lata ina mai a ia ngā luenga, ai o tasi leo tau ma whainga le pulenga wafu ma taulanga, o tu i eile va ia ma le puleo tātou wafu uma i le atunu. O ke topo le tausanga i lua afe lua, na whaia eile wha ai unga le malo, e tuu i lea pulenga le vaia o tātou wafu. Manuia le nei a soifua whanga mga aduenga soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo.
mo tatou lunga la wala ma fa foilo sa o tu mawona ia lapta inga mai le waka kotahi pa pena foi le mole ma se lunga la wala fa mole o le ai pongsa mai fa fo le o cha le valu ale le pongsa mai fa fo le mala ma sur ka feferi ma ka kia fo i ngari la skodu a pelilani lunga la wala terminal taya vaenga au kilani po local tatu a wala fa mole lunga highways pena foi a wala foi le tour makwa po local nei time mo taya ia o vaenga masani le ngato le tunu o lo ya nga itu te mangar wenga ia fa pena fo le mo mori nei te mai la onga te lo foi le wo pisi foi nei fa ya onga ia mana matua wan mori no nei fa na mo la to fa mo le fa wo wina tau banga tu talanga o nei ia le sfurudua mas futolu ia matau talanga le saunia o vaenga na so le malo le tunu fa mo le po fe la vanga la walo ia i po loka le te mo taya la vale on sai fa mo le ia ma fa tu tala le matana le fa foi lo sau sta i tu la fona no la wala o le tulanga na lo ia ia lunga la wala so sa vanga au kilani ile ne foi taimi ole taya Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Wai ngala tamai le tala le tau ne vanga le taia fau wawa atu i Samoa ua o le lua se fulu malfa le maulunga le vevela wha mawina le taia ona watea le valu i Samoa e tu mawinga le tau le atino langi le leini so taimi o la ma telefona awa oana ne Iaso ia marisa vaenga o Samoa pa ua timu o lo te wawa atu tu mau le tolus futasi anga le tolus fulua degree Celsius morunga le vevela le Samoa e le so lois fuma lima i lona mawalalo ia whaatano whaate fuat ne vaenga o le tai au le atino whaafonga mai Samoa mahalo lava se fua manuia nisi wala sao ni Samoa le ne Iaso tu langana e le vevela le atino i o ta pena le iai tātou ile mawai atu tulanga ile tau le tera vaenga Australia whaatalofa good morning panga umalaba ale maru le tai hau iso se vaenga Australia lo tau whaafonga mai mahalo lava se fua manuia whaisi maru dore la moi Canberra ono le yele ne vanga o tai hau o ke papole ko fa pele maru runga ngi kai mer kai awa ke ala fa mai le fo mai yo la su suru mata ngo file la ba vevela le emo to los fu lima maurunga na vevela le ea mo Canberra le so lima lona mawalalo ya tatolo isini Australia la foi fa maru ru le tito tas fu lima olo yele ne vanga o tai hau ya ai awol papole ngai maru ru ngi kai mer kai ai o fo temi de malama ia la susuru mata ngo file lama vela ile alo sufitu ilo na maurunga le so te lo vaenga Melbourne malo lava se fo mria to no se vaenga Melbourne se fuluro ile maru ru ne vanga le tai au ona fa sona awa pa utimo ni so taimi lo su tasi marunga ma fa fa ma wina mo to ile so Brisbane ma ka ko nge ka fo e ko foi ku la vala ka ko so varu lo ye fiku ongo lima o ke lima mo to Asfuru iwaro ile malu le ne vanga o tai au ala fa sona na awa pa fo in hai wanga ni so taimi mo to le so lo se furvaru o le maunga na o le vevela fa mawina mo Brisbane le so ya o le baba ya tu sfuru iwaro maunga le malu le e Hobart fa si maru lo ne ya so mo to fa sona na awa le tau Adelaide lo se furu maunga ma fa fana Perth Australia la fa solo in pa ultimo le fia na nei ma tele na awa lang le ni so taimi tors futasi o la marunga na le vela le ea mo la tolo Perth Australia ya marva vai atola sur matango file la vela i le da o le aso tos futolu o la marunga na vela o le tulanga na il tele vai Australia ya male tau le foi stofi o tatu o lia se male talo le tau ile no fanga fasalanga radio Samoa tama ki makaura se futbalu o ile malu le vanga le tai au ale le pong sa mai fafo e kalo fanga fanga malako fa mo ni aso il polyfest ya tu mau ngor tau le so e pa uti munga ma fati munga ni so taimi angi mar savidi mai matu sa tu mau dos fulor mau ngor ma fana fa ma wina mo au kilani ile ne stofi tai au pe audio le ma fati munga le vanga au kilani lo so tolo mau ngor ma fana le ela so tai au ya no lo le sto nai le look forward mai ya o mo watu tim ai o mar susuro le la e karsi ai ai mo ia ai manai lang de le sto nai mana sa mala so ngafua pa ultimo la so lua ia pa ko lang de le fo le so lua e sia fainga a pedila ia su ia mai a fainga a pedila ia o winga la tamai na talo tau fa mawina
Mo nei foi taimi ole tai. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā balolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Tātou tala mai Samoa pe ona whaafonga le tunu nei tai au o le ato e whaasala wina mo e pia tale tu lai se fulu ma le lua le au le so ma le fitu le pohana nei taurunga o tātou tala mai Samoa nei vea so le tā le valdu e le tai au a tai au o le nau e whaafonga le whaua whanonga longo o e se le fia mo loa o mena li patia mai Samoa e le fasili le e tula mai lo mafo whau o te leo peta tu sama oe ele nei tai au a whapela le ua wha ma vai le whionga na minister ia whalu ma vaianga fui mo no titi te fua o whiela la tua e le whionga na parimia e sa ilisona sui unless e le si option e whaina whai o le ave uma portfolio so le sa tau ave e le whionga na minister i se si minister na tau aveina well can be an option. Yeah, but ole winga na la fam talanga fo le o te le loa se I tatu fa longo pe e matun mata I Samoa ole no fanga le ya fo I wata ua e la atotongi I pakailo sa pe fa pe le talu I se vo I ku lo sa I mu fanua ele le tu or sanga le mu o lo sa ya pa wan me or se furka la fo I Samoa ele o ko e mo fi te le no pela vea mai vanga le wafu walo te mantua ele ngalo yat ko sanga mau I ma pesta LJ Lucio for le ma ku pakal ma ka vale 20 I mutfangua ai mau la nga range for ska vale sa vai fatu ni donga wenga fo na mau fai ma ke mai ala la se kial ma ka vale I kango ises so te le lola le la fai fu fanga mtanga wenga wafu e fai paka I te tongi so ya o le lei sango le mo ta vale ma sta to le malanga tu nei ma Australia ma America ma se vai ngalola ya pa nga be ole to se fo le o ke le lola po wale na ma o e se I kalangwa ki di kaya ole e fe ngalwen mana po me nga le si vai ngole wafu lai wa fai paka e kong ya lai open ale si vai nga fo le e ku ka ko le kong ka fo ia sa pa wan no sang le mu o ta vale paka I le vai ngale ne vai ngana mai Samoa ia wan fa fo me le tino ne fo temple tai out to mo le radio Samoa se folima e wa toru amo se fo valu le te to la valu ia o se mala fa fo ta to ma fa Samoa ne fo tai out E o whanga manu I ululu o la au awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. Ia ulu ma tā folau. E se tasi o mau whapea, o lea folau o le whausanga lea sa nofo ai tautai e Samoa i asona mua. O le whausanga o le whale lea e la umi, e fuafua ia mwhai o na sili ai na ofe tautu, ofe tuli atu. Ia, ma le ofe foilea e whapea e sili aia na pā e tā ua o le utu. Ia maisi foia na mea whangota o nai whaisi u umi o ofe. E iai la le tū e masani ai tangata e masani o nasi asi maulu fale I fale nei. O na lātou aisi lea I le tautai mō se pā whangota po o se isi tu ainga mea whangota. O le tū lea tā ua na mua,
o le malanga fanga o tangata e asi atu i le tautai ma aisi i mea whangota. Ai tā ua le whaangatai e tautai o le alofanga. E le mawhai foi o na tuua pēnā tia e le tautai se pā ua taua na wina e se tangata malanga. E ave lava iai. Na o lea folau o le tautai e te mauai pā tonu ia, o loo e nau iai, e se lo le fale e te ulu iai, na o pāle aina e vatu ia te oe. O le winga leo le upu, ia ulu ma tā folau. Ia sanga tonu ma ia mauti noa, e iai le taunu unga le leo lau filifilinga a fai. Tā usili i mea a noa, ai ua e te ele fua i o taota e pala. Tautua nā lii, e tele ala au o le vao ai le la wa i la au, fili te taulo ma vaufau, au o le oso vale, ia ulu ma tā folau, manuia ngā luenga le nei asu. Alova Samoa wa ule nei o kasfutialu a wale suia ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a Fatalo fatu Samoa ile swafa mana malo isu keriso o te vala aulia ile hava male fa'aloalo o e malo ainga tau te susu mafifio mai tatou fai sauninga ile nei sauninga whapitoa ua whaingoina o lo ainga ile tafu e o le sa tauro o a whawhita uli mawhaingata o lo fea ngai malo ainga aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua mo le fofo o nei whawhitauli o le nei sauninga o le aso maliu aso whareile aso sfulu valu a perila ile lima ile afiafi o Lau Universal Church sfulu tolu Lempi Drive Manukau. Talofa Samoa i mawhaina fisoasoani atu Dr. Chen pe a whaia te awhiele mai suka tōta mawalunga le maua se whanau mai sela whatungao ti ngā le ua po tuli whaalusi le tino puta kānesa ma le tino mangeso maua fo i le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā ma toi whaafilesi ai lau manama tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina a fio ane loa e va ai Dr. Chen i le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Talofa wa o salmasinga fale lua Tim Toyolo o le loia Samoa.
Whapitua la o unanga I mta upu tau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa, apena foi le taxation, po tu la fono tau la fonga, whai foi on o tau aveina mta upu whaal tu la fono I Samoa. Whaman mole vidi mai numera, o iwa lua ono o tasi lua lua, o iwa lua ono o tasi lua lua, whaftai. Awani a vealo po le vale ma mawhauwhaunga I le mawhai ai o na whaatau no ulwhai poiponga alo walo, po o sau tawhaonga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited, o na fisosoani e whaatino o fuafuanga, au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited, I le olu alua, o valu whawha 5 tolu tolu. Olu alua, o valu whawha 5 tolu tolu. Mo se fisosoani mo sau tawhaonga, po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. Talofa lava o au lapi marina, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi 5 amo. Lonu ue Samoa e wai la lele I le vasa. La lele oe inu o le vasa. Samoa ya mala mala maleta ina le sua le palua va male sulle tonga ya manatua utupula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu ya tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te fi filo malu. Samoa,
Bueno, whawhiwhianga le tai au ina wato e lua se whulu ma le iwa minuta lo tōra tālo le tu la e iwa o le asa tofi o le tāra pakala me tua ile ele. Le na o le nau ta inga nao tātou le au whai whaatoanga e toto le whatu ina ia fua mai mo aso o ilu mai o ngā mo tātou e sili atu la sili whiora so ngā tu le eparo pena ko vati ma le tāra pokala me tua le leo whatasi me mo le nei tai au ia se whamani alau so atu le eparo nei tai au fof ma lo se futa vai fata lo so le malu le pai mo le malu le tatu no lo mo mo fa sala lo ni tai o ma fa malo la so fu mo mo langi ma fa tai le tu mo timu sa io ka ko le mo nga la North Island especially le fa tai o tale mo ia tal sanga o tita talo ya so mo mo timu le wa ma kan ka di le tu sa yo ma ta malo la le fa fo mo le tai to vai tu na ve le tai ne fa pitoa sa fa tai menio tina fa fa pito o fa tai lo to lua te no tinga ina ile se fala vlavre fa to lia moto sanga to ana le tu ma rosi lo isi to lua fa no ele fa no fa le to no mai tu so io o tale meno tina o le lima ta mata o le o tama tu so se matu le manu po le se ai e fa pu fa pia pa lang mai behind every successful man is a great woman yes tu sa fa sa mo tu sta mala wi lo yestina e lo to alofa tu na fa tu le lei tina fo yote yote fo ya o te tina le nga ina le na fa le tun se me mana ya sa le ma so to fa fa ndo tala mari fa le to lesi mai solo le foi lasso sawa hello fa pitona mo tina ndita I fa manuia le tu tina ma re nga re ngolo tu fa ye monita an le foi an le lo to lu fa no fa peniti le tu fe lo ya tu ya to kalo fa malo fa time mo le nei tai le le o le na e sa no matala no nga e le timu e le te le swa vai mo tatu la auto ta o te le timu matolia o many of fruit trees a mesia fruit trees so se la olava ai lo la wele o lava me ai ma le vaila wa tu fa to uru lo la o ni si fu la le lava tia ya na support ya fu la to e lungo la wa so me la ka le natural thinning that le fa to uru la o ni fu le mfina na sapaya ai tu na fu mfina na fanga ina so le fa pe think like that fa le tanga te I wingo le la au ma ona ta o le vai okay le o le vaso lenta tu nei sa ta noi superfoods lo se fulu na matal avoka le vaso ta tu nei mo tatou e ngala avoka o le faim fa ngala paka fuli le fasil lolo ai faim fa paka lo fa la avoka ma ga kile nga kile ya mai nga ta mo tatou ma wai o le tai au le nei o la tata no I vanga yo beans ke lo fa ko pi ma vai fa mo le tu le o pin ma fa mal pi mama o pi solo le fa pa la o le pin PEANS o le pin mama e pi fa ka snow peas ma de la to fa pi la me mata la pot le mo le freezing bag fa le supermarket le kui bag ai fa ta kula mo snow peas be flat e ma lo follow na you no folding kusa ole la tu la mta o mo fa tu pi so te mi la wa fu ya te lo pi solo I fa fu e fa ma tu la fa tu na fa ngala ma ta li so se fa tu lava lo ye uma me nga to mo le sila o fo so le kill expect with a lot of vitamins proteins and so se bele le lo ye to no fa me la fa ta o fa tu pi kusa o fa tu pi e mo supermarket ale mo supermarket o le pin in po le auto pa ne fa le na mo fa tu pi e tolu to na la mo fa tu pi o la mo o le fa tu pi o pa lan mo lan mo li so da tu fa tu pi ga mo
Ia foi male tu ngana ta o le chickpea, CHICK chickpeas. E mo me o lentos o iskuenga fa kupini ni na ia foi fa nga foi la wai nga le ta se o pi. Ia le na foi mo apa elingi fa le saisna le mo chickpeas ia mo kidney beans si me mo ile e masana ta iva sene le apa pi. Okay. Kamalianga fa ngare means kamalianga talela pa chickpeas ia mala pa kidney beans. Yeah. E misele ku menga kaule nacho fele nacho. Ia por baked bean foi le for kamo baked bean. E ko kele la ka ko fi ka manga. Ia ka manga ka un kai si me ia fa baked bean. Ia male o ko sala tu sala ole fo yo le fanga ina la o meio dry bean seeds e soka mo se fa fili mo pe se pe la se puki se ka se fotopi na soka la ele vai le po ato malama lo ta sui se le vai na ai ko saka i se vai fo ia saka lo a punga lo na sa se le vai na tu sui tu se si vai lo na lua ina saka le se lo nga o va la miti e se umale i wo lisua usa ia vai to a umale vai ina i lo vela okay a umalola o fainga kamanga fainga blend fa le por stick mixer ina nga fa pa kele fa la kasi nga wala kamanga eu akusa o mene o fatu tu sa langa o me o fatu no fatu la tala lo tele me nga lo ye tonwa so mai kele nutrients me vitamine ka o folate ia mineral iron kele full protein ma tori full protein e masanga mo mo ano manwa ia kamala ia le mo protein i pile ia so mai si de kul protein o le pi mo le pile o le anormal le protein le mo anormal e kusa le healing power al kamala o pi so mai it's good for your heart so mo singa wenga fa il mele e so mai kusa la te miti ia le nga ole e mo le tino ai le pi i wala toto kasi nga wenga kamala so mai it's good for controlling the blood sugar level tino tangat e mo foi la mineral e magnesium o kamanga mineral na mo so se la aula so mo so ani e relax ia la toto tanga ma tafel le lo toto ku se le la mo le toto maulunga nga la kamala kasile kamala nga toto maulunga ya mo le singa fa mai it helps form a healthy skin mo nga la mo le pa o tino tanga nga foi tupule lo la ulu ia nga foi fa malo si o tingi lima ia mas foi o maso tino tangat mana ia e ke le nga e fa mai langa kamale e sile ko le kele o protein mo mele i pi lo so swenga la aula okay so le lei fa fo mai la tino o tele nga ia o fa kupile ka ke kala ngol ngai ka ia mantua a fa pe ia wa ilonga ingi so ka ko sa mo tu le pa ingi se ko nga pi e ke ling fa kupile mo e ke lo so tu nga fo mi ta me sa mo o la fa so lo to le pi tu fa ma tu ni se fatu na aula ele fa mango e mango lo to e se me la na vele fa il son fitina le fa mtala tu ne okay so a fa pe o nga ke fa fo mai o nga ele ko ang yau pi ia nga o fa fo mai ke le le nga o fa pi e mo le sime o ti al te mi o samba sa o le pi o mene ya onde te to termine o ti al te mi o tomato ti al te mi o le peppa fa mi ai ti al te mi o cucumber ki al te mi o pi ki al te mi o sanga pa wa fa la ula to termine so sto nga ka pi la poto ka pi senga broccoli, cauliflower, iam kalo. Ia o kia o ke mo pake ka o ko spe ka ke o pe fruit le frost. Ia. Malo le lei o le tulanga na ye so a fa pela le o mo le season to ka manga le le la fa ka fa nga mai ka ko baked beans mai si pi umala mo le supermarket se yo le kan ko ka ko pi fa makala fo ka ko pokala me le si me o me la ta o me ta o le mo ka manga o pi o ni nutrients le mo o me o vitamin ka folate B vitamin A C o me protein
ma me o iron, magnesium, ko sai fiku le me ngale, mo mai I. Kele sa kambale le ke fa me superfood. Ai sawa. Ja, malo whaftai so tātou superfood lona lua na o le avoka last week. Ia marka ko pi, bo beans, leo tātala no nei tai au. Ia ai o le awhawau nei vai ngau mai mo le vasa fau. So, o le nei whamanatu le tunu o la au le whana tōl teimi nei so sko inga ka pisi ia. Ia mo ngai sisi no kako e ia. 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 A foi lá. O le esta le na fasidi mai le foi le peshmin last week. Ia. Ila fa mata latu le mea nga fai fai la screen mir kamanga o trainga lenta no esta mal vaso le trainga le se lo pe a pulpulo na ano ta I malo a tamlan a se lo nga vai a to a pala o le station o radio kama ele ko ti pila se nei fi a il sipun kamanga ta vai a le sa pila na me se to lu fai le a screen ya ia mai fili pesi me se tolu o vai salu se le ano ma pa o tonu le o se plastic container on a freeze la ele overnight ia uma lota vana le fafo on a two tablespoons se lu o le walnut me ko le walnut kama manga ele o le walnut se o se ka lo no nut no ti le walnut Yeah, I think I must say half a cup of vanilla soy milk. Yeah. Half a cup. Yeah, pose almond soy milk. The lure make fili o le vanilla soy milk o le almond soy milk. Yeah. Inga mixi la ele fangale blender fale po le mixer stick fanga mixai. Yeah. Sei va ku li waskurimi. Yeah, we're ready to go tamana pe au mo kamanga. Wow. En vai ole recipe for na banana. Vai le banana ice cream a ko fo nyo fai le recipe na. Yeah. So o fai la ko fai soy sauce o ya mena milk. Soy milk. Yeah, yeah. Ole vanilla soy milk. Yeah. Ole almond soy milk. Okay. Yeah. Ai anu e makama yo. Mix lo le fa le blender. Yeah. Yeah, mo lo la screen. Oh, sorry. Ai, se manga kere flavor Flavor kamanga. Yeah. Ala foi. Ole time o season. Fa tuanga potato. Fa nga fruit lemon time nei o fruit in season time nei. Yeah. Ole apple kuanga ele apple. Ole peaches, nectarine, o molly, mursainga, watermelon, o fijoa. Persimmon, blueberries. Next week, blueberry ka o vasula blueberries next week. Mana ya. Yeah, ma cherries, ma pears, yeah, ma soko. Ka mo soko lo ready to be. So yeah. Ole si nga mo mersinga fa mai soko fa nga soko fa nga mo pa. Yeah. Yeah, o makari ko. O menge o so se fruit lo, so tuanga potato. O se sir pa. Fa ma kusa ole kele vitamin protein. La mo o pa ole fruit. Yeah. Apple. Ele apple mo peach nectarine. Eu for le moli, for le pau. Yeah. Nga fa mango la ele. E tongi lo stir fry po lo wia pa kuka la wia. Wow. Mamongi pelanga ke me nga ele pa o moli. Mana ya. Na pau vai nga foi le mo tato fruits here ai mar pa. For furu, ka nga furu mo. Mo. Le você vai o solo lo fatto lo. Pingi fa sa bo vol me. Alo, va tai lo songo tula po tele nai vanga mana yo tapo kala mel ne foi tai fo. So va sola le lo manai pe audio la anta tala no al vanga le ola blueberry. Blueberry, yeah. Yeah. Ai se tip ala tip mutato la sonde, le lava tu tip mutato for mai oli. Failo tomaftanga. Only no shape cheaper coffee. Yeah. Wait till 2 hours after drinking Nutrien coffee. Kwai ko lue kula tano failo tomaftanga. Ono to ai no le family tea on mafuanga. Famai on meka ole tannin lelan me mat lelan en el tea por coffee. On meka ka ole tannin famai nga ki ta fio tu ese na me mineral ole ai no me lo me ai le sa ai. Okay. Kusa ale meta au vai tau ai mo le lo tomaftanga. O le juice por vai uli, por le tea fai le lo moli. Yeah. E por le koksa mo fo.
Mangai. Kamanga e fina mole lo me ai. E uri ngolo ki por ko fer ke pe fe lo to mastang. Malo fa ta mo nei tai au mo fam talanga ta foi mo nga mo le tnu aya ala ka fe lo ya ki foi le va so pa udi Yo e te tai manuia to le tua ia so for la tnu neta lata va so pa udi. Fa ta lo so tu le ba mo le foi ya favor nei yaso. Ia partai fa so foi na. Ya le so tu le pro pena ko va team man ta po kala me tua ile Ora ne foi a stofi le tau mo le samos foi me to la mo no to se full family no to lo to ta le to la i to po na minuto lo toi ora po kala me man le tai mo ne foi a stofi o to ia so a real all ta fo lo ora no fe se full mo le If you're going to tie out, it's all over the summers for Lima, but all more Pocalame Malo, the tie out, but Manato so long on the daily tie out, you in the Timu. I'll for Kimu Mola out to but one minute for Family Money found out in the Yasukano Fai, Sunga Faya Onga, Malo on side. But we'll jump for you to find I found out to Pangala on the Yaso. My Lord President Kakofako Farm on Mia's coffee, just a toffee. Good morning. Manatu. Le mafutanga o emagu o emana tua maita o tu mawita ilo fatu Boma Te tala no ai Mamo sao se haso
sao se aso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi o lau fusi ia mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava a fai olea la upele wala malena a fai olea la upele wala malena le fa no ua foli mai o hiawe lo ufatu ahulu fiai le ngao sa wale mafaina tini lufia vai a fai wa e fuli tua mai le fia wa ina vai vai Usue e fuli mai lo tua la pele o tele tu na oe Tao sao songi o lau fusi ia mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava a fai olea la upele wala malena a fai olea la upele wala malena a fai olea la upele wala malena Samola tunu pele mai loa awa tunu lima tau fato fa. Ko tau runga le malu le tai au. Mo le neos tofi. Ma alo fa te tele lau te tala malo tapo inga telefon pe tala iva. Ona so e fole mani po kalame fifia mai. Le so ate tia fa lo tusti tia. Fa wa te tuaru de samo mo ore ni kai au kimu. A ngai o ile manukau Super Bowl. No whanga Ball Party Festival nei tau sanga. Aves wha amat kimu tapo e fo i tau whenga nei whanau nei tau sanga. Lola ba. Ori nei aso.
Wheloa ile nei aso fau whatalo whelo tātou utino o tala taulongo mai Samoa. I le tuana i o le whaaso talu na tula i mai le whaarewelewe tau ta vale. I se vaengo le ala tere le mafa pāsa ma mōri ai e leo leo. Le minstau le tanga ruenga o ala manuia, pisi nisi malek. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai wha tali e se tali. E iai, ai inga whabitoa, pala au lo le Pacific Finance
Finance Limited. Ile oversalau fitu fafa lua fitu. Oversalau fitu fafa lua fitu. Ole au nakale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole va aiele neolo sa warrant of fitness insurance wins quotes ta vale olo on hold mata vale ole o toita lia luga ole awala tasi la vale fale engineer mo o mai so sosani ile twatusi se lau lua sumaleiva Station Road o Tahuhu telefoni lua limaiva iva lima le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited O mamafatuni ai ta lafu ilo mafaufau a whaia iai so whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited e maua ai le fisosoani e kili ai au ai tālafu. Ma toi wha a fo i mai lo fia. E ma whain fisosoani atu e toi wha atu langa le wha ngai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited i le o lua o walu fafa 5 O lua o walu fafa 5 E file muai lo mafaufa. Hey, don't be that guy. Or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, tasi mai batolu. Amo. Radio Samoa, tasi mai batolu. Amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni 255 tolu o fitu. Faitawina lau pole poto le neita e au. Mamala le tu ser fata oto ilona mata upe tolu. Famanui le tu le faitawina o lana fiong pa ia. Lo watali ie. Awana ngori ante o ela tu la fono. Ia tausia upola inga ilo loto. Awai fa popo ina ia ante o aso e tele. Matau sanga e te olai. Atoa male manuia. Awani te ama oile alofa male wha maoni. I asoa I lo ua. I e tusia I le papa o loto. Ona ema wa I leo le alofa male manuia le lei I lumo le atua. Atoa matangata. I e wha tua ia Yehova malu loto atoa. Ai awa le wha lango I lo lava tamai. Ia e manatua o ia I o wala uma. Ona whaatonu na ilea e ia lava wala. Awa e te whaafia poto. Ia e matau ia Iova. Ia alo ese I le leanga. E whailea ma mea e malo si ailo pute. Ma mea e suwai o wivi. Ia e awa ia Iova I lo oa. Ma le whaapolopolo au mea uma e te tupu. Ona tutumo I leo whare saito le mau. E whio sofi fo I au tu ngā waina I le waina fau. Lo watali ie. A wale whatau wa ai ate oela o inga Iova. A wa fo I te ino pe a o ina o e ia.
Awa ole walo fangia i ova. E a oina o ia e ia. E pei o tamao na oina olo na tali i ua ia fia iai. Amu ia le tangata na te maua le poto. Ma le tangata na te maua le mafaufau. Awa e sili ona lelei olo na whaatau. I lo le whaatau o le ario. Ma mea e mawai e sili lea i le auro. E sili ona lelei o ia i penina. Ma au mea whaafia o malava e le tusa maia. Olo ilona 5 tau matau le ola tulu. A ilona 5 tau anga vale le oloa ma le vi inga. O na ala o ala mata ngofie. Ma ona mga ala uma o iai le manuia. O iole la au le ola i e tango atu i ate ia. Amu ia fo ilanto e tau fi atu i ate ia. O le poto na whaavaya ina ai e iova le larolangi. Ua whaatu mawina le langi i le mafau fau. O lona poto ua vailua ina ai moana. O au foi ua to uluai le sau. Lo watali ie. Awana i te ese nei mea i oluma. Ia e tau fi mau le poto ma le mafau fau. E whaia mea maola o loua nganga. Ma mea mātango fie i loua. Ona e savali ai lea ma le saunga le mu i lo wala. E le tu ia fo i lo vai. A e ta oto e te le fefe. E te ta oto lava. E mali e fo i au moe. Awa e te mantau i le fefe whaafose. Ma le malaia o e ami o leanga. Pe a o mai. Awa o Yehova. E whaia mou whaatua tuanga. Na te leo fo i lo vai e ne i maua. Awane e whaafiti se mele lei e ua te tau iai. Pe awa e mawhai o na e whaia. Awane e whaia tu le lua te tua oi. Aluia i nātu e sau. Ona ua vatua i lea. Alo i lava le mea i ante oe. Awane e whai tonga fiti e leanga ai le lua te tua oi. Aoi o nofo whaatala noa whaatasi moe. Awane i whina ufua ma se tasi tangata. A whai i wana le whaia se me leanga i ante oe. Awa te mataua e le tangata whaasaua. Awa foi e te filifili se tasi o nala. Awa ino sia i over tangata anga pio pio. Ai fe wa i o ia mai ua sao lanto wami o. O le fetua i ova o lo i le fale o le ami o leanga. A ua whamanuia e ia le mea e no whai e ami o tonu. O e tau emu a fo i lanto e ia. Ai fo ai mai e ia le lo fatu noa i e anga malu. O e popoto e whai mo lanto tofi le vi inga. Au e vale lea, e whai mo la tauto mai e le maa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Oso po ia le lo lo le vai, le ilo fi
Se bali bate bale wajil nei jaya os formula 1 minuto che dele chula e vai lungo le tautua mala unanga fo si fonga really samos formula 1 chula mo jaya ole ne ole asolulu tau le stofi pa te fito nga luanga tuti foi manga luanga tatu wa tunu la sotolu nei pe ona tatu ye ni masina lo na fa ya fifi lava te fa talo fa tu ma fa felo ya tu proclame fifi mai nei jaya fo ni yaso matango fie le alofa malanga le o tatu mataisi le langi fa popo atu fa talo fa mal fa tu lima le sunga le o le tayao po kala mel malu tayao pe ona mtaria i po kala mel le Samoa ya ile tatu ofisa utu nei manu kau pe ona ye na fa salonga ya sta tasi male manatu o lo solonga leima manu ye nei tayao le fa mel tatu wa tu e ulava na fa malu mal mai winga le tau nei tayao ya ai o winga i o le tau nei yaso a lo tu mapea le alofa malanga le o tatu tu ya te tatu ile Mawale ole malosi e meise fa malolonga mai anteia o le ola fou o le ea fou tatu mana vai le taiao le o fa mafayon to fa wino tatu tiu manga luenga talwayo no le se malisa o le unanga ma tatu ole tatu wa tai word mo tatu la tatu tali wa tatu amata sunga vita ne vanga tau tala fa vita malosi fu moni anita fou se follow le lo to fa te tia malo le van sai malo fo tatu atu malo fo de ala usen ne ta fou ya fatalo fa foi lo fa fonga cha po ja mo to mo sa malawo lo ya ma kita mai ne ta ya ma lo la van no futalo no ta po Victor fa stimu ngal ta ya nei aso fa pene le si me silon ta lo mo panke ke mar kok Samoa lo le so atoa ya sa on de che ti ko nga so stimu ge por panke ke ma for la ka ma for o ko ma singa siamu nga le ya big sale
ki koko ia o folo la ia. Manga ia ke lo me ai sumaria ka au Ai, so le kambanga ku le ka pa ke. Yo, manga ia le ku ko dunga. Maula lor suka ala ia sia mudunga le pankeke, sa mal pankeke sumaria, alua ko marki koko. La mera ko poler koko le suka le au palingi beu. Ya sa ole ava pengo umba ke u umara wa ya lo pepalo. Ngalo siap wa. Ala. Umar pepalo le fa sanga lo ya apa siam. Ya dua ya makangal le fa siamu ya. Ya, o makangal pang siam ko kanga ngari. Ngari yo ke me mga biya ya ngatangwa. Kali 5 ya Ayo lolo. Ngale palo ko makan kau lo kama ya kama kursiam. Ngale maya pi fakale pi kau kalo vangale yo kalau ngwa. Yo kalo ala ya ala makwa pi ya kama la ya ngala dua kwa ya sa ko ya. Ilo ko kau loli. Mangi funa woi kia so. Lole umia makwe nyalu kebe ko kala pe ya ko ka biki ya kamera tanga e olo yo ura ku gai ya pero ya la vai do pouco fero sucar me ngoi o mai akame ko suka wai do fai wala fer kama le Victor mata ta bakala melita yo lo tu oni vai nga te famana tu le tunu ya fa sai ke te mon matong no ya mana tu o le wa masa pode fai tau ki munga so vai fa ta vale por day pero ai ku kas ya ta so pa o ke me ko ngasui ai ngata foi le ya o la ku service ya o la transmission service ya fasino i ta so fantinia o le mato ta tu si ta si matori sta makivo ya puk mai ro ku service ya mato telefoni ya pete suma fo il mato fantinia ia kasano foi miso alo sa mo penga senga wenga ma to mo se so sani ifi na ma tu ta vale go inisi to ni si mo dunga pa penga iso fo vidi ana si ave fonyo pa te se o kanga le ngat disi ya ta pe e mana avisa mo tato poli lift poli loing marisnoko ngata poli tato ku pas mo se ta vale la valo mo ya ma to apa pe pa to me ne e mo foi la ga sa la pa to mo sa i tato po pe si de pa to ya so dua suta la pe mina mata da so mata to lo pero fa to ina semini ile ta to fa lo ngata fo le ke no pivo fax ko fes o ta i auta fo pa ta vale ya LED me ya male ta to scanner ma ero ta vale nga yai pe po de wo e dua suta la te to me ya pu ma da no fu la o da so tu ma yai ya ole ta vale pa ta te la ta vale pe na mo i ma to lo to e sai lo feeling apa tu si lo ta mi lo le mo so sa ya sa si ma foi ma ta vale ya kita sangat kondisi mas ta vale pena fa ta une temene SUV cars cars ole ta vale benefit no for ole pick up for Ranger Hilux ni kan two wheel drive no ma for four wheel drive ia ma to apa pe na so ta vale so ke ma so i to fa ma to na sulang mo we su mai ma o melo la sene por ma singalo pensament para eso ta vale me ma to fa ta vale mana tua ta vale fo ta vale tua i mo la vale sine tu ke ma ia ma to me te poni o iva lu tu fa to lua o iva lu tu fa to lua o e vidi ma ia i le tato farisinia ole tato farpa ole tato ta tu si ta si tu suru pe to ta pa fo lo mo temini o tuai to lo fisilinga ava pe lo lava lo paso ta no mai ta no mai pe ta no ko to no ta to fisa ko so san mo sa into tu na ta to tau nga sa fole ko se ki me pio ava pe nga se ki me ke mga o tinga o kamai au foi ke mo se ta no fo e sa nga ma ko fa su la nga de su mai se ki me ngai ke mga o ye ile ta to website lo mo sai su lima nga idunga lo su ava pe aquilo motinua sai fenômeno ta vale se cita coisa se que mais me matou faz um tanto no vai so lua suta lá ele tem meia mata vai so motato se que mais viu ava pe aquilo so se que mais leo le duas coisas moleta to ta vale eu e o le Provenza o la Hilux o le Mitsubishi o le Mazda PT o le sai duas coisas o le fa alu ina ta so spesso tene ele to tele ta to vi motor ava pe kau so ni o vi me avisa mo po ni vi for willy
ia ngale sekina ku ro suri ni sina la le pa uron sa te mene le to te to vi a pe ko so so sekina ku ia pa nga ko vi mo lo faurina ka se te mene ya ko mating pa fo pula o po le pala da po ia po le maka po lo te ta po lo ta so e ma tu ai i tato i dunga tato vinga dos fulu mo tato pa to kasi nga to vinga maka so se pen la mo ia mato ia pa lo filinga ole sa vale ne da so ni sen skala 370 ali ato so i va suta la pe ni na ma sa si anga mo tu pulang do fa tu ata va anga mo tu pulang ya fa pe ne ka so se sa vale lo sa li ya profini po ya i va suta la pe ni na ma ta so skyline 370 sport ali ato to ma su yang pa u po wa bong ti me ku po mo tu ia ya ta va pe fe ta nga ya su ma po ile tato lo pa ia po tato fa ta vale po ia tiki so ta vale ta tanga po ni so ma ta vale mo temene ia ma to pasta pe su pe le pa in scope ia tu se lo ta vale pe su pe po fare ta vale ita tola la ia du pa o nga so po le o ta to fa ni lia ole meta telefoni o iva fitasi to o iva fitasi to o mena ta telefoni ile ta to fa o ma temene fa pa ti mo no alo va te tele la songa Victor wal tapo kala men leita ya mo ni fo yonga luenga balawane le lu fit fato lu o po lu fitasi tolu o lu sful valu bi tele tene ia leitu la eva po kalame mo tatu tangata matua po nai tamam tida matua o le la fa a solo tatu po kalame mo leita ya o ta le ni wa yele mana tol tatu po kalame la to fa lu tatu po kalame sitasi o tama o sile fia fo tatu watno wa maua tala wa fa ilangi fo launga wa wala aule tu le soifua o le fo itama ia wa mana to ile o tatu pokala milita o le nei o le taua fo ile o le pokala me o fa talo fa mal fa felo itu asina sina o se tasi no tama fa mo ia ia lunga tatu pokala milita o le telo taia o le telo aso ia o sile fia fo le tatu wa tenu tama ia vai pua ele fangalo ina le tama ila na tautua ele fangalo ina fo ile tama i pokala me fanga solo awo yele mana tol tatu po kalame leita yao na to amatu le fa tal noanga si to fa fonga tatu wa tunu le si fonga leita ma ia ai mai se fo iolo na so ifanga tu tono lon ainga ma tu tono la tu wa fio o mea ele ma fai ona ngalo ya te ia mai la voi lona laititi si ona fa manu ia ile atua ma nga i mai tono nei atunu o le tau fo ile mo tātou tua a mātutua po nei ta mama tina mātutua o le nei po kalame. O le alifina ngalo le atua lo soifua, ai mawhai o na whaafafonga i peana i o walo maniso lo ainga. O na ele ngalo au ngalu e ngari lei. E ilo le manatu nei tai au le po kalame le whaatalofa ma le whaafiloa e tu asina sina. O le a mawhai o le lato e avatu tātou po kalame lea. Ile ta maa matua ia vaipua. Uia ua wala au ia ile atua ilona soifua. Ai ave ai o se pokalame momoli atua ia lo faanga le pokalame al fifia mai. Ile neita ma, i ona ainga, ona i ona alo, ia ai maise o woma pa anga umalava ale tamai a vaipua. O lana tautua fo ilunga le pokalame le vau filifili, o si de fia le tatu wantinu. Al tasi fo neita ma, e tala noa saoa, e saoa lana tautala le tangata. Ai ia se me ele fifia e fa ali alona langona ai uilia la tatu le to e fa longo ina lona si fonga i lungo po kala mele video Samoa pi ona masari ai usi mai el fa fonga ile fa tantano angal nei el po kala mele fifia mai i lungo el po kala mele tu asina sina por fa talofa mal fa filo tu asina sina malita mai ya vai poa us mai el fa fonga ya ole fa ponga nel po kala me ona i tatu tu asina pe ona ye fo le taiao po kalame o fa ingoina o le fa talo fo i tu asina pe ona ye le tautua mo nanga le fifia mai ia ile nei fo yaso lewa se mai le tatu po kalame le taiao ile au na fo mo le tautua pe ona ye ile fa talo fa tu le tama matua ia vai pua noa maunga tai pe ona ye fo ia lona ye fo ile nei atunu ia ao se fa poponga fo ile fa fonga le tatu watunu mai ta fa fia la lang pe ona maua mani po kalame fa pitoa manoi mo ne o tatu tama matina matutua o lo fa penana tapu tapu ai mai i mauta malawa ia ile nei fo itaiao manatu
o se whaasoa le fo i lea mo i lanto uma lava ma tātou uma. Tātou toi mana tu natu ma toi mawhauwhau. Ia i tūlanga sa iei lava i teimi ma la aso. A o tau asa mai le whainga tāo le o langa ma le seifuanga. Na i o tātou ta mamtina mātutua pe ona. Iai leo tātou ai manuia le vai teimi ona lea. Ona o le alofa tūlai. Ia ma le whaalongolongo ti ngā na i mātua sa iai. Ia le vai ngal tai au lungal poklame. Whaatalo whaatu balanganga whaalalo ia te o ta mamatua vai pua. Ma lo seifu manuia le tai au fau. Ja, ile hava mal whaaloalo. Ok, whakalofa koe le suafa mang malo ka kolia Yesu Kristo. Lau whakaleinga kia. Leo lo kūru foe. E awad whafoinga o por kalame le ki o Samoa. E a pe on kako i eringe foe por kalame kua singa i le tunu. E mo le koe le nganga whafkai o ngā wafea foe ringe ko inga por kalame. E a sei fai foe singa o boli maul whafonga anga le tunu. Wa o kere loko si le fia se o nge foe ka mai ko inga i lunga por kalame le ki o. Ia al kala anga o lo so fuanga ma lo langa ia po fe ko punga ba ia ma o sau ai dinge la langi de ku mau ia al kala ku le ba nga fa kai le kolega ki ma la ia sa o le sa no nga ia o tamam tua ia si le fia tatu wa tu langa o lo nanga ma le tua ia i lunga o tatu po kala me le to ia ai pe le o manino ma fa ma ma tatu wa tu ia po fe se to wa fi ia ala fo le tau sanga na e so i fuani ai a pola fo ba tu lo so fu wa le mo ia le wa ma tu e pe le ki ko sang o me tu o le ale tau sanga na e so fu pe na fa na wa nei ia a fo se to wa fi anga samo fa kai ki o por kala me fa pengi e ia si alo ia kala e muso ka ki ngol me sa o le pe va pa ya ku ba ku ala fi le kiki ia ma kuala o lai e u por kusi foi le o be fa mo winga la longi la voi fa mau lange le tua to ska ko me fa la langi ia la si le fanga le pongai o me uba pe o foi ka ko e de ava mal fa alo o lo ngo o vai pua o lo ngo nga pap ki so ia o noa o lo ki nga o le wo fa ko fanga lo a lo ka ma o le vai e sa faka o ma kua sa o ngai pesenga le o ngale la LTS o nga mo le o lava ngo fa scholarship ai i le PYU Hawaii sa walo o ki ga mai o fako a o ngai pesenga ta fo lo ka ma mai vai e a o ngai pesenga ka foi mo le o la scholarship o la ka upunga ave ka foi fa ya o ngoma ya nga lo le wa i mangui mai la ka mfanga ka sanga ka si wa ko valu o nga foi mai lo le sa bo mo la fa longa o le ka sanga le nga kwa fa poi lo u ma ku e pesenga ba fidi ai lo le komike wa o nga le loku ale mamonga e o la ke pulea o nga ngof ku mawal ma monga sa nyaku a o nga kama le a o nga sidiva a o nga kenge o a o nga losa ya e pule lo ki nga ya o nga kenge e pule lo kama ya o nga losa ya o nga fa penga lo le nga ngofo i sa nyaku ya ole kausanga fast food fa nga welo uso mkua o kausanga fa lua fa mailo ki nga ke kongu le ka ngu o malingi i Samoa ngau fa nga wai le ala ke mga kual ke mi ngau fa nga ke mi kongu le kausanga ka si wa fa lua ole kala lo ki nga e kolu masinga kalu ngau fa nga ai o ki do ko ma maliu lo ka ma mo kwa ka nga ka kiki ma ko foi le awal vai le awal molipula ale awes ka mai ki mai o fako le awal pusi ura o fe kau i le kenga o le molipula ma le kama o le molipula meet together fa ngau mai pua o longa lua ai le o a kolu masinga kalungu fa ngau a okil ka ma o aku ro ma ku o lo kinga ma ku o lo ka ma ka changa lo kinga ba ku lo so ma ku ave mala u le se la kama ia nga maolo le mo lo ki ngai o fako ma ngofoi
O le ongo masinga kalunga o makua. A koe whae poipo lo ki ngā. Whae poipo le ka maari i wa whako o i sama mea i whangarua e toa whae a poipo e mai. Poipo e mai a petu. E ko lima lan whangawa lo ki ngā i. Ia ma ua e ko lua. Ko fiku le whangawa lo ki ngā. Ngā wora i whala i le i sama mea. Wa le ko anu whako a le wa mai au e lo ki ngā i lang ngofo ngā kangi. Wa wora i whala o laka whapea o lo ka maa lea. O lo ka maa mongi lea. Kau singa wau, pei ar whainga wau o lo ka maa mongi. Ai ku so le wa unu makua i. A le wa unu makua i. E le nganga mai whai lo ki ngā ke au. O lo ka maa whai lea. Lea kau si o. Lea ia ma si. Eo ai ngama liu lo ki ngā. E le nganga mai ase upu wapenga. E le kau kala mai whai ko inga lea ke au o lo ngā kali whai. Lea ai. Eo ai ngama liu ko inga. Lea ia ma se nganga. Lea ke whaula lali au. O lo ka maa mongi lea. Ngā wola i whai ale i sa mea. O le manguia o lo wolanga. Ngā o whai ngā ruenga i a molesi yaso ia. Lima kausanga o whai ngā ruenga. Whale whanga whale lua lale ia i kai molesi. Ka langa al whai fau ngā molesi. Ngā o whai ngā ruenga i ngā supermarket. Whai ngā ruenga lima kausanga. Ai ngā o whai ngā ruenga ngā ma ua o ngā la o ngā makaka ese. Sa abe la kos. Mea kau palama. Ngā manguia lo kau mawhai e kono o kusipasi o le. O grade 1, grade 2, mar grade 3. O ngā whātala lau le o le pule o le pule o le palama le eske kausi. O ua palai lo iai. O rakua o kakai o mawanga le pule o le. Ke whaingalonga vai pua i a molesi wa fianga o kausanga. O ke whaingalonga i a molesi wa kusa wa sifulu mare iwa o kausanga. Sulu iwa lua fulu, lu fulu kasi, lu fulu lua, o whama vai. Wa mawanga le avangoa le i al eske kausi. Wa pule i ngā le au whainga ruenga ko sifulu ma leongo. Lai ko kele la ko, lai whafonga mauke matangi i nga. Ia, lu fulu wha, o le lusul wha o kausanga. Ngā o makai ai. O wha makai ai au e lo ai. I risuafa vai pua al makai rai ngā lo ki ngā. Ia, ngā maka mai ngā ngō kuso le ongo o le kausanga e ongo. Ngā o makai e. Ia, i ngā ua maliwa lo ka mawhai lea. Kwa wau ese mai loa i ko inga. Ngā uma whai mea uma. Awa whai ma lo ko lua ma ngofo ma kenge lauri. O le kenge e sa maulanga scholarship e sa wai onga i ngewa sa onga i kolisi sa boa. Ai ke wala vea de makau ka mai ki vao fonki. Fai poipo lo mas kama vai pua. Ia, e ko o fikul ma whanga. E ko o ongo kamba. Kachi kenge. Kenge rale ke rua fio mange le mau ke ngofo. Leo inge umara o whanga o ko limba. Ko ongo i kenge. Ai ko kachi ra ngofo mako ai ngai sa boa i uka whalau ngiu mako whanguang whakau e ngā. Manga ia kere vanga. Mai pua ai ka kere se mo de vaenga dia. Au lewa mangingo lu su fau tau sanga ai fai dolo wai. I ko kongu la ole o lo a inga le lewa i ko fiko o ko. A fa fa nga kausi o ko nga yo maku nga va ke mi o angi me nga kausi o ko angi nga ruenga nga yo maku nga fa o nga o ko ia ma kausi i ko ai nga va ke mi. Afkai e tel ba ai o fsidi ke kia. O ke ola i fo i a inga ele sa mambea ele a inga longo fo ngā kanga lo kinga. O whai whako a ngā koko ar ko inga le. O le whako a ngā kua ke leo ko ngā koko. O le mea o le koko, o le whala pula. So se mea. Mātenga laku wakar singi o koki kua. E au mai me o ka popo a whangaloa. E a mai e makanga koko kai se furu ku skolu. Ala ko inga le mai fua mai i a koki i a pia. O whakoanga ngā kausi ai mako. Inga ua mali liu mako makua. O makua. O whakuro mako a inga. E lese kalu manga i e maua i kua iei. Inga o whai ngā ruenga ngā ua o pule leske kausi. Ka awer ka whangau i a pia whaonga. Ia, sua e roba la ulisi i a pia. Mako ulisi.
O maua ngofa kongo lokwal eske kausi. Il fale palangi sa eske kausi ngo mawanga. O ngo le ka ua la unga ruenga. O le palama. E ye me kupu fa fo se i fale o le pule. Ma fale la ren te kaka. O me nga mga obiele kaka palama. Nga le ngamo. A fuala kanga koko nga vai kaimi. E fia se kause kanga koko i nga kaimi e nga fai ko wa o nga makause da nga. Fa mai lo ka mai aso nga. A ke le se kupe bawele ile kanga koko kuskolu. E lu sul pauni. Kaimi nga pauni. E lu sul pauni. Al kanga koko kuskele wo lo ang fa pe aso ke. Wo lo por fa sul pauni. Ave nga lu sul pauni. E al kaimi ho nga ka ngo fiel pe supongo ponga e se fulu se lengi. Te vai el kau me sa ia yeso nga. Ese el kau ngo fie. E la kike kupe baua. Ale kau o soi fuanga. Sam kua kau ngo fie, kau ngo fie. Ia, fa ongan ma fa ngau ia pio vai ku. E la ia se lu manga. O fa kun ma kwa inga. Fa karia. So walu e kofo New Zealand pea. O saulo el kau sanga fiku fa. Kasi iwa fiku fa. O sau gei. So le sawa le café gay de medi mersus. Ia. O la kulo fa kun ma kwa. Lu manga e ka o ma ka fa nga u sila. A fe man ma kwa. Alu oi. Kele alu ke ngofo kausi o baku. O fa ku le. A kausi la o ma ku fe o ke o ma ku. O fe la e u ka u. E u ka u ku el palu. A fe le e ma di alu oi a ngofo kausi o baku. Fa ko sole. Io fe fo se be o fa pega. Io le o la fa lo. O sa lo ba ba lo wa kali baku. Sa lo a palai me vai de lo fo le di. A palai ya o me. Raku sru. Ya o bo ba la ba ngo e palai lo ma ko me o le wa o siksegi lo wa kali. Fa ya ma ko me i a palai sru u mar ko fa la sa mo. Sru u ma. Ele lo fole a fai ngu ele lo se me ka se ale kusi ngo fa nga ya so nga le tiction ri sa mo le fo e fa pala ki u ko fa sa bo ko fa pala o le kusi nga so so ngia ka a ki da ko fo mo ke le bar ba su el tiction ri de u a sa ye la ke ge sa bo ta fa ga lo nga le office of mala inga o le kegi ale paka o le alo o karaka ngo ya ko malaka i le paka i vai lo o kegi nga sa so swagi me fai ngo me fai mai ava ko le pasia vidi mai a kau kera ya la fa sing ma o le unga i ui manguia ma ko ngo fu mauro ye ile ka ko foi da kiki sa mo ave po e se le manga yo le vai nga le wa i kalkalai inga e whenga ruenga le a mōresi, e fia so ko kongi ngā mōre ngā kaimi. O kaimi ngā e a mōresi, o ka lafi kurima, e le kūrā. Ka lafi kurima e le kūrā. Se fua mai la po la sa u fua fa ka u e pe a fa e valu kūrā. Ia, e le a kose, e a valu kūrā, a kala fi kulima valu e por spulu mon kup kala ya o kupenga ai go bo ora ngo foi nga ro nga leski kosi sa kolu kala le kulalo koki bo se ilu wa ho la ko pude kolu kala le kula ya kolu valu lu fulfa ya fa kele le or fa spulu kala lu fulfa ya wala va si gabe ola a mo wala lu ko kongi e we pe ave umaku o kai me ga wala ngi umaku maliu umaku kai me la nga ta kau sia le fa nga okay fa o nga le fa nga ya ma fa ye ma ko me fa ngu me fa lu sa ma fa ye nga ku penga mo ko kongi nga fa so ai lo fa nga ko lo fa nga nga kai ya me se foi o me le ngu o me fa ye lu sa ke le lo fso swagi a unga ruenga kua wa le menga sa le le la unga ruenga le palama ke le unga ruenga kua fa nga ruenga ai nga ka mo pua e ke fingal maria ke abo ko che la ke fa ye ma ko nga ruenga fa kulele mai ya fa mai le oka ya
Uma fai mai maloko kongi pe fia. Yo isia ke le pula au ko. La che be mo mai mai fo. E la mai lunga loko mali. Ka kene fa ka wa ele ka mi fa pe ba. Oh lo se pider ko ingali ai lugar. Ai fa ya pula au ko. E mai lunga loko mali. E mai la mai si bia. La mai mas kanga kalo. Se au fai. Me fa pe nga. Pe le me nga ta fai la ka nga ruenga fai male lofa. Ta ka mau ai fa bunang. La se me ke manga kua ko kongor ko. La se va ai ya ai myself inga mai ko kua. Nga kenen ka val nga vai ke mi nga inka val nga ko. Oh sole ai me kongule ka ol polonga. Saya ya soya. Ai ya me kongule ka ol polonga. Ol ma kongu. Ua fa ko fa ngalo. Ko ke a ko fule ai nga mar kulula. Wa fo e kudulo e kai fiku fo ka yongo. Oia loko ala ainga la ko e fi oia pia. Fua la faila ko be baka po agi be uba uka. Saugi balaga ya e bai ai fakalo ka ba pia. Wa bai e be sa e bako. Ya akale po le fa va veao fa eva. Ya pe ka uba ya pia po kale valu po kale iva. Ya ele ya la pe fa e le bakangi maleso. Ai makangi lo mo so. Ya. Wa kupu faula. Ole si akabi o feus. Tot. Ole si ka pubogia. Ole si kabi wala fo yuka. Pe awa ga ku wa fa kele le so wol vas. Si di lo la fo yo be a chefe le va iga ka u ba wi ga. Ol be ga chai ba ko. O kai be ka aga ya so ia el bako o. Be e ba ga po. A ba cha le ka lo ga le ivea. Ia. E ke fiu e akarga kaloka. E ai singa i be aba go fo ia. E fiu e valawa kapken kas. Wa ka ul bega wo fiu fakalia. Ko lo le bega e va vega o bai. Kapken i lua. Kapken kon. E ka lo kon fa pero bale u por ka le valaw. Ia lo lu fa lo. Al bega ta ya soia. Mon mor fia. Ese el bagaya. Pe la ba ko e lua me sa olai. O le sabi malvao. O foi val sabi o pua ai va. Ma mo yu ka la maula la bakunga. Oh. Paunga me sa olai eso. A wa se upa pe sa egi suka. Legi suka. Ia. Mo me o buki ho ia le ka o ge o buki vao. Ia o ki nga mai tao a mai la mu pe ala ai lo puki la ngu lo puki. O angi me nga fai kaulanga ai ko ma ku ila vai kai mi. Kau sil fai fe au male. Ia war gi vai kai mi pe o seling. Ia la vai kai mi la o fu iwa vai ko ko mo. Fa kai ka si de vai nga kau. Ole bea sa wa ai i ma ku ia so ia. Ole kausi fai fe au. Po oangi mele lei umarko inga malo makua. E fa pele a. E fa pele a e bua ke ale inga ke fai fe au. Pa ole a la bagi me ai. Ai foi se kupe boar ko inga malo makua. E fa ponga. E ngongo e ke va ko la fa ponga le ia. Ya. Vai lá e se kai biga. E fiu ko e chuar fa po o kepi. Wo ki sira. Pe aba bi wo ba lo. Ya wa ba lo si bo le ka pasa bo o so ga ta le si ka rik. Ya ta foi mi o kipi fo ga lo ba ku fa ka. Ya o le bega. E ke lo ba ku ka fa po. Ya chake ba ka ba ki po o kipi fa po. Ai fa polo. E ave a mar fai fiau. O konga. O fala di. O a uma me pecha fa mua le foi fiau. O le kaulanga nga ba ku ia. Fa mai so se me ave mo le ku. Me si. E le foi kaulanga i me fa pa o le ho ga ba pe ka wai ga fai. Wa ngai ma fu mai si upu nga le tunu.
au le ko le u le ngake le fai ia mua pule le ngake le fai o lau fa e nga ele tu mangai pe me nga cha ye yeso le ala wa ko malanga mai lola inge mara ma sau fa ngau ia me se le kinga le ai nga vai kai na sala ko malanga mai o la sau ngalu sau ro ngi sida e fa ngalu ngoi ia fa kai o la nga lu nga mua tau fa ngalu nga fa le kiwi i o tau fa kiwi e ka o thon chalo po e longa ko mo wole ko mo ya so ge ko ki wa T H O R N thon kiwi nga chau fa ngalu nga ta ma fa ngalu nga Malaysia wo bao ia nga umia pe kau sanga o fa ngalu nga ia alu loa o ko fa ngalu nga fo le company fa pa lake me ho ia fa lo papa ia ba ho alu ia banguia anga o lo le kai minga nga chawa yu ko me maka mai sa boa ale ske kausi ko sa palai mai awa ngei fa lo le ske kausi wa ngei male het quota le ske kausi o ella ko office fa ko nga sa i Otara. De cha ya fa lo sa ka o fa lo le ske kausi ya nga wala au baile ya ke au ya le kabalo sa pule o ke la ko ke o ke va ia la le fa ga sorting o me maka wa fa ka wa ga be ba ya ga lo fa ga lo ga u be al kai be o fa ga lo ga lu le ya le pisigi sere ya ga ba ga ya lo ko ge be o be si ga be ko fi ya o fa ga lo ga le ele eske kausi ya pe o le be ga u be o fa ga lo ga ya che ya lo lua o aga wala kai ga li kaya ya ala bo wal balos ya bo aga ga lu ku ho ga e o foi ke a ka bi a ke ga lu ke ki ele ka su sa ga lu o lo so ko ai e bu su de ga lu ga so ko i bo lo ga lu ke le ga lu ala ku lang ko kongi ga lu nga ka chi ga be ta fa le ko ele le ko pe el pau ga be ta sa lai ga su ga lu ga ka e su ga lu ga le si spek ya wa fa pe a cha ga su ga lu ga le si spek e le la fo la fa so ya pe le si ga be ya u ya cha ka a cha fe lo ho ka lo ga vai ka le pe ra ka bi ge ya o le se ra ka la lu su ka la na so la ngo ngai ngo sa ngi e finga lu ngai pa kusa le ko kongi nga mo sa mo i de mo le simale me sa enga we ai sa ngi wo i for swinga la ko pe fa che ia fa che la ki ba lu wa ku la ki da ya ko gi ge e wa che ka ko ga ia sa le ba lo si ku la fo go ho i el fo go kongi sa le ye gi yugi pe le si ga be ga fa le ko wa ga so sa pu dal ka pa gi la ko fo go la ko e ia apa balo foi go ko ta pu de hol balo la ko foi go la ko ka foi ga a o ka chau la ge le bo aku si pege ba ko ya foi ga ge ya vera ku pe sa bo ke kwa lu u apa ave sa bo lo ku pe le si ga se ka ta ba ta fe lo ku pe bo ge bo ya la ki ai fa so e la ba le ya lo fa so pe lo vai ga ai le o la tulanga wa ia ila le fango ni ke makukua manguia ya o le vaenga le o que fa kai de tua o que fa tai de tua manguia o mala fa ko ka se alo wa kali u baliu ya o longa ko o le o la umar ko lima kama ye ngei ko kachi ala wa kali la ga fol mak fangu ai vai e gai falau ni Samoa kai minga mawai la ulisi ngai eske kausi fa kawe man mak fangu ai ngai falau ni afa eka fik su wafe ya o mako mako me ngo fo mau ngai fa mai lolo wa kali ngai ro ngolua sidin mako mai ngo fo Samoa van mak fangu ia lala o ngo foi lo wakali ngai piko lo wakali bakua lengi
lawa umanga fai fale koso mal pau mele il fangua ia lawa ngofo le ia la nga long makua nga le fai kai dua vai yaso la forkupe la ala le nga lo wakali la fe nga lo nga malo la ka vale malo lo wakali nga lo wakali lo ngalua ia pe el melanga le ye ala so lo mangwia me wangi ka longa sa mo e fi la boke ka longa le kiki mar ka longa le nga ie nga ie yo o fe el ka longa nga ie la fi nga ka o ie e fai au pe kai ko ngo le au ia o nga pu ngo le e sar ki ki lo lunga e sar ka le si au e ka bilo nga ngale ie ku le si au e sa fo la nga ka ngo ku aval au mai ro ia le ka le e ngalu nga ngale ie ma ke ya ma ke mai la ia ka ko le wa ka cha ka ma ke ole ia le ku ai ya sua ku le ai e se sel bak ya bo le ai le pico e va pega ya pe walu al foi gabe e wo ye foi mo wiga le o ka ko e ro ai mo chico be fo gale ya sini ku ga ka ro ga ko foi ya bor ka ro ga le bor fa ka boa fa ho gale ai le si ka si ga ka ro ga le ka o e o boy fo bo kwa le ga fa ya le ka ile a le ka ya pe o ka ro ga ba ga ya le i ve ma wo ya ma le i ve ma kwa mo ya ma lo fa ya mai mama el tatu wa tinul po kala me mona itu asini sina pe ona ele ta yao au tala fo ta mama tu ya vai pua ia ilo na foi vai taimi e mai se ia tulanga la tu fo ia fi anga pe ona yai e se ta ua foi o tulanga sa ia la aso mana yaso la se meu e fia ia nei taimi vai pua ilo se fo wa lo matua lo se fua ya o la se meu e fia nei taimi ia te o fo ile lo se fo matua lo ye ole ke mal fa fsedi ole mele wa ave ela fa bua ole vala winga wa ole di il porcalame le ole nglu va fit a kongo kasi de me nga lai fa ola u me ole di olo yengi fe au nga mo ko kia male fa fong anga la tunu ola si de fiere tu fa ko ngo ko ngo ko nga mau fa ko ole lo se bea ole venga mo au fal ba nga mai fa dinga fal mai la u fa nga u malo wa ave ko inga ku ole nga eskonfiki ave ko ke ngofo po singa kasi singa luas fa ko kala or ko inga ole ko nga eskonfiki o mai kai me longa o vai fa ko le lo wa figia mai mo lo wa figia fal mai vidit foi au ele foi au com woki ar foi au sau faola e vai vidit foi au kau ye o la so valei de le a sa or foi au fongo mal e vidit do o afinge foi au a vidit ko foi au e ku u alo le loku le sa o akuroa ma que fai loku mu fa ma vai e o ia la sanga e no kuala loku lo sa ma kua mai o ke lo mo le mau sa fa aso fa po le ai le ingu fa aso fa po le ai le ingu le moe o vai me ngo wo ko e al ku mau me le o le sele malama lo ka lo sa ai ku loku ve me lo a fi tet fe au le wo mai fa ku le o fala color fa feau fa feiro ya fi fa feau fa long mas o le chelo fa mkala lo wa fi el melo e fa mero mal fa la fa ka colo fa lo mal lo que lo ki se ai el me con le ka lo va venga nga menga le lo ku fa me mal o fa feau we boa a pe me le ole amao
e kere oki e make fo i mai wa e malos upu ai nga fai mai refiau ke ai kua mar fia ala mau o le kai mi ma ka ngu mai ai ma ma sha o ai lo fale kia lo pumongi o le kai mi anga mako fa ma vai mar fia o kai mi nga pe wa e se ko le ma o ko kala ku ke ino wa figure fa long mai lo o vinga ko lo wo fi ai ko pe me mo sa wipki o ke ino wa figure ma o ui fe le di o ka ki al me ma go mai ai la so du la so fu ai ku ya ma sa o ka mi an ka wo mai fa fi au ka wo mai sa ma ko fa le balioso mai me pua wa fa kai me le ngo manga ai ke rak se va ku si fa lo ka nga mo wa vai sa le wo wola vai ko ya lo foi ko wole wo fa lu le ma kipi lo vai le wo mok vai ka mu ka ko ki ke wo foi mai fo mai anga e kuai mai vai pua wo o se solo si aba ho le infection ni po ai le u sa anga kuai e ka lo fai ai de ai o mo foi mai pule oi ai fi o la umi kipi lo vai ai le fi o la umi pule fa kipi ai o male o la ai ok si di lo la va kasi per un po kuspaia ya kipi ya o manga kipi o fa ko ya va venga me fa ile dia kia o si dai be ma ka kia ngoba le la wo nga sau le bala au alle kio ya ke mo ke so ya kul po karam ape o lo vala winga la le fa la ya le wa si da la ye de wo ko sanga o ye po karam au e fa fonga le le foi que fa fonga mai lo mala pula mala fa longo pa wa le be ngo vai o bu ar kai mi ngai aku inga o e wo ke ka fiki fa fi ka fi o fe ya o la fe lo foi que le fe se la fe lo ele que e fa ya ulu inga ka e wa vai ba ni wa fe ara ko ku ye che ki wa ma o fa o le loco fa ya be ma ko kala ko ele ku lo e para mo a be o sopo le ai e kala fa ko inga e ka mi la yo kala ga fa i lu le kio a wa ga ko se si a mai pua na ko fa pe mai la fe lo ele witia a o li mai pe o le alu ki polo le alu ana ya e se le mata ngo fia la ngono fia i va venga o le li u fa tala le tamai lo na seifua le wa si de malta to wa tino fa fonga fo nei mo ni mauta ua tala le mata ngo fia le tu lo na fo soifu o na mo lo soifu ngalue tele nei tau sanga fo ele tu tamai vai pua pe na fa ponga ni po kalame o le fa talo fo tu asin sina e se le mata ngo fia io o le ai fo ile mo tato ainga ya me si tato tu pulanga talvo pe ona yai ya vai pua la fatuia mon na lo faanga ya me si fo ia na yo fa mudianga na yo ainga umalava ya me si pa anga umalava o tama ya le ma futu bai lunga tato po kala ben leita ya fa kai la kalainga ke kia e la ngonga le nga fa nga e kia o nga wa fianga lo finga lo ama ia lo nge ko inga fa ka wa po kala mai ele se upo e vange ai fa tai fa lo alo fa kai lo mga kumai saboa o nga wa o ko fa fonga mai se kau ki ngonga ko inga ile kai miningi ia kiau o le tua e fa bo mo ia fu nga o le tua lava e fa bo ia fu nga o le po loko o le ao pe lua pe kolua o loko o le po o le kaibio ke ka oko ai fai la loko se kaibio ke alai fai la loko o se kaibio ka ao o wala mai ka ao ave de viga ile o fa bo bua le ku ele o la ba ka ko fo le ala le o le bo lo balos tama machida ai mai se ale
Mamalu le tunu. Fa mua le mongi au. Fa mua le tua. O ngā kupunga mai ai manguia mele uma. Ok, fa malulu aku la fa foranga Samoa. A fa e se upo ko iga wa. Le kau kamali I pa ua. Sala fo se ngana ia fa malulu aku. A le nganga ia o le kako fa soa. Ia e maua e fo ile makangofia me uma e moli ako o lo faanga. Ile mfai ki kia o lo faanga le kio e lau fionga le. Lau sunga il fatonu. Lau sunga lui poni fasio mal faltua ia ane. E fa pe foi lau kalaiga makaio. Sa ngala. Ia ai mai se il pulenga le au fatala lau. Ia fa pe foi le au faiga ruenga atoa. Woko ngā siama o ko fi kai kunga. Onga o loko mangako kapua inga le tunu. Paua leo le bele fia kene le tunu. O le whalongolongo. O le whalo. A mai sea ngai ka mama ki ngā makua pulpula la ngoko soifua maleola. O lau kou galue ngā whai o lo whasua mai e le aso ma le aso. Whamalo ngā lue. Whamalo. Ko ke leo si la fia mai le kakalo a ka haka makua ko inga malo mako. E whamanguia ia ke o kou malau kou ngā luenga. O lo mako maua e le fia fianga. Ma le whamalo si au le aso ma le aso. Ia paanga umar kako le kio. Ia kako whamoe a wai whatasi le tua le kako wholauga. Wa koe o se anga ia o ngā kako kaunguaku le le unga kako whainga malanga li e kausanga. Ia kalo sia e kako wholau pēr mo le kako makai. Nga ia kaungu manguia kako whainga malanga. Kako au ria ngā kausanga whaulo ngā lofa. Ia whafkai kia kia mo le awangoa. Whamunguia le tua e lau ngā luenga whai. Ma lau lua ngā luenga whai ma lau soa. Ia ai maiset kako le kio. Soifua ba ia manguia Samoa. Alo, saunoanga maningo no ale tamamatua. Ia vaipua pe ona yei fu le nei taimi o le tai au lunga o le tātou poklame. Ia o le whapoponga fu na o le tātou poklame o le whaatalofa I tu asina sina pe ona mafuta mai le tātou wa tunu. Auane emisia tuli tatao mai poklame ia stofi o veasta itasi. Tala ai tu asina sina ilo lātou fu soifua a o iai tutonu o lātou ainga. Ia po afi anga fu Samoa. Manu te leina lau whasausango o Samoa ilo mafuta mai le nei taimi o le tai au soifua mai Imanuia. Lewa sifuru minuto tene le tu la sifuru fa malulu watu tatu watu no watu ina batu tatu tala ibai fanua ya ona leita yao pila wana batu sitala le tatu poklame fifia mai ole poklame nei ole poklame na pu le tausanga umavai ele fanga solonga ole nei poklame wa fata wai ia le tapu inga na ya tatu tamama tina matu e mo malawa sitala fo ia lo la tou mai taimi e tā ua lea mō tātou le nei vai taimi o lo tātou iai whawhonga manino le tātou atino ia i le mātango fio le whaasoa le nei tama ai ele talitonunga la le to langona lo na si ufonga I lunga pokalame le ti o le ala lea o ye se langona le nei tai o se to whawhonga ma ye se to e mata ma e sila iai a o tala le nei tama I lona foi vai taimi I lona tala vau tono lantou nuu o tono lona ainga matango fiel whaasoa la vea lea ma ula ia te tātou te titi ai ma veo se whaamalasi au nei vai taimi lo tātou iai mafuta bai a tātou ainga wawa paanga ia ai mai se foi o ainga ta mao le no whaalo o ai manuia
a tatu whalangolongo nei li tāu o le mori mau le tama ua manuia le whanau, manuia le aing. Mātou whaasoa fo i manisi o lona ainga le pōna pō. O se tamae fi nau, o se tamae o se ainga, o se tamae lo to tele. Tele na wā se tala mo le tama, ia waipua, manuia lo malanga. Mo le atolo whaanga le pokalame le fifia mai moe. Ina o se e malite me lo wati se maltasi minute te enei li tūlais. Fulu, liso tātu wharinga, ia o na watu leo tātu tale vai whanua le tai au. O le awhamana tuina o le lima sfuto sanga o le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. O se whata singa pitsili o na tele i le lalangi atoa. Ma o loa wanoa fo i lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana i le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. Ole au nakale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole va aiele nei olo sa. Warrant of Fitness, Insurance, wins quotes, ta vale olo on hold, ma ta vale ole o toita lia luga ole awala. Ta si la vale fale insinia mo o mai so sosani ele tuatusi se lau lua sumaleiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua lima iva lima lima, lua lima iva lima lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my flu vax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So get on to it. Book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. O ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. Talafatu o talani mai o te roa ni sila whafonga mai. I se sai hiringa fōla ngona o le leitio ni sila o le RNZ Read Research Poll o whaelo ai. O le tumare awha tangata pālota o manatu. E te tau o na ia New Zealand o na si itiana tupe whaalu mo re puipuinga whaafta vita. O whaata oto le malo i le whaailoa o na fōwhanga o le anga vaa o na puipuinga. I se o se te minei malato wha manino ai. O le a Yesu si itanga o ana tupe whaalu e tali e tuai le si iti o le tūlanga maa ale ale o le rolangi ua o ne iai New Zealand. O le fuafuanga e mun mai le si itanga o tupe whaalu sa wholofoleina Australia, Britania, mai se tunu Europa i alato puipuinga. Ma le taimi na mwhorelea, o le whainga malo fōa President Donald Trump Amerika o alato whailoina i le rolangi atoa. E mō mi ona si ilunga alato sa ngā tupe whaalu i puipuinga. I le sa ili ringo la ngona le RNZ Read Research sa sininga i la tō sa tapaina whapea. O no se tenu, pe te taua ia New Zealand, o na si tiana tupe whaalu, mo re puipuinga whaafita. O le awhi o tangata sa sininga i lungo o walo so tainga lau tele po le online respondents, o le 5.3% sa tali e ioi. Tosu tasi decimal pasene sa tali e le ai, ma le se 4.5% sa lato whaalia e lato te leiloina. O le tamata i min star puipuinga whaafita ni sila Judas Collins, ma le li pānemia Christopher Luxon sa la tau whailongo i le Jodi Sila. Wala manato o tangata ni sila o i loreleng. O le tunu, e leo toe whaata mo eina i se si o mianga to ofi le mu. O le mea lea, wa mo mia i le si tanga o tupe whaalu i puipuinga whaafita.
O le malo stile mai le tosino seina le nei tulangi o le Indo-Pacific, mana whaata te inga whaat fito ana whaatau i le masina te wai, o ngā sami whaavao malo i ngā te whare Australia, ai mai sei malana whaamatau le os whaia whaat fito le malo Taiwan, o whaatupula i ai atu ngalunga, mani porenga i se taua e whaanoa le mai i le nei vaenga o rangi i se teimi i le no manai. O whaelore soi fō maroroi nani, sila i se tūlanga le marui a tele le whaatinonga o rato tiute, ma whaato ese ai se whaalongona mawhatia sao o iai le teine i tite suma te stau sanga. Le sa i sei o na lima leo leo, ta fia le no whanga mo tangata e ia fianga o mawhau le whare mai. Ma tuina le vai la au e te ea ia fianga o le mawhau, isa mataha opu, sa se se el tangata sa i seia. I le ungo su enga mawhau tuanga i le mai ai o le toilo i longa, sa whaia le ne mataha opu. Sa whaamatuina le asona nafi. Le amo tau tino ai ele se seo whaatinoa sa whaia rau whainga ruanga le matanga ruanga of. Al toi fō maro loina. Sa whaamaoni ele matanga ruanga le te whatu ora. O le teine i titi sa se seo na sa saia mane manatu. O le teine luas futau sanga sa sailia. Ma lato whaari ai. Sa mua manatu le lato o whainga ruanga. O le teine i titi su testau sanga. E tari tusa mari teine sa suina e ei a whianga le mafo whau. O le ofisa silo tonga whitinga Dr. Richard Sullivan, sa ia whaavau tuina, le asasi ala matanga ruanga ma whaatu e seai. E au fia i ungo le suenga sa ta wai le soi fō mano roina ni sila, sa masal salo o le teni titi sa ia whaailo in whaailo, o ni tūlanga fia le mawhau. Ma i ua nei i le whaia i ai o le whaau se ngana matapai nai vaenga whaapitoa e whaia tonga whitinga i whale. Ai le i toi whaia e le ilo i longa le matanga ruanga mo tonga whitinga whaananati, i whale mai o wai tato. Ma whaia loa i aitonga whitinga mana manato o le teine lua sutu sanga sa sailia o no a fianga o no mawhau le e lua tui sa whaia iai. O le teine pese la ulo to e tusi pese ma stama i taura por kalame la ulo i televise ia Amerika ia Kelly Clarkson. Sa matua i whaate ia i le leo le pese le tamata alo sa mo Australia la ulo i le kapifa Amerika la fonga Jordan Mailata. Mai ua nei ina whae loa le teine pese la uloa sa manu malo i le tau le Grammy Award i lona manao e whaia sa la pese to ulua ma mai lata. I lungore pora kala me whaatala noa le Kylie Kelsey's Not Gonna Lie podcast muni nei sa whae loa e Clarkson lona mau whae winga i le talenio lo whaalafi e le tamata alo le Philadelphia Eagles. Sa whae e Clarkson sa le emusona i loa e le leitele le pese mai lata. Mai e tā wai sa le mautonu no na mawhau ina walonga o ia tangata e mawhaia mai la tau na pese. Mai e whalonga ai o ia usuina le vi o le foa. Mai e loa ai e sili atu lo na le lei. Nei lo le tere atu o istangata pe pese. Mai e loa tonu ai ina ua whailoa e ia isi teimi mulmuli ane. O mai lata ma le toa lua Kelsey. Ma le tamata alu mua i le awa le Eagles ia Travis Kelsey. Whaapea ma le tamata alu i luma le Eagles ia Lane Johnson. Sa latu sa ili se le ni mo whaalapu tonga so soani le poina lo le lipine pese mo le Christmasi. Ma ofa ia ia Clarkson lantau tua i le pese to lua le mamai lata pe amana wai. O se manatu sa to sina ia le tau le e lusu lato sanga. Ma ia ta wailo na nganga matamuli. Ma ia whaafta ia i foi Clarkson i le sauni leo foina lantau tua. Luto Santa Ruai, sa aveai mai lata matangata tauvaa li tauvanga de programe pese la udo li televisia Amerika ale The Masked Singer. Le sa matuai whaate iai wha amasino ma au matamata. Ina wala tulo ina lelele telo li tari ni pese ale tamata aro la kapi. Ina ua iau suina pese lua la ulo ali Dead or Alive, a Bon Jovi, ma le Perfect, a Ed Sheeran. O mai lata olo iai New Zealand nei le wha manatuino lusu ma le valu on tau sanga monon to lua Niki, Ika hihifo benda. E talonga wa whaawi e chai o petaia wa saune tipirun tutongi nei ma whaia una whaatama wina se la fusuanga ma Gilberto Soto Ramirez mo le tau whaia umo champini ona ua umi tele o whaata milo. O petaia o ia umia champini o rangi at IPF ma le Ring Magazine i le upanga le Cruiserweight wa whaata oto e pui puia i le la fusuanga man tama Italia e le ia se whaia ina e whaalei lo tele ia Claudio Sikuo, e sfulfitu ana fusuanga e unoa ma se whai ina ili no whanga de Convention Center i Gold Coast e Australia e la su tonu le masino me. E petai, wa wha wawana le fia i o petei tuluai, le tau ma whai ai le manuia mo le whai o se la fusuanga ma sodo, le olo o ia umia fuse lua le WPA ma le WPO.
sa longa yo petea ile the ring ile mana ai tu tala se fa foring o fia ile me o i nei ai ema mama so na fia foring mai o petea mo Ramirez e fitau ile tau ma fan nei tu sanga petai o le tama fusu Mexico e ao ona mua fusu ma le tamalu i fa tu la fono Uniel to Totigos ile a solusu valu uni a e tama mau yo petea o le fusu anga masodo e mo fai lava na faia e wi lava ina ana mata fai oi fa le tu la fono ma i ta o foi o ila uolo pito i lunga ila panga o merea e te tau lava na fitau ia bitai e u lava ilo na utu vala au iai a ele tili mai fali au bitai o sao niuni mata pai se kon kalate lafo ane ma i fali ai o sao ni tipiron tutongi na i mawhai ai o na fatau nu se la fusu anga o le whai aonga la wula ka piliti a le kangaroos Australia mana maninga. O whata o toina e whililan au e au noma stasiona tama wha moe moina tele le whai ungo le tau sanga Payne Haas o tilo e li liu atu te alo mo Samoa. Peo re ipiti ai. E riso mare ni poti ale rominga al Sydney Morning Herald o lea pou malo se ale Broncos sa whaia ni alatu talanoanga mare le ka piliti Samoa. Ma e wha o na mawhaia te alo mo Samoa le te amara sanga Pasifika. A whaia le liu Haas e te alo mo Samoa. O le AVC ai lo oia mari filfringa o le awara Kangaroos mo ta alonga fai te uria ma Englani au topa. O Haas e iai ona tupu anga Samoa, Switzerlandi ma Filipaina. Le emfai na ta alo mo Samoa i tawalatu ilo na tina. Lipotia le lo minga, i rei fai se fai unga Haas se ilonga ua mai i ta alonga li ta amarisanga State of Origin, Australia. Ai sa ta uai, sa fai ana tala noanga ma wha alabrum tonga, mo se fulmale lua ma sinan. O sa mo fa tulungai na lona lua le na kapiliti le rangi o na winga e mo fai Haas o na ta alo mo New South Wales. Le epe o na ta alo isi sui o le to Samoa ia Jerome Luai, Stephen Crichton, Brian To'oma, Spencer Leniu. A fai a fulitua ia Haas i le Australia o se ta tele lea mo meninga o no se numero tamata alo Australia e mo fai o na ta alo mo Samoa ma Tonga wa fai a lato fai unga e ta alo mo tunu o lato tupuanga. Tala na le yaso, ma le tua, e malosi le mea moni, e le moni se mea malosi, fia lo waso. Tasilima i Fatulu Amo, Radio Samoa. Remix. I gotta stay till I die. I gotta stay till I die.
mau to tasi a suao fa fia ka mo tātou le nei tae ao fele lei fele nei 24 solo. hours a day, 7 days a week. Yes, Radio so- Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Luas furu walu minute leo tae nei ia le tulas folu. Lungo tātou pakalame pene whaafonga ma nei tae mi le tae ao. Wawa ia tu wingo le tau le tae ao nei whai lava si timunga. To olu mai nei wanga. Wai fusi mase se o le ala tele la tau mo le anto whea ilunga le awala. Ia pa be foi ia ila to leanga i mai mo le tātou polifest. O ka talo sia ile lo fo le li. Ia fa pe ha un i tele le timunga wale a tele fo ile timunga. Ia wasa we ma le palapala. Ia o le whanga solo po kala me ma whana mo le tau sanga. E iaina ia tātou paanga talo whai. Makalo wha kua ia te autou. Le whai mai pe ini lai fo ia le a mai mai o tātou po kala me tau sanga titas. No wharangolongo me le tai ao whai lo atu le sunga le hao. Wha malulu atu aila mo tātou ia fisiri mai. Pe ia ini tātou lai fo ia le pue mai o tātou polifest. Ia ele ai. Ele ai ni tātou lai fo ia le me masani ai tātou. Le avatu sa o ila vai lo maota mo lo lawa ia tātou po kala mi whanga so le polifest. Le tau sanga me le tau sanga. O ia le swinga. Pe ona whamani no atu le sunga le o tai ao. Ia o le tātou au nanga me le tau tua le Radio Samoa. E halu lava i le tūlanga fo ilia o le whalongolongo. I me au mai le pulenga. O ila atu o lo whatino ina le tātou polifest. I le tau sanga, me le tau sanga. Me o le au nanga i ma le tau tua le Radio Samoa e au ngofi. Io, ele au ngatala au whingalue ngai o e avatu ia tātou pokalame. Ina ia e mai moa, mai ia e whafonga. Pe te sila fo i pokalame le whanau. Pe whai. Ua le mawhai ona e awai mai. I le tātou no whanga le alo whanga soro. Le tātou polifest. I le tau sanga ma le tau sanga. O le tau sanga lani. Ua le mawhai ona avatu sao. Pe whasala lau tu sao atu. E te mata mai ai lu ainga. Ia tātou pokalame lo whanga soro le polifest. Ona o ai ainga mafuafuanga. Ia o la fu e whata oto e le komiti whafoe. Mo le nei tau sanga o le mafuanga la na. O le mawhai ona vatu ni tātou laifo i e te mata mai ai on sai. Mo tu tongi le sailing. Pia nau o tu tongi e te mai mo iai. Ia o vaenga na le na whatatano atu ai ia nisi fot mamalo le tātou atunu. O ila tau o lo tono nei komiti whafoe. Ia o le hala na o le mwhai ona vatu sao tātou po kalame. Ia ilunga o le tau tuam lau nangal Radio Samoa pe ona e mafuta mai ai. Ia to telo la tu fa pe ai wa unga tatala o finga lunga tu lo fa fonga le tu oile ai. Ia me amang e singa pe ko o minko o ka wa isi va. Ia ai o mafu anga na. Ai on sa imol le tu sanga o tu sanga le le fa mana tu lima su tu sanga. Au te loa. O le to tele fo ila tu o aonga. O le halo o awai. O le halo awai. O leu te loa o lesi a onga le te loa tau sanga o Makoli. Di la sa le lesi le te loa tau sanga pe la tau sanga le la toe anga i mai ai i fa fianga ma le tau sanga. Ai a fa pe o le la malau se lengi. O le la ia i sa utikeri a lua le totoi. Ai manu malo e lua tikere vatu ia te o te alwai. E lua langa ia upepa ia mata te alu te vatu ia te o. O ki mo pole on sa me pe nunga ka lainga. Pe awa le lava lau whaasua, a saora lau tali. Ia ngā wasau, ngā suma la ia, ngā piki a ngawhi. Vai vai e le oka, e le ma ngawhi a waku kako tike e lua fu ia ngā manu malo ai. Ia nanafi, le alau usau marisi lua lea. Ia ko e wako fu, oka su alofa ia oko. A le la umakamaka kimu. Ia wako a umakamaka kimu. Ia vai maria le tai au. Mo tātou walau tena umauan nei le tai au, whapea o le vasenga suma le lua, ma vasenga suma le tolu. Le wanga ia le tau wanga tau talanga le whanau. Whatasi ei lola ia lea, ma tau wanga tau talanga fu ia le saunia. Tau talanga le saunia po o kama fu ia ngare kongi mai ia ole autu. Ia kumai lo male lua mingu ke ia ke oe whaiau mafau faunga ma e mafau fono loto e autu. Peo whate ta inga la awa pengi ke wa maila o autu ole la au ele mingoi. O le la au ele mingoi o le au tūle na. Tu mai lo le whamasina o le 2 minuti te mawhau ai le winga o le au tū. O le la au o le mingoi. E se mafuanga o le mingoi le la au. A o le alo na tāua o le mingoi ai. A tātu tango fifo i le peka u whamaka upu siri la kiki le mingoi. O le alo na tāua le tangata.
A o le ale fisoasoani le olaga i vakoai foʻi e mafuaga le migoi le laau e tatau e fuafua le kau po ua le lava se mea ai le laau le lava se vitamini le lava ni vai e inua le laau vakoai foʻi tu mai foʻi la le tagata e mafuaga le migoi le kagaka ua le lava se legi le vei o mafaufauga e avai aku le kikele mai kimuga e faali mai o mafaufauga le migoi le laau le tatu fai mafaufauga ia ngai kai au se mai fafifiaga le mai a Richard Baka a mai a leo le tatu se mai le va tatu atu i o le aunaga matautua a le Bucket Center Basco papalautilisa tatu panga uma lava i lunga tatu po kalabe lunga Facebook ma lunga le YouTube ta malo fai malie a o le lava foi se paku mo e lava se lengi i le kako a fasi mamo ia la si me pingi fali fu ai ngul kofe baile te se nei mai mau afifi malu le tama baile la ulu nei ma tala tala le la fa pito te tonu vai ma sai pa pe yo se pomo le la mai lo le tama se fa ala iti se nai au mama tafia ai ise palu sami te tafia ai ise palu sami ese papala le masang yai usio kwale masang mi se kilava le lolo acho le na ona chu fo ya le na si fa fe aku ile mekto lua ulo pelu au pipi e pule lava o ina sikaili lua uma mo e file mu ko sel si unge ke e o feu ele ayo se masa lo salo le palo se mi lava e inga ile kalo o se ki o le mea acho wa ka angulu fo I male samoa Tafia ai ise palu sami te tafia ai ise palu sami what a feel if tali tali se palu sami sei pa mai le langi fai ka koloko auto e vole atu ilo utama si o watu nuku bele o samoa wala ko boka mama ma I utana kaila au ale au sai sa koe sa se no mai ole me amore ka me ai fa samoa se mo atu nuka umiki nasa se mo fa ko mori se talo tao ma se palu tafia ai ise palu sami te tafia ai ise palu sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai ile tino mai he tafia ai ise palu sami te tafia ai ise palu sami what a feel if tali tali se palu sami sei pa mai le langi la fai le ka be ai se calo cao se kile le sapo ma ngi pe o se me ole ko ko se o ese ma se vai sa ma fa ma to ma sa lo sa ku sa mi le wa o sa lo ai so le lo ma fa o sa le ma le be ma si ai ka ko sa via ai ise palu sami te tafia ai ise palu sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai ile tino mai he tafia ai ise palu sami te tafia ai ise palu sami what a feel if tali tali se palu sami sei pa mai le langi e le balu zami e to ale le le moa si le ame ai Samoa
sili a mea i Samoa ko le le ia le mola jo. Le le se benisi tatu fa fianga le vanga le taia o le ua tatu taliwati la unanga matau tu o fo ia le pakese le Pasco mo tanto. I le tu sifo au klani nai Glen Eden leu fa tasi mai ai ia Stephanie lunga tatu po klame. Welcome to our show, Stephanie. Good morning. Good morning. Good morning, listeners. Good morning, Stephanie. How are you, Stephanie? I'm well today, thank you. Despite the rain, it's good for the garden, but yes, it's nice change, thank you. We're all good over here. How are you? Good. Stephanie, yeah, okay. Can you tell us what is Parkinson El Pasco and what services do you offer, please? I can. Parkinson and Basco is a what am I? I'm a quality memorial location. We do headstones, all sorts of different designs, and sorry, I'm not even prepared this morning. Am I absolutely useless? So we have shops available for you to go and have a look at our stones. We have a website. We can provide any services that you require within your headstones. We can make designs for you, and yes, that's what we do. Okay. How much do these headstones or memorial cost? The memorials generally start at around about $800 for a kind of a smallish tablet. They go up to whatever the client would like to spend. We can do custom-made ones like I mentioned before. So if they wanted a special design, we can have them made. And they can kind of start anywhere from between about 8 and go up from the 8,000. We have a lovely package range within our showrooms, which is just a standard memorial, which would be quite nice just to start at kind of for one person or two, and they generally start around about $3,500. Okay, thank you, Stephanie. Stephanie, how long does it take to produce a headstone? Generally, it's up to 8 to 10 weeks. We like to spend time on a client, so the client would come in, we would go through their requirements. If they require a photo, we will order that in from overseas. They come from Italy, they have a lifetime guarantee not to fade. And we just go through everything. So it's about 8 to 10 weeks of process from start to finish. Unless you're having a custom-made memorial, of course, that can be 6 months before it comes in, and then, a couple of months after that to get it prepared and installed into the cemetery. Okay, can you tell us where is your showroom, Stephanie? Yes, I can. So our head office is in Onehunga. It's 104 to 106 Onehunga Mall, so it's opposite the train station. We have the lovely Otahu, which is in the Otahu Shopping Centre. We do have a branch in Tauranga. I don't know, I'm sure people would listen to you far and wide. We have the North Shore, which is Albany, Bush Road, Albany. We have myself and Gina at West Auckland, 4105 Great North Road, and the lovely Terry at Papatoe. Any final words? Yeah, go ahead, Stephanie. Yes. So I'll just give you, so we have a free phone number of 0800 733 433, and you can go onto the website www.parkinsonbellschool.co.nz. Okay, thank you so much for your time, Stephanie. Have a good week. Thank you for listening. It was awful today. I hope everybody has a heavenly day, and go the Warriors. Take care. Yeah, thank you. Le Stephanie pere whafonga mai iai lau nama tau tuana a le Parkinson le Pasco. E te moa i le tusi fa o kilani, i le latu telefoni. O Glen Eden pe o le mafuto mai iai le na mawale so ta inga ma Stephanie le tau nei. Stephanie e te moa le valu tasi valu, li malua ntasi, valu tasi valu, li malua ntasi mo le atu e alala le tusi fa o kilani, ma o ngā tono o kilani. Ia pe wala wane le over selau fitu tolu fa tolu over selau fitu tolu fa tolu. So tele liso tatu wa paanga le fatsi mai lunga tatu tolu le table tai au fa malo tolu po kala mia to u malava malo fa malo losi malo lo sai malo lo tele ia malo fo ia le fa longo tinga le o tatu ia ile ne ya stofi ia malo lava fa malo ati la tu yo lo ngalu lunga le awala na security o lo ngalu ia mai se ila tu o lo ngalu fo ia wale saunga le muto no fa finga luenga o manukau o tasi le no fuanga o le te vai to telefo ia na i alum tom fano lentinu o le lo ngalu e tono le moli manukau fa malo tu ia te utou poi ngala ver saunga le mu ina ia malutia to telo tato o lo ngalu ia mai se au fewa ia o foi ka ko fewa fo ia ke u ko ka ngok se ele ako le e la ngai manga ye le ngape le yo lo ako ila lo au se tu lo fa fonga la tu
ne ya se kupe pele se kupe anga ia cards ko kong fa ngofo le la fa ma fa nga le wa le sa ka ma lu ma ki mo fa nga pele le la lo ia ga fa wa ia le sa le makas usala ia le pekiaro de nya me fa ya ala su ya ko la ke vai vai nga i le mo ia fa wa ia le ku sa le e pi o ai ai so ku se ke fa wa nga i mala wa ko ia ko fo ia le ko fa le ko Gusai e ke ala muangi o ai ke koe fo ia ko fare ke ai fare de ai ya wa fe ke musiki ai o wa ke lo ko mu e ke musu fu de e fo fola i ola ako wa ke lo e swipe aku lau ka ai in mai lau ka bo se me ko ko dai bala wa tele o tos football o mi de tala de jula sabatasi pai le mu o fai ba ya tau malawalo fea ilunga le antele tau tua nama o le sanga le muma ia maantala ilunga la wala o ila tu fuelo fea ngai malfatu ainga tausi tu tu bangaluanga tono ainga pa malo ati ante auto alo fatu nai tamam tina matu e mauta malawa lo fatu si mai o ila tu lo fatu si mai mauta tangata matua o niso ila tu mauta ngase pa malo atu pokalami ante auto aso ki mo nga fapenge aso le maingi ale pulo wala yafu ngonga lokali lava kale ngor ki koko ai pen koko awalo watu botatu watu nei tayao Elangona tuana oi ilo ufatu saupa imai ia owidoa oa ulolo to atoa darling ea uwa ofia mautinoa Sila ya uang sefai popo lea la lea olo unana ia oe o ulangona darling ea fifa alongo iso ufanonga
Your sprinkler uses more than a sprinkle of water. Turning it off a minute sooner saves 12 litres. And if everyone did that, we'd save millions of litres a day. Now, we're not saying don't give your plants a drink, but with so little rainfall, our water storage dams are getting pretty damn low. Reducing our water use will help us get through the big dry. If we all go extra easy, we'll make it through. For more info, go to watercare.co.nz. Mori mau iwa ainga, leo, matofo i tau mawha ese atunu o le Pasifika i le ASP Polyfest lua o Lima. Tātou wha manatu wha atasi le 5 se fulu tau sanga o le nei wha moe i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e mau whai wha fia fianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma saulango lango le wha moe. Tangayane i le www.asppolyfest.co.nz. Wana o le whetu moana a onga amata po le Moana Stars ECE le a onga sa moe manrewa. Toa tusi, Luata Sitolu, Weymouth Road, i tua ane o le ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le wha maoni mo le whanau. A wale wha tā waina o le ngana Samoa, a nganu, wha asinomanga, ai meise leo le wha kerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tū la e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu i tū la e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le whetu moana le tio le tai au. Whapea le tio le awa uli. Nappies, ma wipes e ma wafua. Whapsota i mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi, tasi tolu 5, fitu valu i fitu. Olua tasi, tasi tolu 5, fitu valu i fitu. O tātou whakatoa nei mai le whanaloa le Taiping i Henderson. Whaongala VIP card e mau ai le pepa tamato i le nao le iwa se funmani iwa sene. Mau keni le Buttercup i le nao le tai wha se funmani iwa sene. Te le whamrianga e mua mai lau VIP card points. Susu mai loa whailau whatau ma apalai sau VIP card i le Taiping. Lua se lau maratonu Lincoln Road i Henderson. Hei, au ona ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa maa i le wha iti ngā. Ele nao le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, o le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Aole onga te tonu lo fatu na oi Olo manongi o te mana maina ya soma A o folinga e tu mau mai pea yo uluma A olea wa e tu ua o Oia we tu ia no fatu Waole mau tinoa Lua lo fale na wa e loa E tasi ai a fe Oe ole auro Lo tai mane La upele Sa unsese Ya la foane Aluma veloma fau Langona e o tino ane a fa Wasau tualasi o uma fauna La upele ane ano o la bolonga A olea we tu ua o Oia we tu ia no fatu Waole mau tinoa Lua lo fale na wa e loa
afe o le auro lo tai mane la upele so usese ya la foane va amoe moe nga tu fa atapo la e manonge o le alofa a soilo uola te u maui o ulima masapa sapai se pese mali e usu e fia a olea we tu a o ya we tu ia no fatu wa ole ma o tinoa lo lo fale na wa e lo the tasi ai afe o ole auro lo tai mane la upele so usese ya la foane faina oe wai umea uma uatini lo na taunonga o ani alo fao toe ilo uloto uale toe au ngai upulele atua poto awa olea wae tu uau oia we tu ia lo fatu wa ole ma o tinoa lo fale na wa e loa e tasi ai afe ole auro lo tai mane la upele so usese ya la foane Se for uma versão aqui de vai popo leo te family de channel le tu la se football jasi tali tu la se football jasi tatu tali wacho vatu tatu tala foling ngada Britania Maria fa mana tu ni so ila tu mo ila tu fo io le anga i mai i le tatu wa proclame al fanau ia mole nei vai aso ia ta u fo fa mana tu mo tatu a fa pete malanga mai va ilo fa tim va ai ia fa malu ia ma va ai tamai ma va ai as iau fanau vai de mangi fa mangaku de au mai ai sau e vai ia ai misa le wakimu ia vai e ko for kama kiki mar fa amar wow le wakimu e umahange le polifest sau mar kau malulu ai e mawar fulu vai la longa winga o te fa tamala o le wa o tato le tulanga o le tau malulu swing o le tau ia tau fu ilana fa te tato ma tala i nei bia umala tato yai a vai ai loa o le a e anga i mai le tato wa no fanga o lo fanga solo da po caramel el polifest tu na ma oi me mo vai lo fa timu vai le fa malu ti sa ma oi na sa wore te mata ala e lo ile me la te fa mal wai e ma tu na na te mai ye sa fo e pe kwangi o e kalangwangi wa fa ka ko e min ko le me fa kere oka e ka mai kiki la le wa bakanga mi yak oi ale alu el tiridi waku ofa mai ai se au kama oka ka penga me se au kama kiki ka usanga ia waku ia le fa solo ko ale le ilinga ku ngori sila a ili maria e males ili ko males ia ba ko mai e po oficial kama ngai ava ila le pisi wa fo le fenga lungar kama alu sa mai kama ki la le fenga lungar siko inga maleki ngai ale alu le ili da au da dia ngari dolo makamai kia vai lá viver lá esse é o cama põe que ia fazer desse mai dunga de mo fa mole or kama giki ngo ya singi wefa o le lo kar fa kamala oi kau kuanga se fanau le lady makamai ki ala ai kia ngari ngo va oi ai lo ale o la fa ngo fe su lo va ai saula ile mo ko nga ko si kama fo le ya sola o le ngongoa o le pikore ia ile vai
O ngō si piko i e lo vai. Hai maka la ia o fia lawa fiari. Ya lai mau lo vai. Ya nga o fia e ko i e lo uru ki fai kala ia lai mau ka mai ki lo vai. Maka mole ya. Ya. Fai le mood jaya. Pamalo te Filipinas yone. Malawang alo mafutamay na i Spartan Toyota car. Itaka nini malo lawan mafutamay. Manu yang alu yang jayao.
Samoa, kasi 5 amo. In this update, Donald Trump is rolling out sweeping tariffs on almost all imported goods, including from New Zealand. He's announced base tariffs of 10%. But some countries and goods will be hit much harder, with 25% tariffs on vehicles, 34% on China, and almost 50% on some others. The US president has singled out Australia, which banned US beef in 2003 to protect the country from mad cow disease. They won't take any of our beef. They don't want it because they don't want it to affect their farmers. And you know what? I don't blame them, but we're doing the same thing right now, starting about midnight tonight, I would say. And Labour leader Chris Hipkins says New Zealand won't just be affected by the tariffs directly imposed on New Zealand. He says we could be hit harder by indirect knock-on effects from the higher amounts that Trump is applying to other countries. If you're exporting to China and your market demand decreases by 20% because of the flow-on effect of Trump's tariffs, that is actually a big thing for New Zealand exporters. In New Zealand, Treasury has unveiled the Crown's financial statements in the 8 months ending February. We have a deficit of $6.6 billion, but that's $1.4 billion lower than expectations, with higher tax revenue than forecast and lower government expenses. Fresh weather warnings for much of the North Island as an atmospheric river starts to dump rain over the country. Northland residents should expect up to 200 millimetres of rain in the next 24 hours, and an orange heavy rain warning will kick in across Coromandel Peninsula at 1 a.m. tonight. Warnings already apply for the ranges of the Westland District and the Upper South Island until midday tomorrow. Met Service is expecting more than 450 millimetres of rain in some areas. Bulla Emergency Management is offering residents sandbags as a preventive measure. Cabinet's moved to implement fast-track medicine approvals, letting drugs get the green light in New Zealand in less than 30 days if already approved in 2 specified overseas jurisdictions. That's news. In sport, Newcastle's plans to recruit Blackfern Portia Woodman Whitcliffe into League's NRL have been bundled into touch. The Knights had been attempting to register the 33-year-old's deal since last year, but failed to get head office approval because of her desire to work as a World Cup rugby ambassador in England this year. Former Wallaby Israel Folau's hopes of playing in for an Anzac side against the Lions in July have been scuppered. Rugby Australia boss Phil Waugh says players like Folau, who have switched international allegiance, are ineligible. Folau played for Tonga in 2022. And Premier League leaders Liverpool have prevailed 1-0 in the Merseyside football derby against Everton. They have a 12-point buffer over Arsenal with 8 games to play. That's sport. I'm Malcolm Jordan. This is ASB Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASB, celebrating 50 years of ASB Polyfest. E fia mona rentals e whaelo antula na whaabitoa mo le masina atoa o Aperila. E lus fulpasene ua pa uma walalo aile tongi pe asili atu ma le tolu aso e te whaonga ina i so se tu a inga ta vale. E mawhaiona piki le ta vale mai le malewa lele I whaleolo po whangali. Whaapelo tato ofisa au tui ala fua. Pema moli atu I le whaletali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O loo ia tato insurance cover e te fili mai ai. Ina dei tupu se whaalawelawe. Ai o loo iai le wha mama avenga. E le tanto account New Zealand. Be la forsao le Moana Rentals e whaonga I le Pacific Easy be whaonga foi low credit card. Moni si whaamtalanga walau le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasionono le Facebook le Moana Rentals po le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe I au malanga siasi I Samoa. O le afa manatuina le 5 fultausanga o le ASP Polyfest I le Manukau Sports Pole. Mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila. O se whaatasinga pitsili o na tele I le laulangi atoa. Ma o loa wanoa fo I lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana I le Manukau Sports Pole. Mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taunga fie. Anga iana I le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasa ai se ava malosi. Tapa po ni vapes. Oceania Career Academy,
Sauni! Kako oi, kaule kaua! Hei, ana fai! Oaste lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau mo e, a waloa e tino whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga va aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le over selau ono lua lua valo fitu tasi. Over selau ono lua lua valo fitu tasi. Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ipa minute leo tene le jula se football tasi. Alo yo tama tanga le temi o le tayao. Ya, ale pese walo fatuai mo le tina matua ia sia ele malo Samoa. Sia ele malo Samoa Willy iba se football valu tau sanga tina. Oka ni tau sanga iba se football valu. Alo faanga tu atu martina ia sini limas valu suma lima tau sanga. Tala no fo martina le pona po ma losi fo le tina valu suma o le mea le wa uloni oka fa fitai mavi ia leli. O le tilo fo ile le matu o le soifua na itina mana itama a olo maupela lato malosi. O isi o latu le leile faitau tuspa ia ua ova ma le varse fu. Pa isi atina le waiva si ma le varto e lua tau sanga talo sia ia. O ilai ilo tartia e lo fangia le li. To e mauisi tau sanga lua se laumon tu poi tau sanga le tina oka. Ipa valu tau sanga tina. Alo fa tele atu mo e le te mafu te bai lunga datu po kalame nei tai au. Alo fa titina ia le utu. Alo fa nei te mama nei te. E to tele ni so tatu le mau atu tu suafa. Ia le pese le walo fatu e mau tau. Alo i tau mawtanga le uli.
Eva ma le pese fa no file mu ai lo tai ao. Ia ma le pese mana tu natu le to ina pe fa pe wa la so fu ma le to ina o fa ilangi le fo la nga lo mtu. Ia po le pese foi fa ima fo fa nga lo mtu to mana tu natu i la maftanga ma le to ina. Ia fa pe o fa ilangi le ma ia le fo la nga le to ina la so fu ma le lo mtu. Ia wa o ha nga le o langa ma so fu. E alua ka whaalunga kua pese le lo makua e ka lo fasikoing. Mai mau e pe anga whaapia o leo o maringi kaimi o la mare kou ka maa. Kaimi fui o koe whamakala le lo makua i langa whaanga. Ia o kou ringi vai kaimi o kou o mai, ma kou whio la mai, ngal kou o mai, kou whio i ka bali. Ngal kou o mai a kou o ia onga se kou se vai. Laso ya mako ngale mako o mai ale o ngale ngi se vai sa babali lalo lai kau kala i lo mako i langa fanga u le o langa sa ola ya ma fe kau marko kama o ke ala ko va ko fili kapa ala sa fu ko kama la ko e fa kau mo yanga kalo ke ala ia le wa sa fa me fi o la kipi o fa ko e kai ru kala kipi lo kama ma lo kinga ya me ya leo langa kau kalo fa kau ko yang kipi apa ko foi la kipi fa kau me yang kalo vai de minha makal mafka makal fa kau nga kipi mal fa kau nga ka ya ola so di
te wari me alo kuka mai la so e mo ia e sau si ko inga ri ingi wa ma vai umalofi vai. Le sori ya ko le papa. Ya lo ko mai o ko susu ya ko se vai wa ko feo I ka vale ma warulu. Vai ma ka lo fai de kuka ma. E fai ama ka o lo makuar ko in. Ma fau mo le aso. Wa misia ele ko inga le lo makuar misia fo le lo makuar ko in. Ai si de nga misi da nga fanga nga maua manguia maua ko ya o le se ko i. Ai si de nga misi le lo makuar nga fanga. Nga wa ko wa maua manguia maua ko ke o fo ya ko le ko vidi ba ya si ka ika. Ai fa pe wa ko fa nga luenga I kokongi mawalulunga. Ya le ka ke wala ke le pension ngargi ya kungu ka ke ola. E vai a kwai fo ya. Kangi kala si do bakua. Yo foi le aso la ka pension ko va ko o ma le ako ma si au fanga. Ai o le aso le sa ka pension ka ke fio kirikiro aku lo ka fa malama le ai ma se yongo mai. Ale me wa ko ma ko vai ko fanga o le lava ka si o. Luas fultasi minuto te dei tula se fultasi. La ka ko ka ko sili. Ya vai la utikela le la batia to ya fa peti marmalo te man e te mata le aso ata ya o po le aso tona. Pa vianga ole Polyfest ole fanau. Ale la batula fsili da lea. Fsili ya onga tu fatasi ya tamam teini. O ile onga le korisi le sa sili le ile amio pulea. Ile tausanga lu olua fa. A o aile le a onga le sa tulanga tolu. Alfisiri momua. O aile a onga le sa mawaina ia le amio pulea. Tasi le vai nga tau te tono kolisi. Malpokala melo fanga solo. O le amio pulea. O le amio pulea. E la le kolisi le sa la to mawaina ia le failonga le tausanga le mawai atu. O ai le korisi lia. O ai le korisi lia salato boina le amio pu lea. Leo tala tato leina tolu fiti tasini ma tolu fiti tasini ma tolu. Tali mali tatu fiti na ya maya tatu faringa o na tala na watu do le vadomo tantou. Sunga, o whenga whakao e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilani. Mo koe foi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo ye na e fa afufonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. E leo nga tasi pea le futia ma le umele. E mawhai ona tula I mai wha lave whaafose I e peo se maliu. Se pili ele I mawhauwhauina. Po se mata upo e awhia ilo a inga. A whaila e iaiso whale motu. Ma ua mo umia se fisosoani tautupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua o valu fafa lima tolu. O lua o valu fafa lima tolu. E so ala upule ai o mana o ngata utupe. Mori mau iwa ainga, leo, matofo I tau mawha SS atunu o le Pasifika I le ASP Polyfest lua o lua lima. Tātou wha manatu wha atasi le lima se fulu tau sanga o le nei wha moe I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Ra e mau whai wha fia fianga, tau mawha, ma mea tau lima o a saunia. Le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma sau lango le wha moe. Tangayane I le www.asppolyfest.co.nz. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy.
It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Moi tu, amo. E alele, tātou tali umai le tātou fasili nei tai au. Ole fasili. Ta sile vai nga taua I le no fanga le olo fatino nei po kala me tātou polifest pena bato isi tala. O mole anta o le amio pulea. A onga e moina le amio pulea. O ai le kolisi. Moa onga fo ia tu fatas. Ia tamam teine. O ai le kolisi le samoina ia le failonga lea. O le onga moina le amio pulea le tau sanga o vai. Leo tala tatu leina tolu fitu tasilima vitolu. Tolu fitu tasilima vitolu leo avuna atu tatu telefoni. Tatu wedu ngal tatu leina talo fa. Alofa malo seifua. Seifua mani ali taya o amai. Mani na fa dai. Le lefe le sa tabalau. O ETI. Glen Innes. Yes. Yeah. Ya seki suafa. O ana. Ana o fai ana. Talavou. Oi? Talavou. Ia lele ana talavou. O lai fenga luanga talavou? Me ai de. Me fale. Oi kalo fa ia lele ana o lau tani. O Tamaki College. Tamaki College. Ah, so why you put Tamaki College? Se mai iles picolea ana sa o lele tali e kalo fa ia anga ngai o ngai Tamaki. Lea o ngai ka maiki. O ia o ngai ka maiki. Oi, e ia o ngai ka maiki. Head boy ai ka maiki. Te ngai head boy ai foi. Ale ana mo o tatu sili. Ana ia en fai ona pikir tatu ticket I tatu ofisa nei po taiau. Ia ona ia lule te mata I po taiau po lasto nai. Te apo ai foi ia siau whanau lea o ngai na I esia tike mo es mole ai ngā. E wako le lua ai ho umarko wa inga pe ako. Wako le lua. Ia lele seki. Ia lele ana maria taiau. Dua tiket. Karsanga mai anga pe umalako ai nga manga ia. Maka kui fafo isi. Sa ole le tina ya ana. Ole onga kolisi Tamaki College. Ya le samoina ia le failonga le onga le mio pulea. Tau sanga o mawai okai. Le lea mai ar kolisi ngai Tamaki tau sanga o mawai avantu le failonga ta ua lea. Ole amio pulea. E se le ta ua fo ilio o vaenga o yeile au nanga mata maneipo kalame. Momo le whamasino ina fo e whamasino. Momo le aonga ya mio pulea. Mai le amatanga la volpokala. Ia leli. Wow, me ia o ina uma la voituno kolisi. Whamalo tuala le tatu pokala meneva ngal taiao. Whamalulu atu niso ila atu ia muia latu tali lunga tatu Facebook. Malunga tatu YouTube. Whamalo mole. E le mawhaiona apa atu wale tatu pokala menei taiao. E le mana ia lu vala au mai. Le ala umau tina ia ana. Le talo tatu fisili le taiao. Luas ful malaiva minuto cek dari Julas Matasi. Oleh jauh lewanga tu mau malu long oleh uli. Pak malu tu bekal berfifia maya tu ucau. Apabila jauh lew tapi dah tu mau ngalu oleh uli sepa ifo iltem oleh fifia nane. Pak malu tu fak malu losi. Malu lon sai. Jauh tuanan mata jauh lew amat jauh na ngai mai etimunga.
Ai ia taimi te whenua iai. Mai le pe polau ta vale, ma si aki lau ta vale ni ia lor fo e timu i lunga awala. O fa manatu po kalame. Yo e nei te fo wa poloka ia te oile afiafi. Salu talu ai le pe polau ta vale lunga awala. Beloli fai malie. Beloli fai malie lo sa. Pesi tu de collisio vai monga. Fatto nei tu la se formantasi. You
April, June, July, January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. August, September, October, November, December. August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July. 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 Ile fai tutura Malau atu fa Matumu ole pas Ile tu atili o chingacha Ai uva aya O sitini mata ata Chaunu uia pia uva ono Fiona out chafa Ele o orelea Naomi ti ai Wa o sao pa iat Ai e sila mai A o sao jali mai Ete Maria A e io e mai O te si io e masha pai O tau mate oi Po o ai o si lea po Ilana atso fa'afafa Male pulo kiau poe Tala no amai O te le masani ai Pei lava le tangata Le asa o miti ai Ele o orelea Naomi ti ai Wa o sao pa iat Ai e sila mai A o sao jali mai Ete Maria A e io e mai O te si io e masha pai Maungangana Via fa'alungu shani tala Via sha'une imiti Veuna o sianganga
maniti Iona lima mafana fana Olana taliwa iwe Ele ifaya fu isonama Ilavalea Naomi T.I. Fight my way out by challenge to a man. Ilavalea Naomi You are the one I had a dream about that night. Ilavalea Naomi T.I. Find my way out by challenge to a man. Ilavalea You are the one I had a dream about that night. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame leimo o e tā alofa lava. O le tasi aso na o waluai ave lo granddaughter e whaatawhao le pakata whao i Brisbane, Australia. Na atoa leile aso o mata whao le paka. Sa o mai ta wina le tō telo mātua sa o atu e mawhanau e whaata whao le paka. Ai ele umilava ai tau o ese. O se tūlanga mata ina ona e pei o tau i vinga leo leo mapangota ia mātua mana i tamaiti i le taimi e whai atua i tamaiti. Walawa lea o le ato e o tātou il fale. Na ta toso mo ta si i wha amalosi na i whanau te tonu o ta vale. Taluai ona o le lava o taimi e wha ataditali ai mātua se i ta alo le whanau. I le lava le ona sai o mātua e nofo ai o le aso ato e le paka. Sala ngona lo alofa i nai whanau. Ona olo fia tawa whao, ai le lava le taimi o mātua. No o mai lea i lo manatu. O le a whaata whao lo wa whine ma au nofo e whaataritali se ilonga ua vai ma fiu e ta whao. E whai ma ufisili atu. Ua, a tao. Ia e whai mai. No. Masalo o la ufisili wha se lau na tali mai eiloa. Ia, tao loa. Ai ua umai fo i maleaso. O se aonga taua lea moa ule naso na avea lo wa fafine. Ma o aonga moa. O lo tu ava noa ma fa alawina o lo taimi e fa atalitali. O se ngā luenga sili o na whaingata. Ai o le fa atalitali ma le ono sai. O sulu wa aia o le alofa muti vale. Tu sia le perfetto i saia le taimi na talinga tutuli ali nu o le tua. Sa ua malo ma leu susta ia iova le tua. Na le aise salamo, na o ili tūlanga sa tatawai, o na matua i whaasalaina e le tua. Ai petai, na whai atu i sai le nu o le tua, o lo alo whapea iova le tua i ate o tō, o lo o wha atalitali mai i le mea mawolunga, ma lona alofa muti vale. Ele i oso mai le tua toso wha amalo si atu tangata, e ui ona olo o i le tua le mana malo se wha tino aile na pule. Aina wha atajali pea o ia, ma le ona sai, ona olona alofa muti vale. Na tua avanua mai le tua ia Israelu. Na wha atali i le taimi e te tauai. E i le tua le malo si nga ngau ai le tangata wha alongta. Ai olo o wha atali pea o ia. O lea au tātou wola i tu ina naua lalulangi, o lo o wha atali pea o ia. Au tātou wha amata ngā ma wha ele lealo na suafa. O lo o wha atali pea o ia. O tātou nui tō tele tangata, nā o lo o fiu au nā le tua o na o le wha along te tā, ma le ua malo, ia mana tua o lo o wha atali pea,
le tua ia i lātou. O loo iai le taimi o le tua. I le taimi lava le nei. O loo whaatari tali mai le tua i lo wala watu. Wa e tai fiu ea. Wa e le lava. Wa e vai fi fianga lau langi. O loo lai. O loo whaatari tali mai pea o ia. Ia wo o le taimi e sala moai. O loo whaatari tali mai le tua. Ma lona alofa muti vale. O loo tu uawa noa mai. O loo whaatali i le taimi e te tawai. Ia avea le te me liwa tuai matalia Yesu i lo loto e te olai. Wa manatua e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lanolangi. Mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o o. Lua no lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manuka City.
Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASB, celebrating 50 years of ASB Polyfest. Aua ni avealo popole vale ma mafaufaunga i le mawhai ai o na whaatau no ul whai poiponga alo walo po o sau tawhaonga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited o na fisosoani e whaatino o fuafuanga. Aua loa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited i le olua lua. O valu whaafaa 5 tolu tolu. Olua lua o valu whaafaa 5 tolu tolu. Mo se fisosoani mo sau tawhaonga po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. E whaatalo whaatu Samoa i le swafa mana malo i su keriso. O te wala aulia i le hava ma le whaaloalo o e malou a inga. Tau te susu ma whiwhio mai tatou whai sauninga i le nei sauninga whaapitoa ua whaingoina. O lou a inga i le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingata o loo whea ngai malou a inga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa taua. Mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfuluvalu a perila. I le 5 i le afiafi o Lau Universal Church Full Tolu Lempi Drive, Manukau. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina o le whainga o ni fo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Lei te bale wate leo toi valu minita tale o lei tu la se fulmane lua leo se bale au nang martau tua tato o meka kasa mo tantou le nei tai au tala fatak si ya. Ia, so fulmia i lau sunga le ifasala lau, ia po le tau tai po le tato polo kalame o le fifse mai. Ia wa fu fa fi hanga po i mar fa fili mo ino le mamadu le atinu le nitu la le oli fa malo se fu manvia fa malo le tawa tai te kia to si al fa ta fito nga lu nga leva ya se fa tai le tu ino lo wale tau mata ma ba ai foi tu langa o le ne ya so tu no nei ti monga ia lo fa ngolo pe le malo se lu si fonga malo au le le tai au malo lo su malo fa malos ia se fu manvia la su te kia sa le lava la su sa le lava le pitalaina io e o le bi inga lava fa fo ia te ia o le me sidi lava e lo fa le tu ia sa mo a to mala langia to e lo fa fo ia le tu ia te tiem tong sia al me tau lava wa tau fo na alu ia te tia la to ia te tia sa o le tong sia le ma fai o sa o manga ku le kala disi ko inga le ma fai ngo walu se longa mo ka ngo o fa ko oi Ai atu fa fa mai la tunu ele ma fa na vala mai lo matai pe a uma na le tanu oi fa to al wai e ba fa na sa da ai ke te fa lunga a se lo ngala va o fa pe atu le fuefu fa to vala mai fa lo matai ni ke kiro a ko ka mo de o ni ko ka ka wai fe la ni ko ba be ave ya oi ma Wale fefe. Ua fefe nei oia. Ua fefe nei. Elema fai na fefe tongisia. Ane tongisia fantasi maleri. Ii. A wale museleoti. A wale museleoti tongisia. A leoti o le me it's nothing. Lo de ile o la pito sili na ta we ati kato. Ta atu leoti. Ele. Maleri iaso uma. Ele ai fefe ai fole nei la langi ato ia ma ngai fa malo si mo tatu o wal fefe loti o wal maleoti ia la ta si sta vale mo statu ia pa tai la sunga ia sa doia da tai mi la sunga te tia ia fa tai tele lava le la pitalainga mo mato no fa au ia samo ia tatu suanga la bana to ia mo foi fitile mula to mo se atele nei tu la le aso ia mo ila lo wale tau ia ta tonu tong sielo mo lunga pele lo fa lo tatu ta pa au le langi i ta to tasio tatu po fe la a ma vo in la langi ia fo il tu fa ne ke lope to tonu ante ro to tonu ta to lo fo sambo ia fa talo fa su lava tong sielo lava tele lava ma le fa lo fa ma lo se fu ma via fa ma lo fo la ia to tonu ante ro ni sila ia sambo to tonu
ya mautinua fo ile mai mai fo ile tafa sa longa na so na fi na manga fi amacha na fi ta promotion fo na le expire ile so ile fo ile Easter Monday Easter Monday ma special nei ole fata so mantu ile tato tolu te sanga mantu te vai lo sa ale la was li filunga tongsia ile fata sanga na le promotion na mo le seta tinane fo ile fata sanga le mantu vai era vale ole service ele ai se tongi le talaina le tabale ele ai se tongi yo le fainga la bona fitness ele ai se tongi mana tua e inga fa pitua le fa salong fa business e tau la no mai tung sia na fa fonga le radio Samoa pe fa salong fa business e to fa tabale ia na ma ba ala ia e na foi malaba failo tal sanga liela tal sanga saini la con karate sen ko karate to atu sa ale lima sa la mole eseta fa se fa taunga ale ainga te ave foi mam pe foi te fa ta fao se fa ainga ia tu danga fa pe ia estimate to refer fee estimate to refer fee e fe lima sa ta na so se ta vale ai lua fe refer fee on ta to pick up pele ta vale fa ilo pipilinga ta su mai mantala mai auto no ta to to na fa wai ma wa to si wai la foi fa fonga sa mo ta to fa salong fa pisit ta vale la toia kele na wa ta tu ta vale to no ta to mana tua o ta vale lunga fa malama aua e te pole yo e fitu nga ilama ta tu ta vale accordingly le tupe wa mafai mai ele finance o nisi tulanga ti mai sapoa ia su mai mantala mai ape fai nai bala au mal tatu le 9 il oiva lua fitu lima balu tasido oiva lua fitu lima balu tasido o tatu to atusi o le lua selau kemeni stripe inei papato toi lua selau kemeni stripe o le tetoli pe vai patongsia o le olua tasi pa fituono lima fantasi olua tasi pa fituono lima fantasi ia manuia le familia le tu e faiva tia mo te binei ia fatu pampa so ifua Alo va te tele toksia mo tatu ni poti nei fo tai amo ni fo nei yaso le lei o nanga mo tatu na le fo te mali el tatu wa tino le wa te lu be te tale o le tu la se mo le lua te nga tu se tatu ma sa nanga mo tatu le nei yaso tape de mai to fa ya fonga bua se o manu Francis one a wale fa o wino tatu po la be tatu filo le aso atayao le lo fo mo le nga le lei o tatu pe te sile langi awani ngalo po kala me tatu le aso atayao pe ona ia i ama po fonga ona sfalaile ia mfanga solo fo to lunga po kala me levo yaso aso to na iloa le tatu papa kiu tatu fala inga masani o le tias papa kiu ile aso to nai ia ai manu ia tele ia le yaso le mafto bele tatu watru fa malawati ya tilato umala wal nalo fenga tu te mangalu le so awani ngali ya o to na le tatu polifest na lo o fanga solo ai to wanga to talanga ia faisi pisi fo na pito ia ma le fo no fanga tu na ma oile saunga le mo vai nei tamaiti ai mai se le anga ia to tato lungo la tele tu na tatu tabale fai mali le fo ma se la tele la to alo fatu tia fa mangalo se lo vai le to ona tatu filo le aso ta le lo fo le to se fo me manuia Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Wheloa ile nei asu fau whatalofa lo tātou utino o tala taulongo mai Samoa. Ile tuana i o le whaaso talu na tula i mai le whaaralawe tau ta'vale. I se vaengo le ala tere le mafa pāsa ma mōri ai e leo leo. Le minstao le mtanga aluenga o ala manuia, pisi nisi maleipa. O le ua whaelo le te tai o le malo le fionga le te mai te ipane mia. Le fionga fia mena ami mata afa. Le tu ina atu le wha mawaenga tusia. A le sui whaipule o ale pata i tūpā i lalo mai le tofi minstao le kāpeneta. Le fionga whale o mawaenga titi mai ata fua. O le fia na nafida so lulu i Samoa.
Na whaailoa lau tele mai ai le tamai te ipale mia i se whaasaralaunga. Le tu ina atu le fionga whale o māwaenga. O lana wha māwaenga tusia i le fionga i lea o le malo. E tu sai mana mita upu tolu pui di. O le wha vai o le malo tuto tasi o Samoa. O mai a foi na lao lea wha ai unga le sui whaipule. I se whairoa inga ma le pale mia. Ma ua talia ai e le fionga i lea o le malo le wha māwaenga. Lea na amata wha mamalu. I le se fululua o le tai au le stofi le nei i lo tātu o tano. O le whinangalo le minsta ua wha mawai pe o na wha i loa mai. I le wha asaralaunga. Ia apo pea le malu o le tūla fono. Ai mai se le puipuinga o le tau le lei o le malo. O se lao tā ua fo i e ta pena ai o ia. Mo le fufonga ina o na morianga i rumo o le wha masinonga. Wha lia lava i le wha asaralaunga. E tu mau pea le wha tā ua o le mau wha le tūla fono. E le ta usala ina se tasi, se i vanga nā ua wha mao nia e le wha masinonga, sana soli ngā tūla fono. E lua morianga le fionga whale o mawaenga titi mai atafua, o le morianga o le aveta vale wha atamala, ua mafua eo na o manua i se tangata, ma le morianga o le aveta vale wha atamala. O le wha ngā io ta vale o le tise ro tātu o tunuu, ono o se isi leo lango i le wha ititia o kasa kaponi, e wha leanga ina i le ea. Se isi leo wha o poponga i le tise mana o mie ro tātu o tunuu. E fitu sfulu ono ta vale o le tise na umai Samoa le tausanga umawai. I lalo le pulo kenti mo le ngalue ina o ala fua. Mo le wha ititia o a fianga o whela ua inga i atu motu la ite pe o Samoa. O se pulo kenti e veso o ta ima suinga o le tau. Ma ua wha ingoa ina o le Climate Action Pathways for Island Transport. Ua tuwha ma wha so atu ia ta vale o le tise. I matanga aluenga ma pulenga i se le malo. Ai leo wha ilo ina mai le pepo o wha asaralaunga. Po o a ia pulenga ma matanga aluenga le malo ua ave iai ta vale. Ai o ta vale o i tu aingo SUV o vans ma piki apu. Wha lia le pepo o wha asaralaunga. O le sini au tu o le apolo ke tio lo wha tupe le malo i apani. Ma wha awala mai el wha laptonga o atina e malo o whatasi, le UNDP. Ia wha na tinati le wha ititia, o le pua inato o kasa kaponi mai whela ua inga le lau ele wha pēle sami. O ia kasa kaponi mai ta wale afi ma waa, o lo iai mau o le au scientisi, o le mafu anga onga leo lo wha tupula i ai, le vevela le rangi ma mafu ai suinga o le tau. O wha maumaunga le vaia e titi se sao Samoa, i le pua ina atu i le vadi monimo ma le ea o ia kasa kaponi. Pei ta iwa wha alia e tā ua le ngāru e whatasi ma tau la mua atunu o le Pasifika. I le wha ititi o ia kasa o lo pua ina atu, i le o sone o le larolangi. E pe ona sila fia o wha le tonu wa fiaile o unanga le tise upolu, o le maua lunga leo le tūlanga mana o mio le tise, ai ua iai wha le tonu nisi fo i o afi ma waia malolosi, i lalo le ele. Stasi leo ngā ruenga o sila i eid wha laptonga le malo si tau ele tise i a wha le leia, a wa o le tū mautinoa, a o ane i se teimi o tere ta vale ole le tise i Samoa, wa lava ta pena lana o aunanga ma le toi tutupu li wha le tonu, e peo na mafu o tau wha so sore ele tise le teimi i le motu o uponu. O le amata savalia i o le neimasi na fōua a perila wa mori mawina i ata ma wha asara launga, ma i a wala viso ta inga le malo. Le asia le minsta o lo i eileva i o le poloketi o le miliona, ma sui o lana komiti whaafoi o lea poloketi, nisi o ati na e ua mai o na whaatino, e i tu malo whaapalo te pe o na whaatunu tonu le whaafoi ina o ia ati na e sui whaipule o ia i tu malo lo tau veina tu finga te fono, mo komiti o fono whaavae. E whelanmulan wa i ati na e anisi o ia i tu malo i poru, ua mai o na asia au fiai e walanga i uta, wa uma o na sua a ele o whaavalitaina. O whale komiti ma whale nofo mo nisi o ainga e maua lalo le tamau ainga, o loa e whaatotonga ai nisi o lau ma mauta o ainga e pe o na foa ma lau, o tō ninga mo au lakapi, o pā maasima o si o miairu ma mauta o nisi o nuu mafio anga, o nisi nuu o fisoa swani se leni o le poloketi o le miliona, e una ia whale lalanga, i le whaawau o le toi langa ina o le ia Samoa Maui, o fausia pā waia le lei o si o ailo toa nisi o aonga, o mea whai ngā ruenga mo le antina e o whaatoanga mo whai ngā whaiva, fausia o ala sima o iei mawhale,
e wha malu ai mai le timu ma le la, mo nisi o whale a onga, sau ni o kalo ni la pisi o wha tutu i vaenga e se o nu mafio anga, fausi ai whale a onga moa anga wha taitai, ma le tele o isi ati na e sa mori mawina le min star, malana komiti. Au whanga solo i lea se singa, o le astunga fua asau o wha tūlanga, e wha matu uai vaenga tupe o le miliona lona tolu, mo nisi o i tu malo e au fiai lo to whanga, ngā ngai whamaunga mua, sanga ngā wha, va au whono tīma i tu malo o whale ata lua, whale a liri lua, mano a maa lua. O iei nei se vaenga o wafu i muli whanua masale longa, ua matua pui a le leie paka pe tutu ai ta vale, ai to tongi. E whapitoa lea au unanga ia i lātou e malanga i sawa i po o polu, ai fia tuula na ta vale ia no fuanga mo le po atoa, se ia toi taliu le malanga o na fitoa ave ese lea o lana ta vale. O se au unanga fau o foina, e le pulenga o wafu mataulanga, i le na o le se fulu ta la le tutongi. Ai o isi vaenga o le wafu e le o au fia i lea tutongi. Wa whairo e le pulenga o wafu mataulanga lea au unanga fau, a o lata ina mai anisi o ngā luenga wha le lea i lunga o ia wafu, o lo o wha o ngā ia so umairo tātu o tunu, i malanga i le vāo motu o upolu masawai, e peo se whai to toa o whausia nei, i le no whanga e uru whale ai le wafu i mure whanua. Wa whaalia le pulenga wafu mataulanga, o lo iei ma se vaenga o whausia e tapuni ma te tala ai le uru whale, whapea le uru whafo ta vale mai le lotoa, o le wafu i mure whanua. O se whainga e whaatonu tonu le le ei ta vale, i teimi o le mānawa o ngā luenga. Ua whaia fo i ngā luenga i le pulenga, mo le whaale lei o whale ui, o lo o wha o ngā i le atunu uwhimalanga i le vāo motu, se isi leo vaenga tā ua mo le tausia, o le soifua malolo ina. Wa lata ina mai a ia ngā luenga, ai so tasi leo tau mawhainga le pulenga wafu mataulanga, wa tu i eile wa ia ma le puleo tātou wafu umai le tano. O ki topo le tausanga i lua afe lua, na whaia eile wha ai unga le malo, e tu i lea pulenga le wa ia o tātou wafu. Manuia le nei aso i fuafanga mga luenga, soifua. Sa lofa lava, o le